Эй, за ремент гэж. Эй, за ремент. Аги баянжглаа ремент үргий. За, тэргэл for MV гэсэн байна. Аги могийн шин топ нь ороод ирлээ гэсэн байна. За, топоосонд баяр хүргье. Лагва хоёрын даштай лагус ремэндэ. Даах удагар ремэндэ. Үлци Баатар сүндэ хаа ремэнд үргий. Орой сайхан үргэлж байна уу? За бид бүхэн баасан гарагийн өдөш PUBG Mobile Pro League-ийн Week 2-ын 3 өдрийн тоглолтыг хүлээн авч үзэх гэж байна. Өөс төгөлдөр оройн дөргийн share-ийг үздэцгээ browse гэсэн байна. За тэгэлгүй яах вэ? Балтатар болтой хаа оройн дэ орой сайхан гөрүүлж байна уу? Бат тулга хаа оройн дөргийн орой сайхан гөрүүлж байна уу? Эхний гуравт Монгол логод орчихоосаа гэсэн магийн баян жаргал. За тэгээ манай орж ирсэн үзэгчид болон топ фэнүүд маань надаар хилэлтгүй нормыгаа шэрийг хийгээд ороод ирээрээ. Шэр хийгээд орж ирж байгаа тэтгэлтэй байна. Мигмар хаяараа мен төргий. Уунаагна хаяараа мен төргий яриг сайхан болчихно. Энэ манай хоёрын инглиш найз маань эхэлж юу болохгүй маа. म्याचेस चलिरहेको छ हिजो एक दिनको ब्रेक अनि यो हप्तालाई कन्टिन्यू गर्न हामी फेरि पनि आइसकेका छौं म तपाईको Week 2 has already of course begun. This is day number 3 where we've reached of course. I'm going to be a constant to join along with Shadow. Эрдэнэт цохот орой мен төргий. Of course the most important thing that Shadow we were talking about on day number 2 of week 2. Obsessed change on day 3 based on how the teams have now started amping up дагны харин compared to from share бажасаалаа гэж нэрлээ. Эрдэнэт цохот орой мен камера өгч MUNZU гэнэ финалийн 3 өдрийн тоглолтын дээр камера өгнөө манайхаа тийм болохоор одоо л камера өгөхгүй. Сагяс хаал ээж тусаад нэг 2 3 мантама замргаа хаалруу шидчихэл гэлс орж ирлээ. Юу камера өгөх. Absolutely, but along with that, of course, let's also bring up this very important conversation that's going to be the overall schedule where we are part of right now, week 2, and of course, along with that, за тэгээд 4 сарын 4-5-нд which is going to continue till, of course, 7-8-нд явагдаад 10, 11, 12, 13-д гээд 1-ээс 4-д хүртэл бүтэн 4 хоног амархаар гац манайха харсан байз. The second bonus map that will be played after the usual 5 games. The sixth match will be played on тэгээд финалийн тоглолт 4 сарын 14-өөс 16-ны хооронд. Жагжаг орой мэндэ баасан жагл өсгөр орой мэнд. Соёлоор ба хай бацаг дүүд орой мэнд үргий Батбаяр Ганбат орой мэнд. Хаярын Брокс өмнө Батар орой мэнд үргий. Залавч маань 80 шэр хүрсэн манайхан шэр хатааг явуулаарай. Орж ирсэн байнгут шуулн нормын шэр хийгээд топ фэнүүд мань ороод ирдэг заншилтай. Надаар хилэлтгүй шэрийн хатааг манайхан ч галзуу явуулдаг. Alongside that, to help out with that pressure point, you do have the massive prize pool of $80,000 that's going to be provided. Single амжилт хэлсийг нэ баярлаж хамжирсан амжилт хэлсий. You saw that MVP ranking right there, $1,000 for that one individual player, Shadow. Well, certainly a lot of prize money on the lines, but talking about the bonus point, if you place Бека ярам төргий. За тэгээд MUNZU PUBG Caster хуудсан дээр фоллоу дараагүй хүн байх юм бол фоллоу дорж бидэнтэй нэг дээр YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU channel дээр энэ хул лайв стрим давхар явж байгаа учраас YouTube хуудсан дээрээс ухрааж болно нөхөж за чанарын өндөр түвшин за тэгээд ухаалаг зурагтай холбоод лайв стрим өргөн дэлгэцээр хүлээн авч үзэх боломжтой шүү. За тэгээд тайлбар Caster таалагдах юм бол дэнэ шилгээд шаман MUNZU намайг урамшуулсан дэмжих бас боломж та бүхэнд байдаг. Хосоос орой мэнд, Ариуга Чулуунбаатар орой мэнд хизээ 4 хоног дараалж амарна гэсэн бэ. 10-наас 12-ны 13-ны хооронд 4 хоног дараалж амарна. 4 сарын 10-наас 13 хүртэл амарна гэдэг ойлгоор манайхаа. Даахва дугаар нормаг хийсэн шиг нэ баярлалаа. Очир бачглаа орой төргий төгсөө хай. Ирэхэд сая наба орой мэнд өчтөр яатаа өчтөр амарсан шүү дээ брос. Өчтөр албан ёсны амардаг өдөр нь. За ингээд бид тухайн Week 2-ын overall rank-ыг харж байгаа шүү. Star Trend тэгвэл IC DRS Vibes NBC-ийн сарал дээр
So of course it clearly showcases the fact Батхыг that Эрдэнэ ирэх walk горемын into those нормал basement хийлэг на points, those баярлаа elimination соёлоо points, бамба ихний мэйл is the хэлсэн одоо key эхлэх гэж to байна. score Но better жаг жаг and нормал place хийлэг better на in the баярлаа бро. overall ranking. Нагийн Наранбаатар ороймэндээ Also бро need гэсэн to be, ороймэндэргий having the танах balance between манах the яллах and болтугай нэг elimination цэнгэл points. цэнгэл We can see хизээ that тав there's болох юм a бол certain доо esport. гэж нэг They're үлсдэг sitting on the төгөлдөр. 14th spot with only 7 Diamond яагаад placement байгаа юм бэ? points, Нэг but ороод тийг 24 гараад байна Diamond elimination чинь. points. Yes, Топ you байна have to QA bring the ку aggression, ороймын but топ. at the same time, Батхыг saying, Эрдэнэ ирэх you have to хай make sure баярхуу you have баяраа ороймын consistency дэргий. in place. One game you Сүхмгүү get 12 хайромд. minutes points, a winner За will баасан get горгор 12 яа юу points, хийж not winner яаж will өнгөрөөж get энэ манайха second. ажилтаа байна уу? But Гэртээ ирсэн үү? next Яасан game, төвжүүлт you get байна уу? zero. So the consistency should be there in terms of the placement. Баасан as well ороймонд as the амжилт гинэ баярлаа elimination чамч гэсэн амжилт хүсье. 100 Absolutely, шэр but хахаа as we гэсэн move ahead, 244 talking шэр about хүрсэн байна eliminating шэрэн to та. a team that in Иш week Батмах one, 100 шэр хийсэн well, баярлаа. again, you can clearly see Отго did not хайрам have a дэргий. very drastic performance, were not able to do much in week one altogether itself, but compare that to week Бэлхүү two мегмортор itself. ороймонд Now, ариу сайхан in гөрүүлж week- байна уу? League week two, you're looking at the damage that Магийн they've нараа been able to мандал. shot За найз has сайн increased, ороймонд amount юу of байна? eliminations Ажил have төрсөн also үү? increased, of course, there's the Магийн arrows нараа that we're looking мандуул. at. So that also Бурхны really авлаач чи also ирвүү мөн ч showcases the fact хүлээлээ that, you know, хийх гинэ. they've taken on a better responsive Батмах decision hello in week two ороймонд to be able to стич accumulate стич хаа number of YouTube points он for шачаа themselves, гинэ. either through elimination YouTube or бээр placement or унших combined боломжтой together. байна гэж. Totally agreed, because last week they were not even able to play the bonus. Ажлаасаа сая орж ирлээ энэ сүхмөх окей ажил нь ажилтаа байсан мэт. Баатрын баяр хоёрын дэргий Bugatti 400k gift хийн шүү гэж байна. Сайн сайн ажил дээр байна. За ажил сайн явж байгаа сте. Taking the strongest teams in the lobby, they have managed to take down the players of Abroad Slayers. Even they have managed to engage in a fight. Өнөөдөр өглөөнөөс хойш бүтлгүүгээр дүүрэн байлаа гэнэ. За одоо тэгээ монголчууд бүтэлтэйгээр дүүрэн байх болтугай. Хангал ороймын дэргий орой сайхан өрүүлж байна уу? За миний хувьд амар хачиртай байна. Сургуулийн волейбол тэмцээнд орох гол амарсан өдрөө дөрөвдөх нэг тэмцээн алгаад. Тэгэл каст хийгээл. Тамагаш үлээ тэмцээнтэй 7 цагаас. Бэлгийн ороймонд цогоо наадам амжилт гэсэн мэн чамч гэсэн амжилт хүсье цогоо наадам. Нөгөө саяын учир юу болоод donation байна юу болсон гинэ. Donation эс шүү дээ. Donation эс шүү дээ. Норвын 10 шир хийлээ бараа гинэ. Баярлалаа. Ганбаатар ганц зүг хай оройм дэргээ Батмандхай оройм дээ. Жохон хэрэг болчихлаа гинэ. Зүгээр. Одоо тэгээд энэ топ тэмцлэг сая дөрөөс дээ шүү дээ. Арч ирэх. Мэдгүй хэлэхдээ. Ганц гонц оройм дэргээ сингл дурчлаа гэсэн бай хинд вэ тамдээ. Not kind of, I'll say it has taken a lot of depth because they are facing a downfall. The way they are engaging in a fight. Золоо оройм дэргээ орой сайхан өрүүлж байна. A team like High Voltage, where we have Malik, where we have Probeen. За өчигдрийн тэмцээнүүдэд хайлайтсууд бидэнд харагдаж байна. Өчигдрийн ингэ урж өдрийн одоо нөгөө хүчээстэй сайхан. Явж өглөө. Оноо яаж монголч нь ер нь тань дажгүй явж байгаа шиг монголчууд 2 дахь вик дээр 1-3 дээр Сталарт IC араас нь 8 гэж NBC л явж байгаа. Золоо ороймонд зүнэ гинэ баярлалаа ороймонд. Жөрэ дэрж ороймонд найз юу байна да? Мөнхбаатар мөхчүүл ороймонд дээр сайхан гүйлж гинэ. Нөгөө бон өг хэвээрээ юу гинэ. Хонь үг нэгэд манай нэг топ финвисийн дурчак гэ тэр одоо бүр сургаггүй болгосон. So basically 5 days is what we've got throughout these league stages and league plays that we are playing right now, and day number 3 is the critical one. 2 days are done, 2 more days do remain, but today if it all teams have understood what they've been doing wrong, if it all they've got a different strategy that they can possibly try, today is the day they have to do it. With that, of course, we also do have some wonderful news for you lads sitting back at home, because we need to bring up this beautiful promo for the new skins that are available in the game. Хатанбаатар ганцлан сайн уу? Болтоотор болтой юм асууя гэсэн чи чиг их болон 1000 кэш өгдөг тэнцээ юу юм зүгнэ. Юу байт юм бэ тийм? Яа, надаа. Well, why would you not want to grab something like that, Shadow, right? I mean, of course, if you are part of my team and you're moving along with that blaster tank or, of course, that Crimson helmet, I'm definitely going to be keeping an eye out towards you and looking forward to you being the most OG player in the team because of the bling that you carry.
Totally agreed. In fact, you can. I'm just going to buy this bundle because I want my friends to feel a bit of jealous because of the Crimson package that the entire bundle is showcasing. Yes, some good skins, and not to say I don't have the skills to be a professional player, but I can get the skins. I know cheesy creepy line, but still. Манайхан live харагдаж Anybody байна уу? can get that. That's the best part, right? Because if you're sitting back at home and playing with your friends, then also you can very well boast about it, create that bling, and that is something that, of course, will give you the boost as well when you're playing the game. And apart from that, though, going back to the conversation of day number 3 being so very critical, because today is going to be that decider day. Today is that intermission day, so to say, for the teams who have not been able to, get those points and, of course, understand what is going wrong. One of the biggest names in there is going to be Bad Intentions. Bad Intentions' performance has just not taken a change whatsoever at all. But today, fingers crossed. With that, let's talk about the schedule. Starting off, we're going to be looking at Sandhawk and then followed along with 2 back-to-back Irangles. За Sandhawk Irangel мирамар гэсэн байфууд. Well, perfect balance. Харагдах шиг байна On гинэ. a very aggressive note, you can grab so many elimination points in the map of Sandhawk, but then you have to slow things down a bit. The OG map of Irangel comes in where the players of T2K shine the most. Then we have the map of Miramar where the players of Ebras players used to shine, but now they are also missing in this particular week. Absolutely, but with that, the age-old question is upon us once again, or well below us actually, where of course we need to start predicting now, Shadow, for the Sandhawk game. What team are you anticipating? And of course, with that, the match, the flight path is going to be on our screens. But let's continue with the conversation and the predictions. За ингээд цагааг бафын нэслэг ихэлсэн. IHC Esports, Leo Esports, Elementrix, as well as SITM. Миний энэ дээр харин аккаунт нас They're not going to гараад be part of this first game. заах бид нар шир мэрийг дараа нь дэж хараа. Sitting out, but as За манайхан нормхон ширэг хийгээд явж байгаарэ. 120 286 ширтэй явж байгаа юм лайв стрим. За ингээд анхны чиглэл хатинаас уршаа сахмын чиглэлд аэроплан руу явсан. on the map of Sandhawk, so Venom DE this time. Alright, What Venom about DB you? coming Нэг in. төлгөө сайн өрөөмөнд Монголыг одоо ураадаг аа гэсэн мөн одгийн үг хаа. I'm going to be sticking along. I mean, I was kind of Шонхор хурцгаа гэсэн. За тэгэхээр 4 матч Монгол баг чикен динрээ гэнэ Батран харин бол. Гэхдээ Мунзуг үздэг хүмүүс бүгд айци дэмждэг байх тэг гэнэ. Эрдэнэ хийлээ гэсэн манд хийсэн даярлаа. 4MV is going to be my pick. And 4MV's team that Захиалгаар тавилахын шүү л гэж. За стандартт bootcamp дээр өөрсдийн position дээр босон Pioneer Vibes Esports. Mostly because of Did us guys hatin high voltage camp ба. Apart from that, of course, we did see Эхний map дээр IC Sport-ийн хуваарьнд гомжиж байна. from Seal Esports as well, but they are touch and go. Seal Esports still have not been able to find that perfect rhythm for themselves. Саха Джейсэн өрөөмөнд Тэмүүжин өрөөмөнд төргий. Paradise Resort, we've got Стандарт алтнаа өнөдөр гэсэн мөн. ZNB Sport-ийн мэдээж Illuminate Crew-тэй Paradise Resort дээр хамтдаа төвлөж буусан. Батаршийн Эквата хай өрөөмөнд төргий, Оюнбаяр хай өрөөмөнд. And they go up against each other. Last time in За ширэн тоомоо хардаг миний аккаунтнаас юунд гарчаад байна. Loot as soon as possible and try rotating, but the players of T2K kind of ruined their game. And NB Esports this time they're taking a head-on fight with the players of IRN. Looks like Sky was ZNB Mondo. angle, but Sky тэр нокаутыг амжилттай өгч дуусгасан Illuminate Crew нэг толгойчийн NB Sport-д алдсан. NB Sport хүний хилээд худлаа нэг Paradise Resort-тэй нэг Crew-тэй хийх болно. За Wufus-ийг акаца маш гоё нохлоод өгсөн. just not done. The trouble just keeps on brewing. Анахана хай бирлаа гэнэ. За чи ирсэн үү? Сайхан амсаал тагуулгаараа зэрэг батарч ирэмэн. За бүгдээ мэдрэж амжилт гоё шүү тоглолт явагдаад. За дабл нокод Illuminate Crew дээрсэн Nox ганцаар соотлоос Nox дуусгах юм бол Illuminate Crew дуусна гэсэн NB Sport дөрөвлөшин поинттэй. Illuminate Crew хамгийн ихэнд 16 дээр тэгэлнэш поинттэй тоглолтыг инхүү орхиж байна. NB-ийн тоглолтыг маш гоё эхэлсэн. Ярих юу ах вэ? Ironed out between these two teams, like Shadow mentioned earlier. When previously we saw these two teams on the map of Sandhawk, they once again did butt heads on Paradise Resort, but they actually then decided to move away from Paradise Resort. They got their loots and then fell back away from Paradise Resort. This time around, that was not the case. This time around, NB Esports were the one dominating, but at the same point of time, it seems like domination. Zamaftex Ebro цэцлэрлээ шахаад орж байгаа юм байна. Jacob болон Chariner даахлын кампаунд дээр байгаа маа Volley нэлээд орхон шахаж орж ирсэн. Refuge in his friendly compound.
Жолоо барьж байдаг яг брок нэ зам юм үзээд жолоогоо орно гэж аюулгүй байдны үднэс тийм юм байж болохгүй шүү. Тэгэхээр нэг газар зогсоод тэмцээний үзээд завсарлагаанаар нь жолоогоо бариад явсан дээр юм бол одоо safety first гэж үгээд шүү дээ. Хамгийн ихэнд аюулгүй байдал. Needs to realize that the abrupt players player they are two. It's a 2v1 situation. So he needs backup. He needs to be a bit cautious in terms of the aggression that he's showcasing because anytime the backup and the cavalry might be coming in for the players of abrupt players and it could result in the demise of Baron. And looks like Maprex Esports they are also approaching this fight very cautiously. Look at 305 шеэртэй болоод явсан live stream. They're trying to surround the players of abrupt players from all four. Mavericks Abroad-лэртэй байлгаар нэгэнтээ шийдсэн бай. Baron хажуудлын кампаунд дотор снэклэд хэвтэж байгаа Joker Chariner явж байгаа. Бусад тоглогч нь нэлээд хол зайтай явж байгаа Abroad-лэрийн үед гоё эхэлж байна штэ л гэсэн байна. Тэглээ гоё эхэлдэг дээ. Топод 10% хэмдэрнэ гинэ тавилаа захиалах да. Hi baby гэсэн боловсрон бар орой минь Izo hi MUNZU гэсэн мань орой минь. За бүгдэнтэй ч юм яа завсарлагааныхаа үеэр гоё ярилцаж байгаа. Минь мэднэ. Яг одоо ингэ тоглолт эхэлсэн учраас хүн болгоны комментээс уншиж чадахгүй байгаа шүү. IC Sport-ын хуваарийн дагуу ихний мафтер үнэн сайхог мафар тулаа эхэлсэн. Нэг сайхог яваад 2 ирангал яваад 2 Мирамар өнөөдрийн тоглолт явах хэвээр. Possibly going to be able to scope out and Map case маш гоё төхөд ороод ирж байна да. За Abroad-лэрт энэ чинээс map тагсахын тулааныг бол хийдгэр хийн. Гэхдээ энэ high ground руу Sleepy тойрсон байж Wall руу. Дээдлээс лёг гэхдээ Sleepy-г ажиглаж байгаа гэж найдаа. Sleepy map лёро дэш high ground руу өсөж гарлаа. Sleepy одоо blank нь гөрөж байгаа лё. Хүлээж байгаа л толгой гарч ирлээ гингүүт нь. Bro. Ремэндэ гэж байгаа л тэгэл knockdown өгч штэ. Ийм оновчгүй спрей өмөрг байгаа юм да. Давхар гангста шавцсан. Зялаа хаашаа татах хэрэгтэй болж байна. Volley-ийн хооронд Jack-тай үзэж байгаа. Бататар топ болсон шүү гинэ. За. Ашгүйдээ топ болсон бол яма топ болсон баярын мэндүргий гэж. Зэлё ашаага гоё татаад ямар ч байсан low ground руу хөвтөд авсан. Sleepy gangster ляруу шахаж ирсэн байсан. Sanok as well and Sleepy with the DPS is already trying to charge into the players of Maprex Esports but somewhere else on the map we have the players of And Casa Seed Rock knockout гэсэн NB Sport-ын City Sport-ын duel Paradise Resort-ээр мөн адил үргэлжлээд явж байгаа маань 2 Монгол баг тэмдэглэн гэсэн. Map Casa Charity гоё shot гатгсан байгаа Charity knockout-ыг Baron өгсөн. Дахиад хажуудаад Joker байсан. Case-ийг унгаж идэг шүү. Зангад Mavtex 2 definition point-тай Brutes-ийн 2 талаа чиг ямар ч гэсэн чанаа давлаа. Gangsta Sleeper-ийн бол мэдээж Mavtex лээ оршоо шахаад явна. 2 талаа чинь үгүй ийдсэн баг тамирчид бол одоо хоёрыг нь бол easy дуусгах хэрэгтэй. This grenade can be deadly if we can lob it to the perfection. Well, for now it seems like abrupt players. Vibes is дээрээс Venom Ryuk-тэй knockout өгсөн. За, талд 2 Монгол баг тамирчид тулчлаа. Asis Sanctuary and Mondag унгаж байна. Apex Jogmi дээр дахиад knockout өгсөн. Ryuk-ийг скүүцээсэн Apex Ride дээр дахиад нэг шинэ knockout. Jogmi Apex скүүцээсэн. За, ингээд Vibes-ийн хэмжээдээ дээрээс Venom-ыг ерөнхийдөө эхнээд хийгээд авах гэж байгаа юм биш үү те. Venom дээрээс ганцхан содо тамирчинтай үлдлээ. And Sexy Rock дээр knockout өгсөн. Soul-с ороод ирсэн байгаа City Sport дээр. Wow. But you do need to get into the zone and NB Sport-ын 6 definition point-тай Sanchez хадалт байгаа Soul-ийг knockdown хийгээдсэн NB-ийн одоо шахалтай хийж нэ. Sanchez танаас хатны cover дээрээс NB Manda C Soul-ийг дуусгаж багийн 7 definition point хийсэн. City Sport-аас ганцхан тамирчин буюу Sanchez-ийн хөөс олоо үлдсэн. NB Sport хүний илүүг ашлаад Peaceboy-ийн Sanchez дээр орж байна. Wow, та City Sport 15 дээр definition-д тоглолтыг дуусгасан бол эсрэгээр NB Sport-ын тамирчид инхүү ихний цааны шахаа явдаг дуусаачгүй байгаа мөчөд 8 definition point гэсэн тоглолтыг маш гоё эхлүүлжлээ. Well, they've managed to decimate 2 teams. 8 defeat points already in the hands of NB Esports. NB Esports is looking as confident as they were looking on day number 1 of week 1 because that time also NB Esports, they were trying to bring so much aggression. They were annihilating the entire lobby and looks like NB Esports are looking for same performance to replicate the same thing this particular day as well. And they're already up to a very good start. Their bags are loaded. The resources they're having Маш гоё ихлийг тавьсан яхахгүй. Survive to the very last circle. All they have to try and do is manage to keep all the 4 players alive. On the other side, we have the players of T2K. Last time T2K also showcased decent performance blotter in the map of Sanok. And look at the circle. Looks like PUBG gods. They have given me a camp alpha
Зангад дараагийн place in its center бол хоошоо хатын тал руугаа центр дээр татсан 40% нь усан дээр татсан зоны явж байна. За 305 ширтэй лайв стрим явж байгаа юм байна шүү. Манайхан ширийнхаа тавгийн хооронд явуулж байгаарай. First ever rotation from the board taking place right here at PMPL South Asia Spring Season 2023. Зангад зооны гадна талаас Blue Zone-оос Skylights, Airport Slayer-ийн хоёр тоглогч Mavtex, Ruthless Aggressive Warriors, за усаар Bad Intention завтад явж байгаа юм байна. Зооны центр рүү хайв болж ороод ирсэн. Star Wars Bootcamp-ийн баруун талраа мэдээж эргэрүүгээ шахаад гарсан байж таарна. NB Sport-ийн тань Paradise Resort-аас эргээсээ сэлээд зоон руу орж ин. За тэр кампийг эзлээд авах юм бол NB-ийн гоё позишн дээр очихоор байна. Trent Equilibrium эргэн дагуудын хүү позишныг эзэлсэн. Дамга ороймон түгий төвжрэнд үзэж шив гинэ. За болгоомжтой орой манайхаа. Along with them, we also do have Mavatex Esports, who are a 4-man army, but taking it slow and steady as they get closer and closer towards the zone. And then comes in Raw officials, who have not yet participated in a single fight whatsoever at all. За Vibes Esports-ийн араас Raw official хэрвээ гүүрээр гардаг юм бол Vibes-ийн болол Raw official эргээд тосчих боломжтой. Raw явж гин. Эбрэцлэрийн хоёр тоглож болоод хоёр тоглож үлдсэн багаас тэгэхээр мэдээж нэлээд гянгаар тоглолтыг хийх хэрэгтэй болж байгаа. Яг энэ bootcamp-ийн цаашаа эргэн дагуудад цоцсон зооноос эргээд энэ усаараа голоороо гарч иж байгаа баг тамирчид нэлээд хүнд байдалд орчдөг. Эргэн дагуудаа одоо чинь сталартын тамирчид яг тэр позишн дээр байгаа баг тамирчид бол эргэж хараад гүүрнээсээ гол руугаа анхаарлаа хандуулчихаар ер нь л хүмүүс усан дотроо бурхан болчих гээд байдаг шүү дээ. Чи Батбаян бро share like дараа ордерлээ нэ баярлаа бро. Share нормал сайн таксийн жолооч энэ төвжээнд үзэж гинэ. Таксийн жолооч энэ төвжээнд үзэж гинэ. Манай таксийн жолооч дүү юм уу? За. Болгоомжтой машина бариараад дүү. DRS Ganti bad intention dialing knockdowns мэхэдэг өөрөө зүгээр өөрөө макурж байгаа юм байна. Bad intention маш буруу рот хийлээ. За ингээд double knockoutтай байсан. Мэхэд дээр revive хийхгүй бол тэгээд мэхэд тэр чигээрээ зөнгөөрөө дуусна. Bad intention хоёр тоглогчтой үлдэх болчиход байна. Мэхэд бүр дуусаж байгаа юм байна. Bad intention хоёулаа үлдсэн тоглолтод би нэрлээ дээр өдөрөө дүүрээс сухаа монголчууд ялаад авах болтгоо гэсэн сацын хуурай мэд үгүй. За C4-ын бас охорч жоох юм. Энэ ямар нэг алдаа гараагүй үстэй юм ч та. Альфа онцсон байгаа маань C4-ын цаана улаан сэлж байгаа. DRS elimination point болохгүй bad intention зөнгөрөө усандаа живээд өгчин гэж байх уу? Not able to breathe is another reason why bad intentions once again seemingly are probably going to be leaving this lobby on the 13th position. Zangad bad intention 14-р байран дээр elimination point-тойгоор тоглолтыг дуусгаж байна товарамсалтай 13 тимийн 47 тоглож маш буруу rotation хийж явж байгаад ер нь тэгээд гол усаас сэлж гарч иж байгаа тамирчид эргэн дагуудаа байгаа байх тамирчид бол эргэж хараад маш хэцүү нөхцөл байдалд оруулчихдаг яа харахгүй. Bonus map of Vikendi that will be 4 сарын 16 финалийн тоглолт явагдаад энэхүү PUBG Mobile Pro League-ийн хаврын тэмцээн дуусна. Situation for the players of bad intention and the moment the players of DRS spotted them down it was already a dead game for them because inside water you are pretty much handicapped you can't do anything but look Zeridas Gas TRS-ийн агаараа тэгээд өнгөрөхтэй нийлэн буулт аваад явж байгаа юм шиг NB-ийн хорн хатын руу шахаад аваад ирсэн place in the map text burn knockdown тоглож map-ийн чи ягаад зоонд унсан бэ? Яа усан дуунжих энэ одоо remake хийчихгүй үстэй ямар эвгүй юм болоод байна. Яагаад усан сольж сэлж усан чивж өгөхөд байна. Сони болоод тачаар. T2K Jane map яа Kesa Gabriel-ийн тасаж авсан. За ингээд нөгөө эргийн дагуудаа төрүүлээд гарцсан баг тамирч яг ингэж хор хөнөөлөг гарч иж байгаа баг тамирч олдгоо map-ийн болол одоо тэгээд сая усанд живээд унах нь бол аргагүй юм байна. Abroad-ийн is definitely a much better position to be of course getting eliminated. Yeah, place and down sang за Mav Texas ганцхан солоо тамирч үлдэж байгаа. Гурцны шахаа явагдаад эхэлсэн. NB Monday Stallard action дээр нокаут өгсөн. Monday action-ыг гүйцээж явсан. NB Sport-ийн 9 elimination point норсон. Wow, NB Sport гоёхон байх чинь. Вэ. T2K DRS-тэй байлдаж байгаа. За эсвэл Adidas guys Stallard top харин зөрүүлээд NB Sek-ийг унаж байна. DRS to love NB Fistboy гэсэн. За NB Sport double knockout болчлаа. Хоёр талаас Akasa Stallard нүүрсэд дээр knockout-ыг өгсөн. Яа, тэр гоё толооны гэхдээ харуулахгүй шүү. Зоодоор харуулна.
like one of the teams. Секиг топ гүйцэсэн цаатлаас IC шахаж ирж байгаа. Топыг Mondo DB-ст нокдауныг авсан. Яа, Stalwart-ыг дуусгаж явна штэ. NB Sport-ийн NB гэдэг гуруулаагаа Stalwart содод тодож IC үлдсэн. NB Sport-ийн багаараа 11 elimination point хийцэн явж байна. Ямар аимшигтай юм бэ? Not looking good at all. With Skylar's Gaming also joining the frame, maybe they can do a third party. But Дирайс талаасаа энэ бид дахиад нокаут ирсэн. Дирайс иргэн талаасаа 10 гол эдийдээс чаа энэ хатын дээр угаасаа Real Game дээр ирээд позишн эзэлсэн байсан баг тааж. Фис боё хүмүүсээ хамгаалж явах хооронд нь манай хоёр нэг нэгэ босгож байгаа гэж нэдэ босгоод ирсэн. Та 5 elimination point-ыг би болож Акаса хийсэн баг чинь. Фис боё дээр яа Precious-нэд орсон каденэтэж байгаа нийтэнд орчлаа штэ. Mondo дээр дахиад төрүүлээ нэд орсон. NB Sport ингэж байлтмааргүй байна. Ингэж гоё ихлийг тавьчаад бүхэл бүтэн 11 elimination point хийцэн явж байгаад Дирайс Вином Крита хаваалтаж жигдэр нокаут өгч байна. Крита жиглэг гүйцэлсэн. Слэр NB Fistboy гунасан. За дээгүр Акаса Mondo хоёрыг шууд дуусгачлаа. Яа. Тун харамсалтай байна NB Sport. 11 elimination point-тэй 13 дээр тоглолтыг дууссан. Дирайс Вином Крита энэ бүжиглэж явна штэ. Гэхдээ тэр дууссан. Вином Дирайсийн 1 elimination-тэй 12 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тийм 35 тоглогч. High voltage probably the knockout явцсан байгаа. This could be a troublesome situation for actually 4MV as well. Vibes Sport ханцаанаас хас орж ирж байна. За яг энэ нөгөө Camp Alpha-гийн нийлгэн хадан дээр байгаа тамирчид зоон яг эдгээр центр татах юм бол бүрч хэцүү тоглолт хийждэг. Sydney Sport-ын тамирчид яг энэ нийлгэн хадан дээр ирж лут хийдэг Camp Alpha орчмол бүрддэг баг. Cloud Vibes East амжилттай нокаутыг Logramдаас өгсөн. Cloud гүйцэж нь Vibes Sport-ын дөрөв elimination point орсон. За тэр нь Raw official дээр нэг тоглож шин тоглож байж тэр Viaxog no. I'm worried about them because yes, Assassin is having a crucial position. Тавсрангагийн hello Хөрөмн Турки яруу сайхан үргэлж байна. The Vibes Sport-ын тамирчид зооны гадна талаас орж иж байхдаа гэтээ тэд Camp-ыг эзэлсэн дээш high ground руугаа Raw official хоёр тамирчныг цаашлаад high voltage-ын тамирчдыг дуусгах хэрэгтэй болно. За машинууд нь explosion damage авцсан. Задгаадаар заавал boost таарч байгаа. Яг тэдний урдлаа хариуцлаасаа гэрсэн Warriors-аа явж байгаа. Vibes Apex нокоход өглөө амжаад cover-т орсон. Батал горомонд Kenzo High Turkey. And high voltage, they are definitely depleting the resources. Хинч мэдгүй High Turkey live stream share хийгээд үзээрэй. За 342 ширтэй явж байгаа live stream. Ширэн та явуулаарай манай байнгын уучлал топ фэнэд байна. За DRS game мас үргийн дагуу та Trent гэлж जैन. За DRS эндээс тийм ч амархан гарддаг байгаа шүү. DRS game зонд жиж болно. Эсвэл Trent гэлийнхэнд өөхнээ өөр сонголт. How's problem map volley дуусгасан. За ингээд map taxi хоёр elimination-тэй 11 дээр тоглолтыг дуусглаа. Сүүлийн 10 багийн 33 тоглогчийн тулаан. Тэрнлээ төмөлтөд хай IT Sport хоёрын дагуу унжиж байгаа. Jane rules of жидэр нокаутыг амжилттай өгсөн байдаг юм аа. За daarаас дахиад Suyogyan-тыг унгасан. Яа, triple knockout-тай болсон DRS game-ийн стажиг өнгөлөө мухаар хорвоостон цэг дуусгалаа да. DRS сада татаж үлдсэн байгаа. Triple knockout-тай болсон. Trent гэл зонд шахалаад өөрөө cross-н таг үхэртэй олон дөрвцэн шахаа явж байгаа. Jane хавадаж assassin хаалцсан да. Vibes-ийн Jane-ыг баг хүлээж авна штэ. DRS killer white-ийг дуусвал DRS game-ийн GG болж байна. Jane der Plankton заадгаад нь assassin spray өгсөн. Jane DRS Delta хүүхдэд Trent гэл Rig der нокогоод өгч байна шүү. За Vibes-ийн camp дотроос гарч ихдээ 40 секунд энэ зооны шахаа явуулж дуусна. Plays on the Trent to so яг дуусна. За DRS game 2 elimination-тэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 9 тимийн 27. Малик Дөөктэй нокаут өгсөн. High voltage энэ high ground-аас Vibes-ийг гарахгүй нэ. Чором төргий And Raw officials as well. Trent to so яг plays on the бүржиж болцсон уу? Читүкээ садад талж Kangs нокаут high voltage assassin өгсөн. За энэ high voltage-ийг эзэлсэн баг ийм л aggressive тоглолт хийнэлтэй аргагүй. High voltage elimination point-тай тоглолтыг гуруулаар үргэлжлүүлж байна. Эрдэнэлэг Эрдэнэсөх IT Sport хоёрын дагуу ихний map дээр унжиж байна. And this is the time when they have to start prioritizing the circle as well. Remaining players of Raw officials, well, they are trying to go for the rotation. They have to be very careful because it's not just high voltage they have to be careful of, but 4MB as well because 4MB might be trying. За статар тагтыг багаас солоо үлдсэн бол хажуу талд нь тэр Ice Guys-ын бүтэн squad-аар явж байгаа. Pounding because he's in the compound with a
Vibes Dr. Raw official Zard knockout гэж Precious талаар IC руу шахаад орсон IC nice cancel тагаа тоглож дээр IC дээр Precious яваад очихлаа яг хажууд нь зогссон. Энтэс юу болох нь вэ гэж. Skylight AJ Trent-г Sandwich knockout гэсэн. Trent гэлэх хоёр нэмшин дэстэй тоглолтыг дуусгаж 8 тийм 23 тоглож үлдээсэн. За Bruce дээр хоёр тоглож. Zara центр гой камп дээр эзэн суудсан байгаа юм байна. Да андэс. Талаад IC Precious-г нугцсан. Precious гүцэн жичрээд. Ай яй тэгэлгүй ахав те. Сталард хоёр нэшин поинттай болсон. За тэгээд 3 тоглогч IC руу шахалдаг хийж нэстэй. Scalars No Fear Vibe Surface-г унгаж байна. No Fear East-г унгасан. Яа. Vibe-сан дэндүү хэцүү рот хийж орж ирэх болсон л та. Тэгээд ийшээ татсан зонд иймэрхүү хэцүү байдлыг босоо баг тамирчтай угаасаа үүсэдэг. 8-27. Raf Zardi дууссан plays on the. TRZ Decree Zardi гүцэж байгаа юм байна. IC дээр Muffin Ninja-г нээд ороод дууссан. За Stalwart-ийн хоёр нэшинтэй 8 дээр тоглолтыг дуусгасан бэ. Team 6 team 17. За дэмждэг шүү Лавсронгогийн 5555 тэрнэднээс орж ирлээ. Баярлалаа Лавсронгогийн. 6 team 17 тоглож үлдсэн. За тэгээд Монгол баг тамирчид өрсөлдөөн байхгүй болсон. Их team Absent дээр Монгол баг тамирчид тийм ч амжилттай бас тоглолтыг эхлүүлсэнгүү. Хамгийн амжилттай эхлэж ирсэн баг бол NV Sport-ын тамирчид 11 international-тэй тоглолтыг эхлүүлж ирсэн. Гэхдээ тэд 13 дээр унсан. Дамаг орой мэдэргээ за international point-оор бол мэдээж яах вэ? Анаг бол сайн авч чадсан NV Sport. For the players of TRZ, again, troubles have just started. And as they take on these shots, they also need to, of course, cover the 80-meter distance to get into the zone, for which they need to leave this compound. And that is where things can go very, very shady for the players of TRZ, because Khaled's Gaming, of course, are looking very, very equipped and prepped to take on the shots against the players of TRZ. Заманхан MUNZU PUBG caster хуудас дээр фоло дарааг хүмүүсийнхэн бол фоло дооч бидэнтэй нэг дээрээ. За тэгээд live stream өөртөө чадаач нэгээр share хийгээд үздэг байгаараа. YouTube хуудсан дээр caster MUNZU гэсэн channel дээр live stream явж байгаа учраас ухааж болон хүч үзэх боломжтой. За тэгээд энэ шилгээж урамшуулсан дэмжих боломж бас байдаг шүү. За DDS гэсэн зооны гаднаас орж иж байгаа Skylights тэднийг хүлээж авна. Nokia авцсан. За Raw official нэг л нэшэндээ 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 team 16 үлдэж байна. Squad of data is but still a lot of damage has been done and look like Dandai boy нэг 20 минут өмнө орой сайхан гөрүүлж байна. TRZ bad catting Skylight AJ заны захад knockdown хийгээд авсан TRZ. Apple Stereo хоёр талаач руу Skylight хүссэн шахсан тоглолт хийх ёстой. No Fear sleeping зүгнээд орсон. No Fear өөрийнхөө молотов No Fear нокорч байгаа юм биш үү? Skylight зах 8 л нэшин байлтай. Brutes дээрс Gangsta-ийн хүс хаалаа үлдсэн. Double knockout Skylight дээр өгсөн байгаа. Хажуудлын камптер Nima болон Muffin Ninja нар явж байгаа. Howard Probin TRZ Decree knockout өгсөн. Дөрөв team 11. За чиг идэх магадлал хамгийн өндөртэй багаар бол хай буулаж тодорч байна. TRZ нэг л нэшэндээ дөрөвдөө тоглолтыг дуусгаж 3 team-ийн 7 тоглож үлдсэн. Abroad-ийн тоглож Gangsta сайн тисэж штэ бас л. Цэрэн тогтох хаяа. Одоо урнаа гэнэ. Баясгалан сарын гэрэл амжилт MUNZU PUBG Rights Sport Go гэсэн мэт баярлалаа урьдчилж амжилт хүсье. Тэгээд хаваатаж бол хоёр баг одоо хүний хэлээтэй тулааны хийж байгаа. Skylights хоёрлаа. Brutes-лэр бол ганц содо тамирчин Gangsta үлдсэн. Diablo-сан шахаж гэдэг хоёр тамирчин хоёулын энэ кампаас гаргана. Nima Gangsta-г дуусгаж байна. Brutes-лэр дөрөв нэшэндээ 3 дээр тоглолтыг дуусгаж 2 team-ийн 5-3 2 дуэл. Хүний хэлээтэй бол high voltage зооныхаа шахаанд явж байгаараа хамгийн сул дараа баг бол мэдээж Skylight болно. Тэднийг high voltage зоонд нь шахаад авцсан байгаа. Nima дуусах юм бол Skylight GG Zanga дуусаж эхний map Sanhoгийн chicken dinner дээр high voltage тодорч байна. We were saying is high voltage and then delivered on the third day of EPM to get a winner chicken dinner for themselves. Indeed, what a perfect game for high voltage. They were missing from the action just a little bit,
But of За course, одоо when манайхан it comes to the rotations, завсалганы үеэр хэдүүлээ гоё комент өчөж ярилцлаа. high voltage and Skylight Юу Gaming. изгаж Every ин single да time the гэсэн rotation зарим нь was so on төвжүүлд point, яваад and this машин time бариад around, явж ин with гэсэн that хүмүүс ч байна. performance, of course, high voltage Angry will find reaction themselves хэн in дараад the байгаа юм overall ranking on бэ? the 5th spot. Дүүр angry reaction дараад таа. Зэнгэ тоглолтын ихний map сайхан map өнөөдөр эмхийн зур явагдаад өнгөрлөө. Баатар орой минь дээр сайхан гөрүүлж байна уу? За хоёр дахь map-аас эхлээд бид бүхэн IC Sport-ийн тамирчдын талааны хүлээн авч үзсэн. За тэгээд хоёр дахь map дээр хэдүүлээ prediction төвшөрлөө. Баяр сайхан жанлаа цэцлээ сайн орой минь бол ган эрт орой минь Баатар хай орой минь орой сайхан гөрүүлж байна уу? Бартим хай Brox минь хай орой минь төргий. But kudos, valiant effort from their side. Хай болтож бол тэгтээ тэр high ground-аас амар сайн тоглолтыг хийгээд орж ирсэн л дээ. Next day they come up with a banger performance. We talked about the plus of Abroxlers as well. Despite having the numbers disadvantage, Abroxlers were, I think they were finished on the 3rd position. So yes, good performance from their side. Жупа пүүжи хай орой минь төргий орой сайн хөнгөрүүлж байна. Юу хийж орой хөнгөрүүлж байна. Баярат Ганбаатар орой минь дээ. Баасан гарагийн ахын төрсөдрийг бас тэмдэглэж гин үгүй юу? Гайгүй өстэй манайхаа. Бацал сэргэлээ хай мөн зором гэсэн орой минь. За яах вэ тий Брогны юм батгоо тий яах вэ ярина. Ган толгой суурах орой минь дүргий. Хаби ирлээ за манай баг юу болж байна гэнэ хаги. Одоо тоглолтод орсон хоёр дахь map-аас тоглолт нэгний map дээр хуваарийн дагуу IC Sport-ын унжиж байгаа. Эмэгтэй хүний Брог та юу боддог вэ хаа гэнэ. Яа ер нь баг Брог гэсэн шодрол шудлахын ассистент гэхээр нэг арай жоохон They were bringing in so much chaos and trouble right there for those rotating teams, and of course being on top of that. Hero орой минь дүргий дараагийн тэмцээн хизээ бай гэсэн байна. Ямар тэмцээн асууж байгаа юм бол тоо. Мөнх бод мөнх хоёр хайбро дэмждэг шүүнэ баярлаа. Дэмждэгт баярлаа. Монгол багууд минь яаж юм сайн байгаа. Манай Монгол талаас угаасаа лааштай айл гэж юм батгүй лагал залуустай цаадал чинь бүр чандаг штэ. Монгол тим дэмжээлж байна да гэсэн мань жуп пүүж төлгөө хожаа гэж орой минь дүргий. За манай баг chicken dinner top nation шүү гинэ. Хаги. Нэр юм хаги. Винэ зооц биш яц гэдэг байхгүй. In the final few moments managed to take down 2 squads, and Akaze with the 5 eliminations, 654 damage that he was dishing out, 1 assist, not too much survival time because NB Esports, because of the third party situation, because of a sandwich situation, they were taken out pretty early in the game, but still a very good start in terms of the frags they were accumulating for themselves in this one. Oh, most certainly. The way NB Esports were playing and dominating right there, it seemed like if nobody's going to be able to stop them, they are jumping back onto, of course, the performance they showcased on day 1 of week 1 itself. But sadly, that was not to be, as they were dropped down, and was still though a decent effort from them, because they, I think, walked away with 11 elimination points, if I'm not mistaken. We'll confirm that when we talk about the match rank. And right now, we of course have the top players on our screens. We know who the MVP was. That was Akaze coming in from NB Esports, along with of course his teammate being a part of this list as well. That's going to be Mondo, but High Voltage's Assassin with 3 eliminations of his own, of course, will be participating right here, along with the highest damage of 759 from Assassin. Certainly, and Mondo with the highest assist, that is going to be 4. But Valley from the side of Maptex Esports has got the highest healing stun. Well, Maptex Esports, they were not in the best position. Even with the fight they were taking with the plus of Abrupt Slayers, they were way too spread out. So Maptex Esports, not a very good start for them in this particular one, but still a decent performance. Maybe they'll try and recover themselves, because whenever it comes to Senok, Maptex Esports, I have always high expectations because they tend to perform really good in this one. But in match ranking, we have the players of High Voltage on the top with 18 points, Scalars Gaming on second with 15 points, NB Esports just on the basis of elimination point, sitting on the 3rd spot with total of 11 points and 0 placement points. Indeed, and then comes in a team that I had predicted walking away with a chicken dinner, sitting on the 6th. That's going to be 4MV with 4 defeat points and 1 placement point. But moving away from that towards the second page of the leaderboard, Raw officials have had a decent outing this time around. 3 points, so definitely something is better than nothing for them, and that is going to be helping them out. But for bad intentions, trouble just keeps on increasing more and more, because once again,
that 0 points getting eliminated right here in the first game of day 3 of week 2. It is looking very sad for Bad Intentions, because every day we anticipate a little bit of a rise from them, as they are sitting on the 20th position in the overall ranking. As soon as they try and give a decent performance, some other team comes in along and swoops it and steals it away from them, which in turn puts Bad Intentions once again on the 20th spot, sadly. Well, certainly, yes, they were trying to go for a safe gameplay, but that is a risk you're inviting whenever you're going for those rotations. When you are in the water, you can't do anything. Pretty much you're handicapped, and that is where the plus of GR is capitalized. But in the overall ranking, this time Stalwart Esports, they are sitting on the top with 94 points. T2K Esports, consistent performance from their side as well. 80 points to them, sitting on the second spot. And for MV also, they have also started catching up the flow of this particular week. They are in top 5, and maybe by the end of the week, if they continue the same performance, they can topple over any of these teams above them. Indeed, that is possible, of course, from 4MV, and that is what I'm sure the anticipation of their fans is also going to be. But moving away towards the second page, starting, of course, all the way from top, we've got on the 11th position Skylights Gaming with 45 points without a chicken dinner. But look at Seal Esports again, the only team on the second page with a chicken dinner, sitting with 39 points on, of course, the 11th position right there. Still a lot more that Seal Esports can do. It's just something that at times favors them, at times does not, and that sort of a play is in the battleground not the best strategy to, of course, work with. But we're just getting started with the day. We've still got 4 games remaining, so there is still a chance for a little bit of a comeback scenario to be possible for Seal Esports and the other teams as well. Well, there is a possibility for the teams to topple over other teams and be in top 12. Yes, Seal Esports can do so. This particular week, Seal Esports is having a very За манайхан дуудлага орж ир би мик хагаад нэг яалтан үнтэй ярих хэрэг. За тэгсэн чи юу гэсэн гинэ? Бис хаагийн талаар ярьж илүү. Тэмцээний үзээ 5 өдрөө тэмдэглээд сууж байна да гинэ. Ёо гэсэн ч үг юм да бродас. Манай хоёр баг байгаа мó гинэ, манайхан бүгд байгаа шүү дээ. Монгол 5 баг байгаа бахаа. Монгол 8 баг энэхүү PUBG Mobile Pro League-ийн хаврын тэмцээнд оролцож байна мэржлийн дэг тоглож байгаа. Хагийн наз маань топ 10 шилгэн гэсэн үү? Одоо тэр чинь эвдэгдгээс өнгөрсөн бах та. За гэхдээ энэ топыг 50k эвдчихээ болол нөгөө лайв болгон дээр топ 10 шинжилгээтэй явдаг учраас топ 10 50k эвдчих юм бол болох юм шиг байна. Тэгэхээр IT спортын чек хийсэн тохиолдол гэсэн байсан баха. Би сая чинь уцаар ярьж байгаад. I'm confused between Abrupt Stalwart Esports and Skylights Gaming. Okay, Skylights Gaming. No, actually Stalwart Esports. Okay, Skylights Gaming. It's me, Rama. Skylights. Манай лавсроогийн бас IT спорт чек хийдэл 100k антер гэдэг ч тэр чинь намайг стажик. Чих урж гэдэг чинь намайг чихруулсан шүү дээ. Бас их чинь болсон шүү дээ. Одоо үед чинь гинэ. Бас их чинь төрсөд болсон юм уу те 5 дахь өдөр. Ай. Гитсэн юм бэ. Нас нь худал хэлдэг гэлөө гэхдээ топ 10 шин гэдэг нь өөрийн боломжоор топ штэ хаахаа гинэ. Эй. Тэгэх ахтай. Батбай баг өнөөдөр анхуд үзэж байна гэсэн байна. Нэмэгтэй кастер хэвтэй сайн маань кастер төвшөөнийг оронд хийж байгаа мөгүй ээ. Хагийн баг нь юу юм хэлдэнээс да тэр багт нь тест нам уушаад тэгээд my bro top 10 шин батстэй. IT спортын улаан фэн наадах чаа. Хагийн нэз IT спортын бүр улаан фэн хүн байгаа. Одоо IT спортын нэг уулзаж өгье даа гэж удаа шүү дээ гэж. Гамбат гамбар орой минь сайн орж ирлээ гэсэн баярлалаа. Амжилт залуусаа гэсэн байна. За нэг юу YouTube уудахтаа авчтай чгүүл байна гинэ цагаад амсарна. За YouTube ч уудахтай байлгаж байгаад уучилж өшөө. 3 өдөр тэгж хэлээд би талын өгсөн тэгсэн шүү дээ лагсрангоги. Батсан гол орой минь за ингэ тоглолтын 2 мап Юрангал Stall Press уушаас нэг military base chill дагнасдаг үлдэж байна. Аната үнэхээр гой хоолойтой шүү гинэ. Гадаад багаас биш дээ. Энд нийт 20 баг оролцож байгаа 8 Монгол баг тамирчид 2 нь Бангладеш 10 нь Непал баг тамирчид оролцож байгаа. Баатар Монгол баг тамирчид хүсье гэсэн байна. Кензо за хаяа нэгсэн хай. Хариу кастер маша ямар хариу юм бэ? Мог өрөө мэнтэргээ. За манай лайв стримийн share 542 болсон байна. MUNZU PUBG хуудсан дээр follow дараагүй follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ live stream cast MUNZU гэсэн channel дээр YouTube хуудаснаас бас та бүхэн чанарын өндөр түвшинд урхааш нөхөж үзэх боломжтой. YouTube хуудсан дээр subscribe дарж хаахаа идэвхжүүлээд төлөө авч үзээрэй. За тэгээд донэ шилгээж урамшуулан дэмжиж урам зориг хайрлах боломж байдаг шүү.
Pochinki, I think, will be occupied by the players of Abrupt Slayers. Then we have IHC going towards the eastern side, towards the side of Milta Power. За Milta Power дээр буудаг IC Sport-ын буулт Play Zone Center School-ийн борт толгой центртэй датсан энэ хүү School-ийн борт толгойн дээр ч тун ширэн тулаанууд болдог доо. Far away from each other, but they can provide the necessary backup if required. And the circle this time, well, majority of the teams are going to be pretty happy because a bit of the southern iron is in the circle. And IC Milta бууж энэ ч гал шүү л гэсэн байна. Milta-гийн буудаг буулт IC Sport гоё тохироод байгаа гэж би бас дүгнээд байгаа шүү дээ. За тэгэд Vibes зутлан стартын локейшн ойлгомжтой Trent-ийг үл ойлгомжтой Severny Diras Venom Баямаг харуулсан City Sport ясны полендер Skylight цагаан City Sport-тэй үнэхээр давхардаж буух байгаа шүү. Тэд бүр Lepoco тэр бүр холоо буудаг болсон байх шүү. Тэд and of course once these teams are set up with their loots, we are going to see if at all a first blood situation can be drawn. Зула амжилт манай хаан галгалаа гэсэн байна. Болор эрдэнэ Night-ийг галгал гэсэн байна. Мод яасан гинэ манай модератор байхгүй байгаа. Which in turn makes it a little difficult for us to come into a first blood situation. За батогт би бүрт ойхон үнэхээр муу байна. Баатар отор та гоё хоолойтой шүү гэсэн манд баярлаа. Spread between Lipovka and Ураадаг залуу саална чанаадаг штэ монголчууд чанаадаг гэдэг хэрэг манайхан ч одоо чанж боогоол тэгэл хорхог боодог хийгээл ичдэг. Заншилтаарсан Jax Game Seymour хаяа өрөөмөнд өрөөг сайхан гөрөлж байна. Тоглолтын 2 дахь матч Irangel. How exactly is it going to fare out for them? It did end up working in the previous game, but if you were to look at all the games that they've been a part of since week 1, day 1 itself, Scarlet's Gaming's rotation works out with that spread drop, with that split drop. But as they work towards the late game opportunities, that's where things kind of slow down for them. Though today is a different day, and to start the day itself, we saw SG finish second on the Sanhok game. So most certainly that sort of a momentum is going to be giving them a boost in this Irangel game. But moving away from the conversation of Scarlet's Gaming, we've got Dead Eyes guys on screen, with of course Precious Sir, True Love on top, as well as of course Slayer, who are also for now playing it safe, playing it comfortable. No team that's going to be around in their vicinity that they need to worry about. Though today, one team I would love to see a comeback from, Shadow, is going to be Sitim Esports. Week 1, they were still looking okay. Week 2, though, they have not showcased any signs of, wanting to rise up to the occasion and being in the top 5. Yeah, I agree. In fact, this particular circle also Sitim Esports can play really good because they are in the city of Yasnia. The very first circle is in their favor and they can go for a good rotation as well and try to get the central control if they want, or maybe go for the late rotation as well. So yes, Sitim Esports can perform good in this particular angle considering their drop location and the circle, but on the other side, the plus of Abrupt Slayers are also looking so very promising as they have the entire control of the Pochinki. Definitely they are going to have good resources in their hands because Pochinki offers good loot for all the 4 players. Back to the topic of Skylight's Gaming, well, the split that is coming from their side could be the reason the drop location, because Lipovka doesn't offer enough resources for all the 4 players. On the other side, we have a first blood situation coming in for the players of Bad Intention, where Leo Esports, well, Liquid has picked out 1 player and now the numbers are not in their favor. At the same time, Bad Intention, Mehdi is not in a good situation. Liquid The Bad Intention я спорттой таарсан Mehdi-ийн гадна талаас Liquid but can he do so? шахаад адэрсэн Liquid нокаутыг Mehdi амжилтсан чичрээд кил авалгүй байхавтай гэсэн чи артлаас нь тоглож орж ирсэн Slipdog орж ирлээ. Slipdog Mehdi-г унагсан хүнээ дарж авах боломжийг өөртөө бүрдүүлсэн. Гэхдээ эсрэг талаас нь Bad Intention орж иж байгаа. Юу гэж хүнийг байруулахтай тийм байхгүй. Я спорттой талштай гинхүү Bad Intention дуусгаж байна. Bad Intention 2 elimination point-та болсон. Я Mr. Smokey Dark-ны мөргөд орсон. Darkness ушаа нэт явна. Энэ нэт дэмэж очих удаа Mr. Smokey дээр жижигхэн дэмэж өгсөн хажууд тишээ буртаад амжилт Mr. Smokey. За тэгээ хүнээ дотор татвал барьж байгаа босгоод ирсэн Bad Intention. Dark-н дээр нэж хидж яхад Mr. Smokey нокаут өгсөн. Mehdi яа дуусаж байна. Я 4 elimination point-д Bad Intention 16 дээр тоглолтыг дуусгасан. Do get eliminated on the 16th position, though this time around they did end up taking 2 along with them. That means 2 defeat points have been confirmed for the players of Bad Intentions. So definitely not the kindest start they anticipated from that fight. But herein we need to talk about how Leo Esports actually engaged. They were 2-man split. They jumped into the compound. The 2 players were already down, and then the 2 players come in to try and make a revenge factor story that could have gone against them.
though this time around US Sports were able to get their opponents defeated. That was bad intentions, but apart from that, now we've got TRZ taking on the opportunity and being TRZ эднэр гэр Wolves нокаут өгсөн Wolves-ийг гүйцээчлээ. TRZ-ийн 3 дахь nation point орсон. За цаатлаас нь гэтэн Nox-с shot дээр нокаут гэж Nox уулаан явж байгаа. Eliminate crew дуусахад ганцхан хүн үлдсэн Nox өөр улаан юм байна. За TRZ Mamba эндээс гитар үргэлжлүүлээд Nox-тэй тэгвэл Nox гитиг дараад босоод ирсэн. Сүүлийн үдсэн талчиг дуусахад TRZ 4 nation point-тай тоглолтыг дуусгачихтай болно. Nox гэхдээ шартай байж шүү ганцаар үлдсэн ч гэсэн болол шахаад явчлаа гэхдээ сти шотыгаа дуусгалчих үү хийж ам. Мамбайн харин дуусахгүй болоод Navax гүйцээлээ. Мамба ямар хэвчэн 49-тэй явж байгаа шүү дээ. Дуусахад хоёрхан шот дутуу байсан. Navax Madcat-д бас навглаад өгч чинь чичир дуусгалаа ёо их хөөцөлдөж явсараад хүнээ алдчихлаа. Сти шотыг алдчихлаа. Мамба алдах боломж үүсгэж болохгүй байсан шүү дээ. Navax ёо дахиад Madcat-ыг Navax гүйцээдсэн. Мамба ямар муу юм бэ? Right now, since the past minute we've been looking at Mamba trying to catch hold of Novax, but to no avail right now. It's all going in vain, but now it seems like this is probably Novax юу Mamba до drop shot хийсэн. За энэ net crew Novax-ийн clash тоглолт бүр аимшигтай яа тань. 3 nation point хийх боломжтой болсон TRC-ийн таалж Drag-ийн эсрэг нэг эсрэг дуэл явнаа. Юу тоглоод байгаа юм бэ энэ залуу? An incredible control in this fight right now. A brilliant IQ play being showcased right here. Quite a lot of course, things that could have gone wrong for him. Well, never mind, it definitely have, because right now, third party is what has resulted in Illuminate Cruz, Novax going down. But kudos to him. Real good play right there. Certainly, Valiant from his side, he was playing like a hero in this particular fight. Yes, the numbers were bringing him, but still he was able to do enough damage onto the side of TRZ. And I8, well, again, not a good start for them. Again, I mean, what it reminded me of, Shadow, therefore I was talking about the cat and mouse chase is because I was thinking about the Coyote from long back age Looney Tunes shows, right? And the Coyote would always be after this Roadrunner guy. За тэгэл та ямар гоё юм бэ. Being thrown all over again where Novax was the Roadrunner, roaming about in circles, and Mamba was just trying to figure out as to what exactly is going on here. I mean, I've got this humongous gun on me, MT49, and I can definitely take on these shots. Гэрн сая бүр юу асан бэ? Тэгэхээр Tom Jerry юм уу? Гэтэ сая 2 хүнээ алдахгүйгээр 3 дахь хүнээ ч алдахгүйгээр одоо тоглолтыг дуусгах боломж байсан шүү дээ. Madcat. Mamba ч байсан. Mamba л байсан. Mamba 200 ч байсан гүйжсэн. Low pace is what we're looking at from their side because they know, as we just spotted, right next to Sleepy is the position of Dead Eyes guys as well. За хамтран ажиллачаар төгөлдөр захиалга тавилаг хамтарч ажиллаж байгаа юм байна надтай. Би мэддэг өгт бүр надтай хамтран ажиллаад эхэлсэн байна. That stage 2 is going to be coming to an end in another 5 seconds. So based off of that information, ASL is in a good position. But are they ready to take this fight? And in the minimap we can see the Кастер төвшөөг ихнэр үг нэ гүү шүү дээ манайх. Надаас юу асаад байгаа юм бэ? Тоглолтын 2 дахь map явагдаж байна. За тайлбартаа орно би сая нөгөө модын ирэхгүй пэйж рүү орсон чинь. Пост явуулахгүй. Хичнээн үзье. Тайлбартаа утгаар хэсэг дээрээ саачлаа chicken хийн идвэ гэнэ. Chicken эхний map-аар high voltage гэсэн сайн хог дээр. Тайлбартаа одоо орно би сая эндээс уцтайгаар нацтаад нөгөө нэг модератор ирэхээ нэг хүнд өгөх гэсэн чинь. Гарч ирдэггүй. За дараа нь the high ground that he was on. Забрацлэр скулын бот толгой уртлаа хайграунд дээр Elton-Drix Frag Vibes East-ийн артлаас угчлаа. Угцсан Apex зүүнлээс гарч ирсэн Apex Frag knockout-ыг өглөө яахав те. Зүгээр яхад ягаад манай хүнээр оролдоод байгаа юм бэ те. Vibes Esport нэг nation point-тэй Elton-Drix-тэй цаашаа үргэлжлүүлээд дуэлийг хийх юм болов гэсэн чи Orange за цаашаа бүрвэр шаа явчлаа штэ Elton-Drix-ийн. Бочингийн уртлаа хайграунд дээр гарч ирсэн байсан Vibes Esport. Elton-Drix, well, they are not looking good at all in this situation. They have to back off because this is not a position from where they can pick off the players of 4MV, especially the strongest team, because 4MV is not a team that you can take lightly. And yes, 1 defeat point already in their favor. They're already looking very good. Jama Democrat Minde Öğrenmedürgi. They have the height control. They have the complete. Zayn Sport and farm оролцоо орж ирсэн. DRS Gaming уртлаа олон байшинтай компаунд дээр орж ирсэн байгаа юм байна. Well, they have a good compound to their name. But defending a single squad house is never an DRS Gaming сайн хог map дээр ч бүр үүлээ үзсэн шүү дээ хөрхий. Be
very careful. Урсаар about сэлж because орж if ирэх гэж some үнэндээ л. teams rushes towards their compound, could be the players of DRS or maybe the players of Stalwart Esports. Plays in and a center from the north Pochinki. side, Abrupt Slash can also try and take the control of that very compound. За IT So Sport rotation trend to killтэй зооны be захад careful about that particular давхцаа thing. алгуур ороод ирэх Majority of the teams are still on the хаагдаж very байна. free, like the players of IHC, Skylarks Gaming still taking things very slow, going for late rotation, playing on the edge of the circle. No complaints because Skylarks Gaming, they need those points. They have to survive. till За the final Abruzzler болон seconds. Dirais And guys-ын they байгаа need position reinforcements зооны working for them. center The байна way they да. have regrouped all the four players, Скулийн бортлогоос уршигаа. going for the rotation together. Stalwart DRS game-тэй Skylarks farm Gaming is ойролцоо looking дарна. so За promising таарахгүй at this гэвэл NB Sport-ын тамирчтай rotation баг зэрэгцэх болов. Gift IT Sport rotation бас талаар тал руугаа шахаж орж иж байгаа юм. Байгалаа 2 дахь трофонд MK14 76 шигийн сумны анти-air-ын suppressor-тай 3 сэтгтэй бууж байна. Игрэдэг гэж Куянэ сайн нүг Куя дүмэн сайн уу оромонд ханга. Лайв стрим шеэр гэдэг зэрэг 553 шеэртэй лайв стрим үргэлжлээд явж байна. Those Adel Elementary are not alone in that area. Alongside that, as Stardust Isaac-ны инфоген бисек авсан миний нэмикс single tap-д явсан. За Stardust-ын daily high ground нэлээд өндөрлөг рүү байдаг camp-ээр орж ирсэн байна. Тун удахгүй атлаас нь IT Sport-ын орж ирэх ёстой. from NB Esports, but again, he's given away his position. The same window angle, he should not try and peek because STE is going to be prepared and ready. Скуулийн бордлого Баатруудын сүнсээр дүрхнэ гэсэн ганцаар. Манайхны комментиг харж байгаарай. Миний уншиж байгаагаас хараарай бас. Гоё. Compound against the players of NB Esports. So that's a tough conversion. Анаагана дашаанда залгачих гинэ. Ана ганаруу дашаанд нь залгаарай. Skylarks No Fear AJ скуулийн зүүн лаграунд руу City Sport-ын тамирчид шахаж орж ирсэн. No Fear улаас буцаад доошоо low ground-д татж байгаа бол AJ smoke-лад үлдсэн байна. So still cannot Нарма хийсэн шүү гэнэ баярлаа нэг дөө. question to be able to of course get a good game from this one as well. Ганбаатарын их манлай хай ором төргий. Towards the school region from the north we saw За скуулийн late rotation. үнцэн скул дээр Skylarks-ын 3 тамирчин үлдсэн бол 3-1 гэсэн позишнээр хуваагдсан байгаа Skylarks Gaming. Before they're going to be allowed an entry into the zone. Тэд 3 сарын гадна талаас strategy орж ирнэ. Урталтал Skylarks-ын талаач AJ шагантар байгаа City Sport-ын тамирчид AJ-ний хооронд шахаж дуусгах юмсантай болдог бол. No Fear дээр спрэг 50 damage өгч чадсан City Sport AJ-ийн хооронд нь шахаж чад унахчих байсан юм аа тоодоч. За AJ ч гэсэн smoke олж аваад машин унаад наллаа штэ. Тэзэнэ яваад өнгөрлөө. Жирэгнэд энэ хэрэггүй нэт болох хаа. За cancel хийсэн дээр. Бачглаа өрөөмөнд орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? And regroup with his teammates that is required in this situation. And Skylarks Gaming, well, they have managed to escape from a tricky situation at this point. But for how long? Zangat City Sport-ын тамирчдын хамар дороос Skylarks Gaming руу атайгаа зааргаа. Аалга болж өглөө. Daily high ground дээр Sleepy Slayer-ийн тоглож Sleepy хагдаад өнгөрсөн. In the open, but IT God is trying to go sand check-лж агаад буцаад татчихна. За trend to kill таарах хэрэгтэй байсан IT Sport-ын Jane Sandish God руу шахаж гарч ирсэн хоёр тоглогч. Jane агаар багтаа check-лээд өнгөрч байгаа. За IT Sport School-ийн борлогоо дээр trend to kill-тэй нэгийг үзэж нэгэд дээлээ уралцъя гэсэн. that is going to be Groza. So T2K needs to be a bit careful because Groza in close range, we know how powerful and potent this gun is. Зяма Jane за Jane л инфо аваад IT Sport-ыг тойроод байгаа шүү дээ. Бор талруу дахиад жоохон дэше өгсөд явах хэрэгтэй. Zioли-ийн баг нэлээд дэмэж авчлаа. Бор тал руу жоохон давтсан зүгээр шүү дээ IT Sport. And right now it seems like they're going to be falling back from that area as the zone has moved away, which is definitely a good decision. T2K have actually already tried to do that, or maybe not. Correction. They've actually stopped. They've stood their ground. I thought they were getting into the Zangat trend to kill-тэй. Скуулийн бор толгой дээр IT Sport-ын учраа олон энэ дээ. Өөрсдийнх нь одоо гол өрсөлдөгч overall ranking 2 дээр явж байгаа баг тамирчид trend to kill. And if they decide to extend this fight, then the Blues is going to be given away quite a lot of damage to both of these teams. And yep, it's happening exactly like I was thinking about. T2K has decided, as we can see in the mini-map. За City Sport-ын тамирчид дээш high ground руу Abruzzler-тэй таарах боломжтой. За trend to kill-хэн бас уршаага check-лээд leave явж байна. IT Sport орж ирэх нэ Abruzzler лөө. Spot any other
За скуулийн бор толгой бол үнэхээр олон баг тамирчдын дуэл явагдах нь угаасаа тодорхой болсон. T2K IC. За тэгээд low ground сагтлаас NB болон Stalwart. За яг high ground дээр бол Bruce-лэр System. Вигийг демо маш гой knockdown хийсэн. Яасан ч их дэлчхэн димдээ Trent гилхэн. Stalwart NB Sport-ын дуэл явж байгаа. NB IC зял Вигийг үзсэн нүүрсэд Акаса дээр нокаут гэсэн action нокорсон байгаа. Мондог хамар дараа нүүрсэд ноклаад татсан. NB Secro Нед явсан байт юм аа. Stalwart-аас 2 нокауттай Stalwart 2 нокаут барих хэрэгтэй. NB ч гэсэн 2 нокауттай болцсон. Юу вэ? Triple knockout явчлаа. NB Spy Secro уршгаа шахаад явна. Чичрээд кил авсан. Top low ground-ас top spy дуусгасан. Ай. NB Sport баг Stalwart дуусаж явлаа шүү. NB Sport нэг л нэшнтэй 14 дээр тоглолтыг дуусгасан бол Stalwart-ын 3 нэшнтэй болж авсан. 13 тимийн $40. Deadline ground-ас DRS Sport ирсэн. Top fees ямар ч байсан шууд 2 тоглогч дээр revive хийн. With only a single confirmed elimination. Trent Gusand дээрээс минам критик дайраад унсан бол Jane Wiley бас дайраад авч байна. IC Dema Bruce-лэр Sleepy Chariner-тай туусан Dema дээр нокаут явсан гангстаас Godless-ийг ноколсон Dema гүцээчлээ. Ахлаас нь Zial багтай явж ирээд бас унсан. IC Alex ганцаараа Takes a knock from the side of ASL. It is all boiling down to how Alex and Demo are going to be playing this out. Зайнэд явах юм бол 2 нокаутыг явчнаа Bruce-лэр лөө. Triple нокаутыг өгсөн шүү дээ Alex. Одоо гангстатай үзэх юм бол 2 талаач босгоод ирэндээ хүмүн. Гангстатай IC Alex нэг эсрэг дүүл явчнаа. Эндээс унахчих чадaltaй хүүшүү гэсэн чинь гангста Alex-ыг дуусгачлаа. Oh my gosh. IC Sport 2 нэшнтэй 13 дээр тоглолтыг дуусгасан. Гэхдээ Bruce-лэр цаалаас нь Trent to kill-ийн чанаад ажиллаа. Thanks to another third party approach being showcased right here from the players of T2K. So many fights are happening and now we are За Trent to kill 6 нэшнтэй болсон 11 тимийн 31 тоглогч. well they have to transition themselves. Нара high system high Might have to cross path with the players of Skylar's Gaming. So T2K needs to be a bit careful. Скуулийн бор толгой олон багийн тулаан явна гэж өстэй хилж дуусаагүй байтал үнэхээр араасаа дүүлээд одоо Ryuk тэнцээ зооны захад нокорлаа. Genis хоолын зай спрей авцсан Ryuk уулаа. За тоншхон Китара дамжсан. T2K ямар амар байна те. За Bruce-лэрийнхэн бол бас хүн бас гай болж чадчих шүү. Энэ high ground тэгэл багт явж чеклжил тоглолт гэлэн байна л да. Тэрнээс ч одоо тэгээд Cavalry, no backup is coming for him as Domi has his own troubles. He's also out there in the open. Skylar's Gaming have a good compound to their name. За Skylar Zony-ха захруу ороод ирсэн. Починкийн ардлын 2 ихэр дээр хажуудлын компаундыг болцсон бол Дирайсийн бас зооны центр рүү амар орж ирж амар позишныг эзэлж чадах юм аа. DRS Gaming мэдээж Blue Zone уралдаал зооны гаднаас орж ирж байгаа. Sandy шуула Venom Domi Sandy шиг ноклоод өгөртөө Jane-тэй дахиад өвөлдөн Domi. Jane чанаад авчмаа T2K чанаад авчмаа Domi чанаад авсан. Чи шүү залуу минь. With the UMP in Domi's hand. Винандээс саадсан хоодорч Domi Trent to kill-с 2 талаа чиг дуусгаад авсан. Гэхдээ урдлаас нь яа дуусгаж байна. Stalwart Dira Skies дээр мөргөж орж ирсэн. Venom DR дээр 3 нэшн тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн 26. Яа, тофт Dira-ийн талаар төрөг нь нээд орчлоо. IC улаан. Dira-ийн позишн дээр топ Stalwart-ийн мөргөж орж ирсэн одоо тэгээд ууртай байгаа л да Dira-ийн. IC цааталтаа тууллаа Slayer-тэй Slayer-ийг гэдэг ажиглаас нь унгах боломж нүүрсэдэд байгаа. Яа, энэ Починкийн заан чи юу болох нь юм бэ? Нүүрсэд Precious унгад авсан Slayer улаан Slayer дуусна. За цааталтаа төрөл авыг дуусчих юм бол нүүрсэд болгож гэсэн чи Skylar шахаад авдэрсэн. За энд ч бүр солиорсоо юм болж байна. За топ дээр нүүрсэд ямар ч 2 давхраар revive хийгээс энэ хооронд Skylar-ийн Dida-тай байлж ах хэрэгтэй. Dida-ийн Skylar цан дуусгаж ах хэрэгтэй. And in doing so, no fear takes down Slayer as well. Stalwart-ыг дуусгаж байна. Stalwart 3 нэшнтэй 8 дээр тоглолтыг дуусгалаа. 7 тимээ 14.
in this exact same compound. Шинэ топ болсон байна шүү гэнэ. Тийм байна штэ. Scarlet's Gaming are the only team who are going to be able to, of course, obliterate the opponents right Алекс сая унаацсан бол тэгээд амьдрал GG боллоо штэ сая. Scarlet-ийн хоёр багийн тоглоом дээр сэргэлэнтэж орж ирээд дөрөв нэшнтэй болчлоо. За тэгээд Askasa Turo Love-ийн хугацаараас хоолоо үлдсэн. За тэгээд Scarlet-ийн хувьд бүтэн скотоор явж байгаа ганцхан баг Elendrix-ийн гуруулаа, Leo хоёулаа, DRS хоёулаа бус нь саада тамирчинтай үлджээ. So difficult conversion for the side of both of those teams, Leo Esports as well as DRS. But numbers, like I said, going in favor of Scarlet Gaming does give them an opportunity to take this game by a storm. Previous one was not allowed. This time around, it seems it is going to be theirs. But this zone is going to be moving in the next 30 seconds. Quite a lot of chaos that I'm expecting because the zone is going to be out in the open. Батук чамраа модын ирэх хүсэлт явуулсан байгаа accept хийгээд авчаарай Батука. Тэгээд өөрийнхөө Facebook-ээс код аваад орж ирээд page дээр moderator болцсон байгаа шүү Батука сонсож байгаа бол. Liamis Smoke Scarlet Nimader knockout гэсэн. За Turo Love руу мэдээж Scarlet-ийн тоглоочод шахаж байгаа содод орж шүү. Supremacy that is coming from the side of Deadeye guys. S12K the way he was trying to take down, in fact took down the plus of Stalwart Esports. Turo Love sir, kudos to him. Yes, he's the only man standing. It's not the ideal situation for him. He's trying to make. За тэг хүний олон хүнээ барьж идэхэндээ Scarlet-ийн maybe try to take down the plus of Scarlet's Gaming. Turo Love гэтээ өөрийгөө маш сайн хамгаалаад байна. Utility he's using in this situation. Look at the amount of smoke he's хоёр талаас нь зэрэг нээд явж байгаа. Debris Leo High Time дээр knockout өгсөн. Scarlet no fear болон Nima Muffin Ninja Agent-ээр Turo Love дуусгах гэж хичээж байна. За TRC 3 нэшнтэй 7 дээр тоглолтыг дуусгасан. Араас нь 6 дээр Leo Sport-ын 8 нэшнтэй явж байгаа тоглолтыг дуусгалаа. Turo Love гадна талд өсрөл буугаад ирэхгүй яг shotgun-тай явж байгаа тоглолтоос айх хэрэгтэй дээ. Agent knockout DRS killer White-ийн ахлаас нүгж байгаа. Доктор тал Turo Love Nimag унагцсан. Turo Love шак руу авахгүй DRS талаас spray аванда. Хаалгаагаад авахгүй тал болохгүй дээ Turo Love. Яа, Scarlet-ийг буужгнуулаад Muffin Ninja no fear нөлцсөн Scarlet-аас. Turo Love ахлаас нь DRS killer White-ийг чанчлаа. Түүгээг болчихс. DRS-ийн тоглож бол чанаж явлаа шүү дээ Scarlet-ийг. Zanko DRS game-д болоод нэшин point-д басан 4 team 9 тоглогч. They are in the zone. They've got this watchtower that they've of course taken charge of, but they're just a two-man squad. They're trying their level best. Surrounding them is going to be Sitim Esports as well, with just that one final player who's surviving. In all of this, of course, quite a lot of damage has been done. Zanko DRS gaming as well. So the opportunity that was being AJ хүн рүүгээ мэдээж амжаад гүйсэн Ферийг босож ирэх мэл Scarlet-ийн тоглолт нь гурлаа оролцсон. Elendrix-ийн бол Бочингийн үнчин авцаа маш чимээгүй байдлаар тоглолтод оролцох хүлээж байгаа бага. Sitim Sport-ын тамирч Soda тамирч үлдсэн. Энэ олон бүрхэнтэй явж байгаа баг тамирчлаг хооронд байлдаж байгаа Sydney-хэн бол чанаад авчих хэрэгтэй дээ. On the back lines we can see Elementrix. Again, the crosses are not being set up from the side of DRS, or maybe they don't even know where the players of Elementrix are at. Let's see how exactly are these players and teams going to be. Замана шинэ модератор ажилдаа орсон байна. 20 seconds. We've got another change in the stage and the zone is going to be shifting. Which could mean Scarlet Gaming's compound could be taken away from them. Zanko зооны таталтнаас хамаг юм шалтгаалan баг DRS тал руугаа Harry Potter-лоо татчихж байгаа зоон юм бэлхтэй. And TRS are going to benefit in this situation, and Scarlets, they have to leave their compound, but if the circle goes towards the side of Scarlet's Gaming, за тэгсэн DRS руу Scarlet-ийн зооны гадна талаас орж ирэхтэй болж байна. DRS руу буюу Бочингийн зүүн талаа Harry Potter-лоо цэнэрлэг татсан тойрог байна. DRS-ийн энэ удаагийн Wrangle Mafia зон хайртай байлаа. at the same time Elementrix is also ready. Монгол багууд хавшаад байгаа юм шиг байна. Ядарсан байхаа гинэ. Монгол агууд айтгаа би ядраад авахт чинь хавшаад гэж. Not just 1-3 teams and it doesn't look good at all for them. Indeed, and look at this for Elementrix as well. It looks things За мөн Elementrix-ийн таймчид зон руугаа rotation хийж орох хэрэгтэй болж байна. Revenge цаатлагаар саар шакиг эзэгэн төлөвг нь зоонд орчиж байгаа юм байна шүү дээ. Share хийвэл ээжтэй алуулна л да хаа гинэ шандас онда.
Юу гэсэн үг юм бэ? Again, I'm kind of Заскалээ замширсан жичир драта игээд орж ирсэн. Яг энэ отлоо хойтлын нөгөө нэг сувг шууд оков гэж ярьдаг штэ. we'll talk about that in speculation А about that катдаг later, байсан хүмүүс because бол Gaming мэдэндээ have гэдэг. made a rotation, have gotten closer to the watchtower of DRS, and now DRS needs to be ultra cautious. Акафонд орж ирсэн. За урталт нь Settings Board-ын тамирчин Jira сада тамирчин явж байгаа. Ата үхэн үхтлээ зүгээр гямдаж байгаа десерт явж байгаа юм байна. Үхэн үхтлээ гямдаж энэ гурван багийн хооронд нь байлдаж байгаа. Бүдэгдэлтээр нь ажиллаад chicken идэх хэрэгтэй юм да Settings Board. From the south we can see Elementrix, from northern side for DRS's watchtower is going to be Scarlet's Гаантулга ганк ороймэндээ орой сайхан гөрүүлж байна уу? He's going to be keeping a close keen eye towards what's happening, but definitely not participating as he's a one man army. Elementrix аасаа. За DRS Gaming нүү. Bit of the cover and some relief. Smoke болж байгаад яах гэж байгаа. DRS Gaming-ийн Harry Potter-ыг эзлэн гэсэн бодолтой гамахт Elementrix Astra. Grenades can come from the side of No Fear and from the side of Elementrix as well. So DRS, like you mentioned, one grenade and they can be down to one-man army, or maybe this could be the demise for the players of DRS. So they need to be very cautious. Mafia Ninja also at the same time keeping close eye onto the players of Elementrix, and looks like he has a vague idea where exactly. Манлаатар ороймэнд сайхан гөрүүлж байна уу? Манлаатар бимж ороймэнд. Elementrix Scarlet-тай байлтан Scarlet заатлаас орж иж байгаа. Elementrix урталтаа бол DRS Gaming. Аль болох энэ гурван багийн хооронд нь байлдуулж байгаа ажилтмаар гаш rules of Elementrix Sphere take the knockout-ыг өгсөн. Party Mafia Ninja дуусгаж айл elimination point-ыг ихтэж аялчлаа. 4-8 тоглогч. Хаширт мигмарсаар ороймдрэг лайвстрим шеэр хийгээд үзээрэй. It all boils down to how exactly Scarlet's Gaming going to be playing this out, because they Elementrix Sony гадна талаас дахин рот хийж авч ирэхдээ энэ шакийг заавал авах хэрэгтэй болж байна. Range Scarlet Mafia Ninja knockdown хийгээд авсан. Наадлаас нь rules of ээлж тараас нь Ned Molotov Elementrix тал руу явуулж байгаа. Elementrix-ийн балзаанд орж ирэхэд тун хэцүү болсон. from Elementrix to get a good game outing from this one. In all of this, once again, one thing needs to be of course spoken. That's going to be Settings. Хоошоо гарлаа Scarlet, уршаа гарлаа DRS-ийн. Барьж идчих гээд шүү дээ. Сэрэн десерт заандаа очоос нам чимээгөө байхад эцсийн мөч хүртлээ гяндан Settings Desert. Elementrix's position, but they do not know where exactly this fourth team player is, and that fourth team player is Settings Desert X. That's right behind them. Certainly, he's behind them. The numbers are in the favor of Scarlet's Gaming. They have good hard cover to work around with. They do have the real estate. Can they get this one? Because last time they missed it, and now I'm thinking. Уршаа смоклоод снеклээд DRS тал руугаа шахсан. Ranger нь шакн дээр үлдсэн байна. Killer White-ийг олоод харчлагын knockdown. Rules of Settings Desert info авсан Killer White-ийн Astra-г дуусгасан. Zanga Elementrix-ийн solo тамирч үлдэж байна. Энэ хоёр одоо chicken eat-нэгээ бүр ботцсон байгаа штэ DRS Gaming. Because they were prone to those grenades, but still they have managed to defend it and still standing very strong. They do have the circle, but they don't have enough resources. No, they do have the resources as well. Rules are still keeping it. The range дуусгах. Range DRS Killer White-ийг дуусгаж 3 тимийн 6 талаач үлдээсэн. Zanga Scarlet-ийн бол хүний хилэтэй явж байгаа. DRS-тэй 3-2 дүүлэг хийхээс тоолж байна. Also from Elementrix. Now we are down to only 3 teams and 6 players remaining. The numbers are in the favor of Scarlets. Indeed, definitely they've got a 3-man squad as they jump in to get closer. Desert байж хэрэгтэй шүү. Энэ хоёрыг л хооронд нь байлдах хэрэгтэй. Сууж хэрэгтэй. За эцсийн мөчтөд тулаад ирэх юм бол гэсэн чинь яа. Mafia Ninja Desert-ийг дуусгасан. Settings Sport Elimination дээр 3 дээр тоглолтыг дуусгалаа. Zangad энэ хоёр англ дээр Scarlet-ийн нь DRS-ийн нь баг DRS rot хийж гарах хэрэгтэй очоод байгаа юм шиг битээс мөгдөд авах чинь. Also needs to of course get that first aid popped, and this is the moment where of course DRS Gaming's all the utility is going to be played out right. That is if they're able to connect the shots and connect the connect it perfectly to the opponents right there. A lot of smoke being utilized right here, which could very well mean that Scarlet's Gaming, with the numbers advantage going in their favor, could maybe be anticipating to push in through the smoke. But will that be allowed from DRS's rules right here, where rules of course is utilizing all of its DRS-ийн хийцээ явж байна. Killer White-ийг баруун цахлаад снеглээд явцсан. Зүүн талаас нь fish хахад явж байгаа юм байна. Big IQ play being showcased from DRS because of all that smoke and all that commotion from rules. Scarlet-ийн чиг юм байлгүй дээ. Яач утсан. And a beautiful flank. He do have a little bit of the haystack to make a cover for himself. He can take. Rules of Age-ийн амжилттай орсон. За тэгээ хүний хэлийг мэдэрсэн Scarlet-ийн одоо шашин тоглож шахсан тоглолт хийж. Гэтэ Killer White-ийн цаалын
Яа инким бол юу те. AJ-тэй Killroy тэнийгээс нэгдвэл хийгээд чичрээд явсан AJ унахгүй болол тэгээд DRS chicken олоо Killroy-ийн улаан байсан Skylight chick идэж байна. За тийм байлгүй дээ. DRS-ийн chick идэж болохгүй штэ. Яагаад ч болохгүй. Come on, that was so close. That was so close. That was an incredible conversion right there, of course, from SG's side. But at the same point of time, you have to give props where it's due, and that's going to be the players of DRS. They played their cards right. With 18 points, though, in the end, it is going to be Skylights Gaming walking away with a chicken dinner, finding themselves on the 8th spot in the overall ranking. За ингээд өнөөдрийн явсан 2 map дээр нэг иймэрхүү баг тамирч чек нэдэд тоглолт ямарч байсан дууслаа. Одоо бид хүн 3 дахь map Erangel map-ын талаар хүлээн авч үзэн. Тийм байлгүй игээтэй уцаа шидчихсэнгүй гинэ. Баталтай орой минь дөр яруу сайхан мөрүүлж гинөө. За та нар маань MUNZU PUBG Caster page хуудсан дээр follow дарааг бол follow давж бидэнтэй нэг дээрээ live stream өөрсдийнхөө чадварчны нөөц бололцоогоор share хийгээд үздэг байгаарай. За тэгээд YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр энэ live stream давхар явдаг учраас YouTube хуудаснаас ухрааж болон нөхөж үзэх боломжтой. YouTube хуудсан дээр subscribe дараад хонхоо идэвхтэй үзэж байгаарай. За тэгээд Caster намайг урамшуулсан гэнэ журам зэрэг өгье гэж бодож байгаа тэрнээ share хийх боломж өгдөг шүү. Skylights ямар их дэмжээ 2 нокерсон чинь бүр уцаа чанга их чинь барьчихсан байна штэ гинэ. Монгол агууд ихний 2 матч заавал ундаг уламжлалтай болоо юу да. IC өргөшөө умагааны нэганы ажил мандал мейсуга та наад тарнаа түрүүн унсгүй шат түрүүн шат өөр тарн уншаа явцсан уу. Түрүүн наад тарнаа уншсан бол одоо чиг идсэн байгаа шүү ба. Энэ тэмцээн оролцож байгаа багууд ямар багтаа таарсан нохлоход тим хид гээд ямар баг байна гэдэг мэддэг юм байна лээ гинэ. Yes. Миний хөрхи ихчээ хувь 56 гэж үгсүгэ. Мандал орой минь дүү орой сайхан гөрөлч нөө. Баасан гаргийн орой гар шооддгоо гэртээ гэр бүлийнхантайгаа байж идэг PUBG Mobile-ийн live stream үзээд сууж идэг эрэгтэй хүн та юу гэвлээ? Эр хүн та юу юм уу гэдэг вэ? Бурхан юм уу? Цэцэг юм уу? Зүрхтэй суугаа. Наахгүй юу гэнэ. Цэцэг юм харин тийм ирчүү та нар цэцэг юм уу? Айгу зөв цэцгнүүд ээ шүү. Баска нараа хайрон төрхий. Yeah, I am цэцэг гинэ. Гоё наа хүний өөрийнгүй бүх багуудад л ширүүн байна шүү. IC go гэсэн мал хавсран оги. Гэхдээ өргөстэй сарнаа хахаа гинэ. Сарнаа хийдэг гойхон өргөстэй байдаг гэдэг амар шүлэг мүлгэн дээр байдаг те. Гамбат буйнд тийштэй гэсэн мал болоо сайхан боо усан твтэж байна. Би загас юм уу да. Ядаргаад танаас. Donation хиймээр байвч навшийн банк болохгүй маа гинэ наад банк чинь хараал идэг. Тийм амар би амар орж ирсэн. Бэр амар орж ирсэн үгүй уучлаарай. Ярас чеки идвэл нүгэл гинэ. Хатаа.
Явахтай брос. Хоёлаа нийлүүл хол явна гэнэ. Харин хоёлаа нийлүүл хол явах шүү. Хизээ нэг өдөр хоёлаа хамт суугаад гоё юм хийнэ зэ. Болоод хин чиг хийсэн бэ гэсэн скала цагаан чиг хийсэн байна. Одоо монголчууд чанаад өгнө гэж Ган Батхан баяр. Where of course 2 games are done till now. We got the first one on Sandhawk where it was Непалчууд чиг хийдэд баяртай гахтай. This time around the first triangle of the day and it goes in favor of Skylights Gaming. Эй, за мөнхнөөс нь насаа нэзмээс 20 код donation орой минь tax bar гэж шилжүүлсэн байна. Баярлалаа насаа. Өдөр болгоны live stream дээр donation хэлгээж намаагаа дэмждэгт найз нь баярлалаа шүү. Баярлалаа. Өнөө бол та хоёроо төргий. Батсан гол 5-0 амар гинэ. Бихтэй уг нь бол амар марцсан цантай. Амар алиашин цантай хүн штэ. Тэр нь хитэрч гээд идэг болохоос ш. Та нартай live stream дээр жоохон дараахан байтаа шүү. Ер нь бол. Хамтран ажиллаж байгууллага хилээч бро гэнэ. За надтай хамтран ажиллаж байгаа төгөлтөр тавилга захиалгын газар. He's not going to get that 10 placement points. Тэгээд манай төгөлдөр захиалгын тавилгын газар маань топуудаа 10% одоо хөнгөлөлттэй тавилга хийж өгнө гэж ам гарсан байгаа шүү. Энэ байнга донет хийж байгаа хүн яас их мөнгөтэй юм бэ гэнэ хадаатар хадаа. Indeed, most certainly well deserving Kilobyte of that MVP right there, as was clearly showcased and as you mentioned as well with the way he was able Дараахан дээр тавьсан байдаг баа шүү гэж харин тий. Дээрс чиг хийдэл хордлого болох байлгуудыг нэ бүргэд гана. Баярад хөвтөж байна гинэ. За. Зарим нь усан дотор хөвтөж байна гэх юм. Павж үзээл гэсэн байна. Тэгээ гоё хүн дуртай юм аа гээд тэр зүйлээсээ кафег авдаг байх тэгээд амьдрал гоё штэ. Тэг чадахгүй араас нь тэрнийхээ араас тэдэг байдаг байж гэж харамсах болоо. DRS has Kilobyte who's going to be the one leading the charge because he's the MVP but then following along. Тэг харамсахгүй төлөөгээд тэнэг үйлдэлүүдийг хийгдэж болохгүй л те. 579 damage in only 17 and 40 seconds minute of survival time. За манай бас топ титэмгээ тавилгын үлдэхтэй титмээс бас тавилгын би юу гэж дотох хөөхөн мандуулна гэд 2470 төгрөгийн шийдэлсэн байна. Мандуулдуудаа баярлаа. Намайг дэмжлэгт баярлалаа дүү минь. Эрхмнүүд машин Монгол багууд амжилттай гарсан байна. Нөгөө өглөө ажил дээр очиж хурууга хэрчээд будах машинаа хоёуланг эвдээд орой гэртээ ирж Өгсөн ч өмхөөрөхгүй хоол идэл сайхан гоё л өдөр өнгөрлөө штэ нэ. Өгсөн ч өмхөөрөхгүй хоол идээд гэж тарганы мах хэлж байгаа юм уу? YouTube үзэгч болсон ч юм баярлалаа Эркмнад маш шүү. Гэтэ та нарынхаа комментиг би давхар уншиж чадахгүй байгаа даа жоохон хөлцөлж байна. Лонх мултар сууснаас PUBG үдээ суух гоё штэ. Тэглгүй байх втэ тий. Одоо тэгтээ аягүй гоё болчихжээ. Манай энэ үеийн залуучууд, үеийн ч гэлгүй ер нь гоё залуучууд шинэ үе. Шал өөр юм цаг зав өнгөрүүлдэг болсон байна. Шал өөр цаг зав өнгөрүүлэх юм ихтэйч болцсон байна. Яг үнэндээ. Борцог харах гэж нэг өөрчлөлт төгөлдөр. Вау! Тийм үү? Би бас борцог харж иддэг шүү. Давстай хоол гинэ. Дээрээс дахиад биш өндөг идлээ нүд чинь гинэ. Мандахын шууд хараагаад гэх юм уу. He was able to of course get Cinema Esports 5 points thanks to finishing third. Би нэг нөгөө каст амарсан өдөр ингээд хичнээн яг өөрөө ингээд за нэг өдөртөө сайхан амраа шүүстэй өнөөс каст авахгүй мага хийх ажилгүй гэж боддог мөртлөө ингээд оройд ингээд яг оройн цагаар нэг юм дутуу санагдаад сонин санагдаад байдаг шүү дээ. Та тарга идээд байгаа махагаа та ингэж шорон шалаа гинэ. Одон залаас хамаагүй соёлтой басан. Тий энэ үйлдэл нь аль зүгээр энгийн үйлдэл дээрээс мэдчихлээ л дээ. Гудамж зогсож байгаад ундаа орчлосоо хогин саваа авчиж хаяхаас ахвалаад. Болтотор топоос нь гоё кастер шүү. IC ураад өгöd 2K donation орж ирсэн байна. Баярлалаа болтотор болтоо. Өрөмөнд. Надад татаад байгаа юм даа гişгэнэ. Хамтарч ажиллах гоё санал байгаа шүү гэнэ. За Лавсрангийн пэйж рүү чат чад ороод ирээрээ. Би лайв стримээ дуусчаад пэйжтэйгээ чат идэг чеклээд явдаг.
have been played by quite a Давстай lot хоол of these идэл teams, and a өмхөрөхгүй few гинэ. of them have played 9, but Зангад nevertheless, стал again, ортрен to talking kill about DRS leading it, gaming leading the DRS charge IC again, we Sport-ын start дээр with саяны esports 2-т with орсон 98 points, тоглолтын following them хажаар very IC closely Sport-ын is дээр gonna be бичигдэж TDK эхэлсэн 85 поинттай. Both of them Гэхдээ with a IC single Sport-аас winner, ердөө and then 6 come оноо in зүйтэй DRS байна. Gaming and IHC, Vibes who 5 дээрээ have gotten two Venom chicken Dice dinners 9 дээр both, NB but Sport have 10 still дээр not, Silly Sport-ыг барих хүрсэн been байж in the таглаа. top 2 list. So there's still a lot of differences that can be played out in terms of how IHC played week 1 and week 2. But again, the Жагсахан баталтай consistency хавар that амьдрыг we лонх bring хөөж up ясан every цагаа single time when бодохоор the одоо conversation амар is on, харамсаар суудагдаа гэн that is тэлгүй байх missing үдээ. big time from Манлаа IHC. сайн байна уу. And, Гэхдээ тэр алдаага засаад they одоо need ингэж to байгаа figure чинь out хамгийн a гоё юм way байна. to Оюун be баяраа able to хавар first амьдрыг get that өндөгч working. хуцтаа I наадвал know чинь гинэ they've got бүргэд a гана. little bit of change Чимбат going on in between бачаал players хавар as амьдрыг well, as they've мөнгөтэй got на new болохоор донет хийнэ гэнэ player их чин ганцааш and тэгээрээ amongst баярлаа. them. DRS-ийг лишт унгаж So the байх team хэрэгтэй maybe гэж ганзар is ганцаа. taking a little Алтан bit 5G longer хамгийн гоё нь to шүү гэнэ understand өөрсдөө the өдөр synergistic play, the communication and манайх all одоо of that. 5G сурчлаад явж өглөө. Sadly though, it's just not Мунзунд favored them бүрхийг just дорох yet. үү? Again, they are in the top 5, so that again Бих тэрөөс is gonna идэж be чаддгүй маа. perfectly working out Хүүхэд ахтай for бол IHC. бэлтнаг But мэлбнаг гэл with that, now we move манайх on нар to тарвагнаад the хөдөө third иддэг match байсан of the самдын day, одоо which л again DRS is going to be идэж taking us чадсан. to the map of Irangle, where this time around Group C is not participating. That means Одоо IC ууралцаа одоо IC чиг хийдэндээ л гэж юм бэ. Байгаан тэр болчлаа л гэж юм. Энэ эмэгтэй тайлбарлагч манай ишгэлэг гэж байх. Okay, these 4 teams are sitting out. That means now High Voltage, Яа, Matrix, болио. Seal Esports and Raw Esports Аги will be хаги. joining us in the map Энэ of эмэгтэй Irangle тайлбарлагч and манай High Voltage in the previous setup. They ишгэлэг played гэж well, байгаа but ямаа such a шиг good ойлгох юм аа гинэ. good rotations, good gameplay came from the side. So can they deliver the same? Яа, болио болио. We'll see because Муутлэлээд share хийж болохгүй гоо шайна гинэ. За окей. Топын чат юу болваа гинэ. Уунаас хаям хай норма гэдэг ороод ирлээ гинэ. Баярлаа. Жагар сайхан Баталд норма хийлээ гэсэн мэ норма гэж share хийгээд орж ирсэн тань баярлаа. Бодог байна л шүү. Орхонд байна лээ гинэ. Absolutely, and that would mean that this is the moment for them to shine. This is day number Одоо 3. стад авч чанаад өгөө гэсэн тайлбарлагч нэр хэмбэ гэсэн Баталга анх хоёр намайг Мүнзүү гэдгээ. Чи Бат баян мөн хамтран ажиллах бас санал байгаа шүү бро. Спорт браны солонгос улс дахь ширээний теннис хэрэгслийн дэлгүүр гинэ гэдгээ хамтран ажиллаач наадтай ч одоо ажиллалаа би та нараас юу ч нэрээ яахгүй штэ. Манай топод тэр тус надтай хамтран ажиллаад наад байгуул амтраас сурчлуулад байнаар юм а байрлуулаач энэ лайв стрим дээр. Bonus points to these teams and to be able to Дахин өндөг participate in татаны that, өндгөө you гинэ. have to Ширэ do марцсан well байх шүү. in the Sorry overall гинэ болор ranking, сайхан барь which зүгээр дээ бро. again is Батад looking гал tough гэсэн байна. for quite a lot Хатан of бат ганцалган teams. гэхдээ DRS-ыг дэмжсэн Then юмдаа with the монголчууд fight хахаа path гинэ. streams, Гүйгүй taking us яа харахгүй from сүйдэ the шиг northern бүсийн side, тоглолтноос дэлхийн from яваад гарчингууд нэрээ north all the way бүсээ down дэмжиж явчих юм south, билээ. because this is going to be Georgia Pole right below us, and that would mean perhaps this time around IHC would like to start off from South Georgia, as that has Тэбэн been комент known уншиж to чадахгүй be нуучлаа. their За ингээд operational тоглолтын 3 дахь map Ирангл хоспиталаас ноо чиглэлтэй онгоцны нислэг үйлдэгдэж байна. Бид бүхний тоглолтын дээр Vibes Esport, Venom Dice, Stalwart За тэгээд Mavtex, Seal, IT, Serum гэсэн баг тамирчлагын тоглолтыг хүлээн авч үзэх болно. Last time in terms of the elimination Пэйж болохоор топ фэн болохгүй л байна гинэ харин тэгэлдэж чи байна. Гамбайр ган бат ороймэн дээ. Гантал ганка хийдгээ хийлээ мөн зүгсэн байна. Хийсэн баярлаа гантал ганка. Өөрт байгаа бүх групптэй шеэр хийсэн шүү гэнэ чимэд баачуулаа маш баярлаа бро. Зангид IT спортын мэдээж энэ онгоцны буултнаас шууд доошоо буухан тодорхой Silly Sport Баян Монгол хороолт дээрээ. The Vibes спортын тамирчин Сосног Military Base руу явах бол Нава дээр Stalwart-ын үнжиж байгаа учраас Stalwart-ыг Навагийн гэрийг DRS-ийн эзнүүд эзэмдэгдээ. Гэхдээ DRS бас унжих болов. Zone would be a good start to the game. Or even for that matter. За зоноос шалтгаална. Энэхүү Ирангл мафийн тоглолт. Уулзалтаа 4 сарын 16 PUBG Mobile Pro League-ийн тоглолт дуусны дараа хийх бодолтой байгаа шүү дээ. Тэгээд 7 өдрийн дараа ямар ч үсэн хуваар гаргаад цагаа тавлаад постэр оруулчихнаа. За Playzone Center инудаад за тэгээд School-ийн бордлогоо Shelter Center-тэл болж татчихна да. Дахиад л саяны мэд тоглолтод явах болоо гэж бодож байна. Stream Sport-ын тамирчин яснаа болоноор нэлээд холын travel хийх хэрэгтэй болсон. For Dead Eyes, they find themselves at Rozok again, looking comfortable. Одоо банд болоо наачлаа гэнэ. Чи жилээр банд гэсэн. Rozok, I'm sure, would have been caught on by the players of High Voltage. So perhaps they're going to be moving away from that area. Вау, манайхны шир 717 хүрсэн явж шүү дээ. Манайхан ширийг бол үнэхээр чандаг хүмүүс байт юм байна. But will there be somebody who will jump into that area? Because majority of the times it's actually. Нэр миний live stream-ууд видеонууд дээр бусад хүмүүсийн одоо
одоо үнэхээр их дагагчтай л биш болол бусад хүмүүсийн харьцуулсан видео юун дээр бас ширийн тавлал маш өндөр байт юм байлаа. Би ингээл хараад харьцуулаад ажиллаад явж байхдаа тэгээс дотор бас багт юм аа. But for the final wrangle, what do we have in store at No Reply? Once again, a comfortable drop for Stalwart Esports every single time. Сталарт байгаа юм биш. Би ч одоо юу хараа солиороод Сталартын наваа дээр байхгүй болоод байсан хүн бэ. But where is the first blood? Where or rather which team is around those Нүрзэд гэж хөөхөд өө. to bring us a first blood? These teams like Stalwart Esports. Наранбаатар би оройн дээр яруу сайхан гөрүүлж байна. Магаш байгаа. Тэгээд нөгөөдөр байгаа. Тэгээд Вик 2-ын тоглолтод дуусна. Дахиад ирэх 2 дахь Вик 3-ын тоглолтод явагдаж дуусаад үндсэндээ Лиг Стейшний тоглолтууд өндөрлөх болно. За энэ хөө PUBG Mobile Pro League-ийн тоглолтууд 4 сарын 13-наас 13-ны хооронд 4 өдрийн туршид амар хуваартай шүү манайхаа лайв стрим байхгүй мó гэд нэхэд аваа. 4 өдрийн турш амраад финалийн тоглолт 4 сарын 14, 15, 16-нд болно. Эрт манайхан ч бөө сэтгэл шүдэл гэсэн мань тэглэгээ авах втэ. Та нар байгаа тул та би уншиж байгаа. Stalwart Esports, a very consistent team. Week number 1, week number 2, both week this team has. Төдийгөөс өдийг хүртэл хамтдаа байсан бүх үзэгчтэй маш их талархдаг. Намайг хинч биш байхад дагаж хэлсэн. Үргэлж лайв стримтэй хамтдаа байдаг байсан үнэн ч үзэгчд фэнүүд. They have found residency in the apartments in the school area, but like you were mentioning the first split situation, it can happen towards the side of North Georgia Pool. Айзэ талаж байсан Санжир Силдэ буцаад орсон юм уу? Тэгэлгүй явах жаа сайхан Баталда Силд ороод одож байна. Them go up against each other few of the times, so maybe this time again they can go up against each other on the other side. We have the Санжир Силээс бодох Винамди дайстай хамтдаа Баян Монгол хороолыг хуваагаад лүүдлэг заншилтаа хоёр баг гэтээ эртгэн шиг эндээс нэг дайлгүйг бас rotation салчдаг юм а бас гайгүй. First plus situation being drawn over there when both these teams will try. Десертыг их секси хэлээд байгаа юм даа гинэ. Би юу энэ хүн үү? Let's find out where exactly that first blood will be drawn, because all these teams, they have realized the importance of the points, how crucial it is to survive till the 3rd or the 4th circle with all the 4 players alive, because if you manage to survive till the phase 4 circle with all the 4 players alive, definitely is going to be a good game in terms of placement and the elimination points for you. So initial fights, every single team is avoiding it. Big hit 3 face account scam болоод дагаж үзэж байна шүү дээ гэнэ ирсэн. Few games Seal Esports shine the most with getting a chicken dinner for themselves, good elimination points, but the very next game inconsistency. Манай dessert ах мундаг штэ гэсэн мэсвэдэ цэвэн. But talking to the lineup as well, I think Sanjay MUNZU гэж байгаа болохоор live үздэг болсон гинэ яа мандалдуу. Always the one creating an opening for the team. Финалийн тоглолтод дуусаад багууд дараачийн PMP-лэн дээр хасагдаж орох билүү гэнэ. Эдгээр ч н одоо энэ мэрэгжлийн лигээс ахуулаад дэлхийн аврагтаа орох оноо цуглуулсан тоглолтод хийж байгааг манайхан мэдж байгаа. Энэ тоглолт дуусаад за завсрын 1-2 тоглолтод одоо энэ тоглолт дуусаад ер нь 100-аас шиштэй энэ ч одоо 5 сараас илүү PUBG Mobile World Invitation явах чинь. Гих мэтэд яваад намар 7 сараас намар чихгүй. PUBG Mobile Pro League-ийн намрын лиг хэлэх юм билээ 7 сард их хууртайсан баха. Ерхий хуваарууд надад нэрээ пэйж үзний арын фон дээр байгаа да. Towards Yasnaya, it seems like Serum Esports have found their way towards Yasnaya Poriana. За бүх Монгол логотой амжилт хүсье ялаад өгөрөөсөн мань Баатар. There hardly is any trouble at Yasnaya. Whenever they're in the lobby, pretty much every team knows that Serum Esports will be at Yasnaya. Ийс тахан тоглолтыг шүтдэгэ гэсэн мань хосоо. Which is interesting though if you think about it, because on the map of Sandhawk, we know that on Paradise Resort, Illuminate True and NB Sports have had this rivalry going on for Paradise Resort on Sandhawk. For a wrangle though, as of yet, PUBG Mobile Grand Championship, Global Championship дээр ядаж Монгол дөрвөн баг арчсан гэсэн мань данцгаа. Жамбал 2-4-гийн загаан цэм уучаад ирлээ. Манай дүүнэр юу болж ин вэ? Найз нь гэтээ худлаа ярьдаггүй байхаа. Сайн мэдэндээ минимум MUNZU найз гинэ. За хаагийн найз жоохон нэг нормал нь яваад ороод ирсэн юм шиг байна. Бичээ комментнээс нь харвал. Миний найз надад худлаа хэлэхгүй. Гэтэ айцгийнхэн чи гэдэг уу явж байгаа. Тоглолтын 3 дахь маптер 4-5 дахь дээр яаж тоглох юм бол та харж лаа бро. With a little bit of a podcast moment right here.
as we are yet to see a first blood situation. Leo Esports, incredible play being showcased from On Fire Clan Esport High Seas гэсэн мань хай оройн төргий. that they are able to accumulate on Сүхбаатар жахланс мундаг каст ч өгсөн мань баярлаа. But will it be enough for Leo Esports? Сайн MUNZU Монгол багуудаа хамжилт чанаадаг чан гинэ баги. Later at the end of the day. For now, that much more of a brutal, honest conversation that a team needs to have within themselves is going to be. Гэтэ хацангуй 50 яран гэл маа фиглэж байна шүү. Тоглолтын 3 болон 4 цааны шаханаас л тоглолтууд эхлэх шинжтэй байна. Бодг нь өнөртсөн шинэхэн мембер байна гэнэ. Яа. The next few games. Сталарт орол ранкинг тэргүүлээд явж байна төвшин талаа. Гэтэ Vic 2-ын орол ранк шүү дээ. Vic 2-ын орол ранк тусдаа гараад явж байгаа. But today is another day. Maybe with this third game, they might be able to change that storyline. Well, definitely they'll be looking to create a different storyline. Ихтэй каст дугаараад ихэсэн чи манай өнө комент шууд санаанд орлоо шүү. Going for a similar rotation. Ахаа өдөр оройн дэрги. Ац сталарт MB дэ одоо алаад өгнө алж. За TRC стиш шот илээ хайттай минь нокдаун хийгээд авсан. Баатар чөдөр тогтоо хаа оройн дэрги оройг сайхан гөрөлж байна нөө. За Лёгийн ихний elimination point хийгээд авч байгаа юм байна. TRC degree аршиналаад яваад алгуулсан. Onto one other player whose vehicle has definitely taken a lot of damage. So TRC things are not looking good at all. TRC stitch shot-ыг дуусгаад авч байна. Leo Sport 2 elimination point орсон. TRC хөө 2 тоглогчтой үлдэж байна. And Leo Esports, well, they are on a hunt. They are on a hunt for the remaining players of TRZ, and the segregation that is coming from both the players TRZ, well, they can't give each other a benefit. Vibes Sport-ын таймшиг сосног комплектер basis наша гаж дээдлийн хаяграм дээр байсан TRC degree шахаж утсан буцаад наалсан. За Leo Sport-ын Vibes Sport-ыг мөрөглөөд азгүй хүмүүс байд нар чинь. Vibes Sport-ыг чануулахын дээр Leo Sport арай л амар наашаага итгэлтэй ирсэн үгүй юу? Хавдаж Province Silaiро дээр нокаут өгж Rigged Aero гүйцэж Silly Sport нэг тамирчтай хавуулж алдсан. Badentech Mehadi дээр on top дээр нокаут өглөө. 4MV were patiently waiting. They had already heard all the commotion that had ensued. Did I still за Badentech Mehadi дуусгаж байна. За Badentech нөхөө. Did I скайста тулсан. Тэр удаа 4MV гүйцээсэн Badentech 2 тоглогчтой үлдэж байна. Vibes Sport-ын тамирчид Rapunzel-ийн самхагийн хажуугаар их rotation хийгээд эхлүүлсэн. Zero guys elimination point-тай болж Badentech 16 дээр инхүү тоглолтын ихэнд elimination point-тай тоглолтноос гарч байна. Well. Interesting turn of events. The first team to get eliminated right now. Монгол багууд одоо chicken. За Монгол багууд одоо chicken гэдэг 10 coordination орж ирсэн байна. 10 coordination-д баярлаа. Монгол баг тамирчид chicken нийлэх болтугай. Approach-лэр Diras guys руу farm-ийн warehouse шахаж орж ирсэн. Chari double knockout гэсэн гэтээ Slayer байсан чинь Joker дуусгасан. Diras guys-ийн азгүй унлаадаа дөрөвлөн шимойттой 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Approach-лэр 3 elimination point. Энэ хоёр англиар ярьж байгаа ууг нь Deadeyes guys as well as they got bad intentions eliminated but sadly Шандас Вандан чамшиг өлөн биш гинэ. Хэнийг хэлж байгаа юм болоо. DE, Abroxlers and Bad Intention, these three teams going up against each other where Bad Intention is the one getting early elimination but entry. Yamis Smoke Electrics Fact knockout гэсэн Diras Venom Domi Seal Center дээр knockout өгч байна. Бай Монгол харал дээр Silly Sport-тэй Venandidas guys. But Elementrix, well, they are now down to only 2 players. Individual players are being picked off. This is not looking good at all. On the other side, нэр их л гоё холоотой л гэж бодож байгаа хтыг нэмтээ яг ямаа шиг орлоо the гэх. minute they create an opening, the minute they take one player За захаар Venandidas-ын Silly Sport дээр нэг талаач дуусгаж авсан Silly-ийн хоёулаа үлдэж байна. Хаалж Assassin Black-ын дээр гарч ирсэн Vibes руу бүр shot өгж идэг шүү. Буцаад оруулсан Vibes Sport. also the players of 4MV. Now the question is, are the players of 4MV going to rush towards the players of Leo Esports, or they are going to engage in a fight with the players of High Voltage? Because now it's a sandwich situation. Both the teams, Leo Esports and High Voltage, are aware of the position of 4MV. За их байгалийн 2 дахь трофонд MR 3 сеттэй Aaron Surface Ramp бууж байна. Гэхдээ энэ төхөө drop farming bomb-ийн хурд усан дээр унж байгаа дөрөв байх нь. 4MV is played to perfection. Then maybe they could very well lure the players of High Voltage into their game.
But again, that is a tough call to make. За энэ хүү You need to зоны see 50 what нуснда exactly татсан fills зон that гэж field. хэлж But right now, болохоор looking at the фармын way the урд zone рүү itself бомтын is дагуу creating this плейсны fight. центр татсан. Look at how we've got this perfect IT chaotic Godless moment that за we'll be IT starting right спортын about бол now. гоё позишнд Where ороод ирсэн so баг many гэж харж teams байгаа. are Vibes trying to, спортын of хай course, voltage find their татлааны хийж area баруун from the бүсээс орж ирнэ. western side. We've got, City of course, Sport, high Sydney voltage Sport against дээр the players rotation of 4MV. давчаад From the north, we've got Sheltering late хажуугаар teams за of CD Sports as well as фармын Celery хатлын Sports өндөрлөөс from орж down ирж байгаа юм байна. south. We Стал just ардхан saw гүүрэн дээр the players of позишн гэсэн. Stalwart Mavtex Esports make an entry from the bridge into the zone. Милта хот. But again, there isn't a lot of space for quite a lot of these teams to be able to, of course, stand their Ситм ground. жира That дирээс means вина just вайд a нокаут minute гэсэн. we are Стал gonna be тайс looking at тренд тэгэл feet Jane dropping нокаут down өгч байна. and teams getting За eliminated. Mavtex That's Case knockdown болсон exactly байгаа. what we've got in Case бол store борж right now байгаа. against the players of Mavtex, Trend гэдэг as талаач they've got эргийн урд safe цахаар орж ирсэн. to give a Сталарт cover. IC урд бүсээс For спрей Stalwart өгсөн. Esports, we just saw them make a Mavtex-ийн rotation from the хоёр bridge. талд багтаа It очиж is байгаа юм gonna байна be a л да. tough entry Алтаа. for Stalwart Esports, but Trend they seem тэгэл to be уртаа well equipped Stalwart. rep for Mavtex, though. They've got not Stalwart Esports, but also T2K to deal with. Well, T2K, they were trying to make rotation from the eastern side, and doing so, they face the players of. Now they have to face the players of Mavtex Esports. Like you mentioned, Stalwart Esports is also in the close proximity. The numbers are not in the favor of T2K because one of their players has been taken down. I believe it was Stalwart Esports. Mav volley trend тэгээс Suyag нокаут амжилттай өгсөн. Finds Suyag as well, and instead he shuts him down. За Mavtex Suyag гүйцэж Vibes Apex хайлтаж Малигийг унасан хайлтаж Assassin талаас Apex дээр нокаут ирсэн. Apex-ийг хайлтаж Assassin гүйцэжлээ. East зрүүлээд хайлтаж Малигийг унгаж байна. Vibes-ийн дээр цаана хайлтаж чанж байгаа хавцлаа нэг хүн алдлаа. Jiggle explosion damage нокаут болсон. High voltage тэгж нэг сайнаа үзэхгүй байлгүй дээ. Vibes-тай тулж иж. YouTube бовсоо, YouTube явж шүү дээ яасан бэ? They're trying to shoot in the direction of high voltage from two different directions. За high voltage problem Jiggle double knockout-тэй зөг санаас нь хүрчээд elimination point бол авчнаа high voltage сада талаж үлдэж байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? Sand шиг дээрээс юм крита дуусгаж байна. Trend to kill goodbye осон тэд 14 дээр elimination point-тай тоглолтыг дуусглаа. Venom дээрээс 2 elimination point-тай. Assassin Vibes refuse докнаар шахаар ирсэн. Map-ийн Burn Venom дээрээс шүүхтэй нокаут гэсэн. За тэгээ хай voltage саад үлдсэн тоглож. Vibes-тай үзээд нэг сайн үздэггүй мэдрээд дуусах байлгүй дээ. But that's all that is got in fact in terms of the cover, but at the same time 4MV know that they can They hide them in desert-ыг нокдаун хийж байна. in their flank angles at that clock, because after all, as soon as the zone starts making a shift in the cover, Leo Slipknot Sidem Zabo knockdown хийсэн. Leo болон Sidem Spot-ын дүүл явж байгаа. Assassin руу за Vibes-ын тэр чигээр шахаар шийдсэн. Үнэндээ булан дотор сууж байгаа штэ. Баруун болон эргээл, баруун эргээл байна. Vibes Spot 5 elimination point-тай болж орсон. High voltage 2 elimination-тэй 13 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 12 тимийн 38. rank given us 12 total teams remaining, 38 players in total, and that also implies one more very crucial fact, which is from the east, from the western side of the zone, we've only got 4 За Vibes Spot-ын тамирчид өөрсдөө тэгээд зааны шахаа явагдаж эхэлсэн учраас position эзлэж зоон центрлнэ. Map болон Stalwart-ын дүүл Abruz дээр Gangsta Sidem Zabo knockout гэсэн Sidem Sport. jumping in from the west, but Хоёр тоглогчтой Raw official as they get closer and Elementrix Vibes-ын тамирчид иргэн урд захаар явсан East Elementrix очиж мөргөж байгаа юм. Зөкийг knockdown хийжлээ. Stalwart top. Зөкийг дуусгаж байна. Stalwart 2 elimination point орсон. Stalwart нүүрсэд knockout-тай байгаа. 4MV, their numbers are reduced to as IC is in close proximity to the Их хойноос үзэж чадсангүй sorry гэдээ 10 гээд дэндээ орж ирсэн. Баярлалаа их хойноос да. Өдөр болгон дэндээ шилгэж урамшуулсан дэмжиж байдагт баярлалаа шүү нэз. All the 4 players are inside the lobby. Tops needs to be a bit cautious because TRZ, the way he's out there in the open, TRZ can capitalize at any moment. The segregation that is coming from the side of Stalwart Esports, let's hope. Тоглолтын 3 дахь map явж байна. Z is also keeping a close eye onto the players of Sisol Leo Slipknot knockout өгсөн. За map-ийн мал Stalwart-ийн анхлын кампанид дээр ороод ирж байгаа юм байна. indeed that seems to be the case, and right now, as you were mentioning, in Хаяа terms of the Австралиас fight үзэж between байна. these two Agnes teams, Behero Stalwart баярлалаа bro. against Mavtex has turned into a little bit of a stalemate. As Sid both of them Frog have Leo not been Mrs able to Smokey get дээр knockout-ыг it. амжилттай өгсөн. Each Silly other Sport-ны on knockout the болцсон series байгаа series, гэхдээ the fight continues Leo on. Sport дээр But double Rogue knockout-ыг find өгч themselves юмсан. in this, За Soulless дээр бол ягаад ч really Rogue focused очиж battle revive of хийх боломжгүй. Little Shack, but that's all that he's got in terms of Леогийн тамирчин Liquid Smokey дээр байрахаар орж ирсэн. За оноод буудалыг нь болохоор ань гэсэн чинь
Лиагийн алсаас нь нааш хамгаалсан тоглолт хийж байгаа учраас Rogue бол Shaq-наас гарах боломжгүй. Olympics тэгэлээ шимэдтэй 12 дахь тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тимийн 33 тоглож үлдсэн. За Sid Rogue-ийг Leo Slipknot гүйцээснээр City Sport-ын тамирчид 11 дахь тоглолтыг дуусгалаа тун харамсалтай. 10 тимийн 32 тоглож үлдэж байгаа. Бүх багуудаа амжилт үерднээс. За үерднээс бүх багуудаа амжилттай 5 гол дэнэш орж ирсэн. Баярлалаа бро. Дэнэш хэлгээж урамшуулсан дэмжиж байгаад баярлаж байна. IC Sport, City Sport Giro болон Cube нартай дүүлэг хийж байгаа. За артлаас нь зооны гадналаас Ebro Цэслэрийн тамирч тунгууд 3-аад хийж орж ирнэ. But do no well because after all 10 тимийн 32 тоглож тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. Ebro Цэслэрийн City Sport-ын тамирчдын артлаас орж ирж эвгүй нөхцөл байдал үүсэх шинжтэй болоод ирсэн. За Plays on Vibes Sport талраа буюу эргийн урд захуугаа центр татлаа. Энэхүү зооны 30% нуусан дээр таацсан Vibes-ийн position бол одоо хамгийн best position байна да. Эндээс харахад Map text-тэй сталардхан зоргоо орохдоо яг тэр 3 замын уулзраас асмал замдаа кемпүүд дээр параллел байрлал дээрээс орж таарна. IC Sport rotation-аас Ebro Цэслэрийн давтсан мөргөж орж иж байгаа Ebro Цэслэр IC Sport-тэй үнэндээ үзье гэдэг ашиг гангстаг Diamond Octave-ыг давсан. Sleep-ийг наглан Scott сунагцсан. Атаач та нар тийж унж өгдөг аавын хөлтөд биш хаа. Зэма Байрн талаас SP аваад Octave орж Зиад гадна талаа битүү смоклах хэрэгтэй. Ebro Цэслэр Чариг Рафшнер Reaction бас унгаж байна. За Ebro Цэслэрийг гадна талын баг тамирчид нь унгаад буян болчих юм шиг байна л да. Яа Liquid City Giro-д нокаутыг өгсөн IC Zema дээр Godless Revive хийн. Ebro Цэслэрээс Joker-ийн хүн ганцаараа саалаа үлдсэн байдгийг. One man standing from the side of Ebro against the Joker саалаа үлдсэн. IC Sport-тэй үзээд дээшээс нээд шидэн л гэж штэ. also going up against the players of Raw officials where the numbers of Raw are not favoring their case. Зэма гитараа басаад ирсэн. Газ татаад гитараа сууж байгаа Joker хажуудлын өрөнд снеклэд хийвтчлээ. Яах гэдэг юм бол за инфо авч байгаа Godless Respect явуулах гэдэг нөгөө Joker Godless дээгүүр харайцсан штэ. Godless нэгээр харайцсан Joker чичирнэ одоо. Godless had no idea. Яа чичирсэн Godless-ыг дуусгахгүй Ebro Цэслэр Joker-ыг дуусгахгүй Smoke-ны төрөд юу ч болоод байгаа юм ба бурхан бүү. Гатанда тоглож явсан Joker сталарт топ дуусгаж байна 9 тимээ 27 10 дээр инхүү дууссан IC Sport Godless-ыг босгож бүт скотер босно. Яа саний Smoke-ны төрөдөг юу болоод байгаа юм бэ? Venom, Tommy, Krita гитарч нь хоёр тоглолчиг Alex-ний дуусгацсан IC Sport-ийн 3 definition point. Venom Dice 2 definition-тэй 9 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 8 тимээ 25. The remaining 2 players now we are down to only 8 teams and Oh my gosh. Яа саний Smoke-ны дээр Godless-ийг бичээ дуусглаа гэж харж ирсэн. Хөөх хэдээгүй л гатлаад исэн байж та Joker. Smooth criminal indeed with that nade being able to eliminate the possibility of Venom DE. За тэгээ зооны гадна талаас Leo Sport, City Sport-ын саадаа талж орж ирэх ёстой. Хойд бүсээс. За урд бүс Vibes Sport-ын позишн эзэлцэн. За харин зүүн талаас бол Map Tax-ны Stalwart-ийн хоорондоо байдаж байна. Leo Stalwart тофтер нокаутыг өгсөн. Maptex and Stalwart have been locking ons against each other. Map Tax-ын Stalwart-ын дүүл яг энэ parallel байрал дээр зоонд орж иж байгаа хоёр баг яа харахгүй байлаж орж ирнэ. Сандарсан сая гинэ. Сандар цаашаа. And I believe same is the case for Maptex Esports as well. But right now we can see refuse from the side of 4MB. За City саадаа талж дуусчаа юу? All by his lonesome drawing. Тийм биш City Sport-ын тамирчин дуусчлаа. IC being very quiet. Raw officials also have all. Vibes-ийн хоёулаа за бусд нь бол бүтэн скотер явж байгаа баг тамирчид байна да. TRC-ийн хоёулаа. They've already been able to accumulate. Зүрх хамаа гарах гэж гинэ. In their name. And now I believe all they're waiting for is this zone. Би ч юм бол энэ сандал дээр тачганалал хэвээр хатгаж юу шүү дээ. За вай за Plays on. Stalwart Map Tax болон TRS Plays on зугтсан. Stalwart Map Tax тал руугаа баруун талгаа дайрахаар шийдсэн бололтой нүрсдээс уршаа нэт явсан. Ice-аас дахиад нэт явж байгаа. For later stages of the game, but right now on our screens we've got the four-man advantage of Maptex being hurt a little right. Top IC Godless knockout өгсөн. За хажуулта IC-ийн Map-ийн Leader амжилттай knockout-ыг явуулчлаа. Stalwart Maptex-ийн дүүл яг энэ зооны захад явж байгаа. За Map-ийн хүнээ ноклолцсон. Stalwart дөрвөлнө шмонттой тоглолт хэрэгжүүлж байна. well, Lizard is unstoppable. The amount of fury Сая юу болчихваа гэнэ. Мэдгүй. particular fight and Action-д Maptex League дахиад нокдаун хийсэн. За дөнгөж босч ирсэн талж гитарцсан байсан. Дахиад нокдаад авч ирсэн. Action дахиад хоёр таныг Map-ийн зүг явуулж байгаа. grenades looking for
Мэ сталатын акшны нээдний мэдрэмж амар өндөр байдаг тоглогч та. Кэсэд нокаут явцсан. Дөрөв дэх нээдэ шидэж байна сталарт акшн. Яа спортоор Raw official-ын хооронд байдад гоё юм болчихно. Тинчээ нэг баганд мэдээж дуусч таарж байгаа. За Map Texas Burn. Кэсэ нокауттай Burn volley зондоо шахаад дуушаа рота хийгээд дуушаа чичээд явахаар шийдсэн. IC спортын өмнөөс нь сталарт Map Texas хүлээж авах боломжтой позишн дээр байгаа энэ удаад. IC Gods Map Burn дээр нокаутыг өгсөн Map Burn гүйцэж IC спортын 4 clash point орж байна. Map volley plays энэ дууснаар ихүү 5 тим 16 татаж үлдсэн Map спортын 6 clash pointтэй 4 clash pointтэй 6 дээр тоглолтыг төгсгөлөө. Сталарт IC мөрөж ирсэн топ мөргөд авчихсан. Одоо энийг яана харах уу байх уу маш хэцүү юм болсон. IC спортыг мөргөд аваад ирж байгаа сталарт топ нокаут дэм амжилттай өгсөн. Дахиад алтна IC DBS дээр байгаа демо. Гэхдээ демо IC нокдауныг авсан. IC демог чичрээ дуусгаж байна. Action улаан байсан китиг дараад амжсан. Тофтер молотов орчуудаа шакруу. Яа, ингэж хоорондоо дүүлтэн гэж байх юм. Action дээр IC Alex нокаутыг амжилттай өгч байна. Нөрсөд Зяад гадандаад молотовыг явуулсан. Хүүхдэрэ китарж 3 татаж 3 улаан гадандаа стат ордынхан ч гэсэн улаан нэгэн дээр бүр revive-ийг шагналтар сууж байгаа. Нөрсөд Зяад Alex хоёр за хоёулаа китараа басаж ирсэн. Яа, юу зэд ам бэ яг. IC knockout-ыг явуулчлаа. Зяад унагсан гадна талаас нь Годлс хандараас аалаа үлдсэн. DBS-тэй IC knockout-ыг Годлс өгцөн. Баруун талаар топ орж ирж байгаа. За DBS-тэй тоглохтой хэцүү штэй гэсэн чи Годлсыг унгаж байна. Oh my gosh, IC Sport Travel Nation-тэй 5 дээр тоглолтыг дуусгаж 4 тим 11. Сталарт 10 Nation point хийцээ явж байна. IC-г Raw official reaction дуусгаад авч байна. Сталартын хоёулаа Raw official бүтэн squad-аар үлдсэн. За тэгээ босны 2-2-ын бүрэлдэхүүнтэй. Top Kangsadra knockout-ыг өгсөн. За Stallart-ын 11 Nation point-тэй тоглолтыг бүр гойхон явуулж байна да. Гэхдээ нээ дараад ирсэн Reaction-аас top дээр Raw official-ийг Stallart-тайгаа шахчихж байгаа маань Action. Action ганцаараа. Эй, нээ дүгэн гоё орсон да. Cloud knockout өгчих боломжтой. IC-ийн spray гэсэн чинь Action-ыг Raw official дуусчлаа. За ингээд нөгөө баг тамирчдын тоглоом дээр амьсгал авч чадаагүй багт нь одоо яах вэ нөгөө улаан байгаа үед нь дайрж орж иж байгаа Raw official сэргэлэн байна. Далал нэшин поинттай болсон 3 тимийн 7 тоглогч Vibes-ийн энэ хоёр багийг байлдаж байгаа chicken идэх хэрэгтэй. Vibes-ийн position бол хамгийн best position байгаа. In the name of Rex coming in of course from the side of this team of Raw. But alongside that we've got East and Refuse from 4MV and TRZ, the two players who I was talking about who are going to be jumping in the water. Maybe even creating some Chelsea match гэдэг үгүй уснаас гарч ирээд шууд цэгэр баашин мөргөд орж байгаа маань Vibes Refuse-д байтна. Raw official гурлаа. Raw-ийн TRC атлаас орж иж байлтаасаа гэж залбираад байж хас. Two teams all by their lonesome, or could it actually be TRZ turning themselves into a little bit of a sandwich situation between Raw officials and 4 Medical Vibes? Well, the patience which the players of TRZ has showcased has resulted them a draw. Raw official TRC-ийн атлаас чанж өгөх хэрэгтэй байна да. Манай хоёр наалттай байж үл яасан бол та Raw official-а зоондоо чичирж орж ирж байгаа баг штэ. Raw хийж орж ирнэ. За энийг л мөрөх юм байгаа штэ. TRC match гэдэг Degre мөрөж орж ирэл үлдсэн дээр нь Vibes-ийн ажиллаад Vibes-ийн chicken-ээр дуусвал тэгээд бүх юм болох гээд байна. These players from the side of 4MV, they have to approach this fight very cautiously on the other side. Тоглолтын 3 дахь map дуусах гэж байна. But Stalwart Esports, well, phenomenal gameplay came from their side. Blotter, yes, they have been eliminated, but 11 finishers. But Raw officials, they have the numbers and Manahan with those grenades is trying to take down. Комментийн дор би үүндээ талцаж хэрүүлэхгүй шүү. But that perfect projectile is болоод өгөөсөө өнгөрцөн. And Madcat, he's left with 4 grenades, 3 molotovs, enough resources in their hands to bring down the entire. Үнэхээр бүр нүдэн анимаар санагдсан би бүр. Raw officials, if we can find the perfect projectile.
Well, and look at the zone. Zone making a lot of trouble for the players of Raw officials. They've got 3 individual vehicles. That's going to be their cover. Raw But official right уршаа now, the мөргөж zone is 40 meters away from them. That means they are going to get into the crosshairs What of are the you players of doing TRG here, and 4MB. guys? Where, of course, from one side it's going to be refused. Тоглолтын On 3 дахь the map other өндөрлөх compound, гэж of course, байна. we do Ган have балталтан Madcat сүхэ. and Degree from TRG patiently waiting on their back angles. We have 4MV's final player, East, who's also Vibes got аяар бол waiting to зүгээр pounce on нүдэн the балаа opportunity. чихэн дүүлээ. But for now, Нөгөө a яав moment of чи юу амар stalemate гэдэг has вүлээ. been created. But never mind the stalemate, as it seems like East Хоёр is баг going to be үнэхээр able to үнэн get хүчийг the perfect үзлээ л гэж angle right харин. there, as TRG's players have been Mad dropping Cat over knockout man. явуулсан. We did not anticipate that. And Cloud so Reinforce has been knockdown kept by some явуулсан. side of officials, but Vibes not in before exclamation point East орцсон. teammate has something to say, as refused from the Сууж fact байгаа that онцгоноос they нь have ураад been ирд. able to East vote гоё that нээдэ шидүүд team энэ of хоёр хоёулаа officials дуусна. into a one-man Хоёулаа army. It's all дуусна. the way down to Zodi Хоёулаа against refused, and дуусна. right now, Boom. East with this perfect nade could Аа, be able to decimate the дуусангүй штэ. possibility of TRG, but it seems like the revival has been done. Mad Cat has been revived. Өнөө Now it's going to be all down to the team of TRG. Raw official ч ганцаараа соолоо үлдчихлээ. In this fight, because 4MV have done all they possibly could. Now it all boils down to TRZ, because Raw officials are down to just Сүх one талаад man. лүхүр амар гэдэг үстэй. And look at the position of Reinforced Degree. TRC-гийн Yes, журналайт almost машингийн managed to спен get нийлэн one. дэмэж He's өгөөд survived on a улайлгцсан. sliver of HP. This За is Raw very Zord tempting. дээр цаана If учраа алж Degree байгаа. East lost эсрэг the талд нь. perfection, but he is going to change his mind as East is showing at the doorstep, and Mad Cat along with his teammates is East rуу нээд Mad Cat-аас явлаа та. And they know exactly Молотов where East явцсан. is. This Molotov can be really for East, but somehow Яа, East Degree-г is East унгажлаа гэдэг шүү. Гэтэ ийм л тоглолттой хүүхдээ байдаг штэ. Vibes-ийн 10 дахь nation point орсон. 3 тимийн 4. Хүний лүвтэй эсрэг хоёр баг нэг салуу тамирчинта эндээс чиг идэхгүйгээд хаашаа зайлтгий. Still standing very strong, 10 defeat points in their favor. Now, can they get the winner? Одоо бүх юм Vibes-ийн талтайгаа. Still hiding in that vertical barn house. Mad Cat is still holding on to that warehouse. Хоёр талаас цаанаа цэнтэр дээр хаашаа татаад аваад ирсэн. Look at the armor. East is having none, just a level 3 helmet, no vest at all. Сүх талаа ч өхөр амар билүү харин тийштэй. Яада тэгээд нэг нэгээр нь гусуулт юм уу эсвэл хоёулынгийн хоёулаа чамд юм уу? Gracefully. Now they push on ahead towards, of course, the two man that are remaining from two individual teams. That's Zordi from one side from Raw officials, on the other side, of course, Mad Cat from the side of TRZ. Right now, it's an opening that refuses one to, of course, pounce on upon from. And За Raw руу зоон татчих байгаа юм хэлгээд Refuse уршаа шахаад аваад ирэхийг that ботход. is the main question right here. Is Яа, Zordi prepared and Эсарак. equipped to be able to, of course, Suppressor damage? Эсаракагийн That's gonna be shot blown мат ямар and цэвэрхэн дуурд юм бэ? thrown towards him. Will he be able to do anything? He's on the run, he's on the move, and this is the moment that, of course, TRZ's Mad Cat has also actually jumped into the compound. All the commotion that's been made from the players of 4MV has resulted in all of them now getting hunched up and bunched up together into this one single compound. But it's still anybody's game, because it is a 2v1v1 situation, and all of this, of course, Mad Cat has not yet 2v1v1v participated in situation. the fight. Same is the case for Zordi. All the entirety of the commotion as well as the aggression is coming in. Гарах from гарцгүй, 4MV. no As way. they do so, they're actually also losing out on their throwables. Нэг нэгээр нь That is цэцлэл something that can дууслаа be ч та troublesome тоглолт. for them. But let's see how does this play out. Let's see. This can be anybody's game. За Like you Blue-Zone-ын pointed out, шахаад Mad Cat явцсан уу? is not being Mad part of Cat-ийн the fight. шахнаас He's гарахаас being өрөөр very гарахгүй. patient. He's letting the other two teams fight amongst Гарсан. each other so that he can get more placement points for himself and his team. Mad Cat Дахиад with the entry явна. he has an idea where exactly the plus. At least one Зорд player ч гэсэн for гарч each ирнэ. can be all Энэ released. гарч иртээ нэг Zordi чанна айгуудал. becomes За a хэлээгүй. hope and tries Refuse Mad Cat-ыг гүйцээсэн Zordi татаар үзэж байгаа. Аа, Vibes үнэхээр гоёх юм аа, гоёх юм. Гоё штэ залаасаа. Zordi as well from the side of Raw officials, and this duo of 4MV, they get a beautiful winner chicken dinner for Beautiful winner chicken dinner Vibes Esports. Indeed, they do so. Again, I mean, this has not been an easy chicken dinner for the side of 4MV. Clearly indicating the Маш fact амархан that, chicken the dinner байлаа гэж communication шүү. needs to be Яа, so яа, on яа. point. The skill definitely is going Got to be the on sense when par, нухахаг. but at the same point of time, the communication was the most critical one right there from all of that gameplay. За ингээд тэд Aura Track-ийн 1-р барилаар орж ирж байна. 3264 damage үзүүлсэн 12 elimination point-тэй энэхүү map дээрээс total 22 оног тэд цуглуулж авч чадсан. Гоё. Чанлаа штэ. Чансан. Well, with that, we are done with the games that were supposed to be played on the map of Erangel. Now we've got 2 more games remaining that will be played on Miramar back to back, the 2 more games. But at the same point of time, talking about the way this one was played out,
За одоо хоёр Мирамарын тоглолтыг хүлээн авч үзэн хэдүүлээ. Баярлалаа. Хай оройн дүргийн орой сайхан өрүүлж чинь лайвстрим шеэр хийгээд үзээрэй. Манай лайвстрим 733 шеэртэй явж байгаа юм байна. 578 комменттэй 300 реакшнтэй явж байна. But fun zone and final fight is what that was. Well, certainly, the moment 4MV managed to take down the control from the hands of Erimatrix of that very compound. За тэгээд Кастер Мунзу гэсэн YouTube channel дээр хүлээн авсан давхар явж байгаа. Ухрагаад нөхөж үзэх боломжтой. Subscribe дараад хонхоо төчөдөд үзэж байгаарай. Live stream үзэж байгаа хүмүүс бүгд өөрсдийнх нь норныхаа share буюу чадах чинээгээр share хийгээд илүү олоолаа монголчууд болж иж Монгол баг тамирчтай дэмжин шүү гэсэн өрөөтэй би ер нь live stream cast хийдэг. За тэгээд намайг дэмжиж урамшилт данаа шилжих боломжтой. Та нарын хэлсэн данаа шин надад маш том урам зориг. Өөрчлөх хүчийг өгдөг шүү. He was able to get so much information onto the plus of raw officials that he managed to take down at least Vibes дэлхийн баг болж баяр хүргэе аа гэж байна. Соцын хүн аха. Таны тарин чинь буруу багтаа үйлчлээд байна. Буруу багтаа гэж. Та чи айцыг тарин уншаагүй мó? Маанд байна уу та анд чинь 3 дахь өглөө ирнэ шүү дээ та анд чинь. Одоо 2 Мирамар мафийн тоглолт үлдсэн байна. Хадаков, инх бол тагмоч өрөөмдөргий. Чансан дахиага идээд одоо хоол орох байх гинэ. Гамбат баяр сайн байлаа гэсэн байна. Гэтэ бүр гал дүүлээдэг харлаж тэтгэлээ яа. Зэрэг тийм харахаас ч бүр амар. Нүдэнс нь хамаагүй дээр. Нэг жилийн дараа Vibes дэлхийн арга болох байх шүү гинэ. Ер нь бол Vibes юм дуулах баг гэж би итгэлтэй байдаг. Юм дуулахнаа гэж харж байгаа. That is quite a game right there. With of course 28 minutes and 54 seconds that he was able to survive. Тийм бах уцаа авахгүй л байдаг харж явал чат гинэ. Чи яах гэж чадчихдаг. Чи яаж яриад байгаа юм бэ гэнэ Батулга анх хоёр. Хинтээ Батулга анх хоёр надад хандаж комент бичээд байна уу? Came from the side of 4MV and 4MV we were asking where is 4MV actually we were Монгол хогттой бүгд нь уншиж байгаа шүү дээ. Наа тийм үү. Нууц. Стит чи хай өрөөмдөргий. Game that we wanted from the side of 4MV finally they are delivering it. Absolutely. Айцстал авт яа харин тийм ээ үнэхээр. Тэр төвөлөг ер нь тэгэл. Та харах үедээ зөндөл харж байгаа. They had lost out on two of their players as they were making that rotation. But even with Тэгэл бүрсгэл зөрх өмрөөд явж байгаа зү. Тэр хоёр багийг талахаар. And then of course get that chicken dinner in the bag as well, finding themselves on the top of the leaderboard once again. It is going to be very very tough for the entire lobby to deal with the kind of commotion that 4MV plays within the game. And that is something that of course puts them in a really difficult position to maybe even be the champions itself. But again, it's too early to say anything right now. Snakes байсан бол гоё дөрөвс би харахгүй юу before we jump into the finals, and that is where we can of course talk about the final champions. YouTube дээр live stream Caster MUNZU гэсэн channel дээр явж байгаа. Хонгор мөнхөтэй. Стала дайцаа гоё дөөл үзүүлээ. За амжилт Vibes гоё болоо 5 гол дэнэ шилгээсэн мань баярлалаа. Дэнэ шилгээж урамшуулсан дэмжиж урам зориг хайрлаж байгаа. Талархаж байна. Ундрах Батцуур хаа өрөөмдөргий. Yes, initial first 3 circles things are going to be so slow. Teams will try to play with the circle. Slow pace with the tempo. Yes, that could be the possibility, but the moment the fourth circle is going to form, I think the death and destruction that we always wait for, that is going to be showcased. The map of Miramar will be full of bloodbaths. So yes, till the fourth circle, it's going to be a slow game, because at the same time teams do realize that you have to survive till the fourth circle. If in the fourth circle you do have a good position, this is going to be a good game for you. Same goes for the players of TRC, because TRC, they managed to survive. Even when the player IC from the side of Stalwart Esports, he was so close by to the players of TRC, didn't give any sound cue, and they survived that particular situation. Absolutely did. But as we move on to the top players from the MVP, we've got, of course, Stalwart Esports as tops right there with 5 eliminations of his own, 1255 damage. Move on to another player coming in from 4MV as well. So a perfect game for 4MV. Same can, of course, be said for STE as well. But it all boils down to how many points did these teams walk away with? What was the match ranking looking like? We know who got the chicken dinner. That's going to be 4MV. But at the same point of time, what did the other teams fare like? Let's find out through the match ranking. And
in the match ranking, we have 4MV on the top with 22 points, 12 elimination. A very high fragging game came from the side of from the side of 4MV, even for the players of Stalwart Esports. Yes, they were eliminated pretty early in the game, but they were raining death and destruction. They were fighting with tooth and nail. 11 elimination, a very high fragging game from the side of Stalwart Esports as well. But this time, T2K Esports, they were taken out pretty early in the game. 0 points to their name. Elementrix, despite having a good compound to their name, they were not able to defend it, because of which they were taken out at 15th spot with 0 points. Absolutely, and hopefully as we progress on with the final 2 games that are remaining for the day, all of that should change. You know, I mean, teams getting eliminated from, again, there will always be teams that will be eliminated on the 16th position, on the 15th position, but if you are one of those teams, at least walk away with some decent amount of elimination points. Even if 1 or 2, that is still fair and square. But with that said and done, it is time to move on to the map of Miramar, where Group B this time around is not going to be participating. So that means TRZ, Stalwart Esports, Abrupt Slayers, as well as Dead Eyes guys are not going to be jumping in to this game. But apart from that, all the other groups are here. So from those groups, pick a team, Shadow, that you think is getting this chicken. Well, Stalwart and Abrupt Slayers both are sitting out in this one, so I think this can open things up for the players of definitely 4MV, but IHC and Leo Esports as well. So my pick is going to be, I think, Leo Esports. All right, Leo Esports definitely today have been showcasing, signs of relief and revival coming in from their side. At the same point in time, will that be enough for them to get this game in the bag? That is a tough one to answer, but I'm sure they are going to be doing a really good job of it. But at the same point in time, when it comes down to the prediction of it, we will, of course, call it even. You want to pick Shadow, Leo Esports. From my side, as you move on towards Mongolia, I'm going to move on towards Nepal, and I'm going to go with Skylights Gaming, and let's see if they can get this one in the bag from this game. Let me just quickly confirm Skylights Gaming is playing this one, and they are, yes. So SG is going to be my pick for this first Miramar of the day. You want a double chicken dinner from the side of Skylights Gaming? Oh yes, exactly. Okay, that is some comeback. I tried this once earlier, it did not happen. So maybe today might be my lucky day. But let's find out where the flight path is going to be taking us, and where exactly are we to anticipate the first bloods that's going to be drawn from this fight. One thing that we've discussed earlier itself as well has been that the day has been accelerated very much when it comes to the fights that teams have taken. So perhaps when it comes to this game on Miramar, perhaps teams might want to take a slow pace into the game. But we'll find out in the next 2 minutes itself. It is going to be an entertaining one. It is going to be a chaotic one for sure. But talk to me, Shadow. Tell me one name or one team's name that you think has not been doing good, but from this game, you think there is a sign, or you think that there is still going to be an opportunity that they might be able to turn it around. I'll start off. I'll say Elementrix could be one. Definitely, Elementrix in the map of Miramar always tend to perform really good, but the players of Maptex Esports, or maybe the players of High Voltage, yes, High Voltage has managed to get one chicken dinner for themselves, but other than that, Miramar was missing out. So there is a possibility of High Voltage showcasing a good performance, but DE and Maptex can also be the teams, because fights they are picking. Not having A very good time, I'll be very honest. I expect bigger things from a team like DE, Maptex Esports. The way they have performed in week number 1, they ought to perform really good. They always go for the northern drop location, and this time again the place in the center in that graveyard center place on that song. Zon дотроо ихэнх баг тамжид буусан бол зооны гадна л vibes bad intention raw official NB гэсэн баг тамжид Elpod руу явж байгаа. Skylight-ийн Elpod дээр NB-тэйгээ бууж байлдах юм байгаас тээ. So in itself, it seems like first blood situation is going to be around the corner. Shots can be heard in the distance. Wonder what team is pouncing upon what team right now. There's, of course, Sitim along with the Illuminate crew right down there at Los Leones itself. The city of Los Leones is covered over by those teams. And that's exactly where the first blood could be drawn from, because we've got Sitim close in proximity to Illuminate's Ram. Now, where exactly is Ram going to go? Sitim, we can see all the 3 and 4 players from the side of this team. But from Illuminate crew, Ram is the only player that I can see. So it seems like this is a fight that's already gone down the fate against him. But at the same time, perhaps this time that's
could be the moment that Illuminate Crew's RAM could very well 3 close дахь in матч дээр with Vibes Sport-ын team тамирчид fights. маань чиг хийдсэн. Ганбаатар See if Ганзэрэг. that'll be allowed. Of course, QB on the push with his Scarran and UMP in his hand. So for now, they are of course taking it safe as well. They do not want to be overextending in this fight, which is definitely a good decision coming in from the side of Sitim because Sitim, Өмнө нь статаар every дайцэр single хийж game is дэмждэг so байлаа. very Одоо Монгол critical. багууд нь We saw улам them их at the олж start байгаа of the day болохоор sitting бүгдийг what л on the дэмжиж байна 14th даа or гэсэн байна. 15th position, something like that. Харин тий гоё гац. And we want to be able to see Sitim Нэг баг нь Esports jump нөгөө into баг the наа top four байгаандаа ингэж by удаа the end of сэтгэл the амар day үеиг. itself, because of the way that they were able to showcase their gameplay in week 1, and since then it has Гандал gone норма down. хийсэн гинэ. So Баярлалаа бро. that needs to 800 change, шир хүрсэн байна. especially on Ширийн та. day 3 of week 2. And I wonder, is it Ram or Ram? If anyone knows, please do let us know how to pronounce this guy's name. And the change in roster that is coming from the side of I8, I didn't expect this at all. Even the split that is coming from all the 4 players. Ram was all by himself. Nova X in the concrete is all by himself. He has no idea about the position of Soulless, and Soulless has a perfect weaponry in his hands to take down Nova X in this situation. The moment he comes out in the open, he's going to be a dead man. So Nova better be careful, and here he's going to come out in the open, and Soulless with Scarlet ready. That was bound to happen. The distance, the weaponry, it is. Зэлнэт Новакс ууламаас ганцхан шот явахад Новакс нокдаун болно. Soul зөвшөөр шахаад явсан. Resort to UMP 45. But Nova on the other side, how is he going to survive? Because this grenade, well, it can be deadly. За, Ned Revenge ялангуяа наа бас Novakс зөрүүлээд Soulless counter spray орж ирж байгаа. Soulless better be careful. But the question is, where is the cavalry? Where is the backup for both these individuals? Well, Soulless for the Scarrel, of course, is trying his level best to try and pincer down the position of Novax from the side of Illuminate. Гоё Molotov явсан да. Хоёр дахь Molotov. Was able to get that first aid right on time, and that in turn of course. Шатсан явж Novakс knockdown болох нь тодорхой болсон. Яа, унгаж явсан газар Soulless өөрөө унах юм да. Novax with a sliver of HP survives. Яа, юрдөө тусалцтай байсан шүү дээ. Ганцхан бонус юм очоод Novakс нокрох хэрэгтэй байсан. As it all seemed in favor of Зангад Soulless force on the side elimination of багтаа CE Illuminate Sports, Crew-ийн but, авчирч байна. with just a nick of HP, the final player of Illuminate Crew was able to survive, and that in turn has resulted in Novax getting a defeat point for himself and his team, and of course for CE Sports, that is the first team to take a knock and of course get one of their teammates sent back into the lobby. So CE Дахиад Sports шир хийлээ гэнэ down баярлаа. to a 3-man squad. And this warning should be enough for the players of I8. Yes, 178 шир хийхэд ширийн Nova X таникка was хүрнэ. able to survive in that particular situation, but now I8 they need to regroup. They need to play as Leo a unit. Sports. On the other side, we have the players of Leo Esports. Leo Esports is performing decent on this very day. Yes, they had a very high fragging one game. Right now, they have the entire city to their name. Good loot, good resources. That is all they are going to get. Good position as well. They have the very first circle in their favor. So Leo Esports are also looking pretty good in terms of the resources they are having in their hands. Even in the overall ranking also. Илэрхүүлж явсан л та Soulless сая бол Placed on the 6th position with 59 points. Good gameplay was showcased on the very first day. Yes, day number 2, only one good game came from this. За, Leogийнхэн explosion damage knockерлаа да. You have a lot of capability, and looks like some team in the close proximity is taking heavy shots onto the plus of Leo Esports. Зэлайгон элдэнжигч талаас инх whisper орж ирж байгаа юм байна. Haidami has been reduced to 40 HP, but now, well, Astra дээр knockout-ыг явуулсан Slipknot. Astra X takes down Haidami. but Haidami instant гэхдээ frame knockolсон comes in байсан. as Slipknot with that many tap shot takes down Astra X from the side of Elementrix. That was real quick coming in from Slipknot right there. And that in turn, of course, has put a little bit of a stop on the over-aggressiveness that was being showcased from the side of Elementrix players. Though again, it's too early to say anything because Leo Esports, they're still going to be in the crosses if they stick around in this area for too long. For Elementrix, they've got the perfect position on top of that high ground mountain. Зэнхүү Mafteris As Leo Esports' players хин чиг хийж гарч ирэх болоо. Саяны Vibes-ын чиг болгон сүлтэй авах болоо. and regroup. And once they've regrouped, perhaps they will fall back from this area. That would be the best move from them. And that's exactly what they're working towards. We can clearly see how they park the vehicle right behind the apartment as well, right behind the compound, so that it does not take any damage from Elementrix. But Mr. Smokey, he's left all by his lonesome, apparently because he's got his own vehicle. So good outing coming in from Leo Esports right now.
Same can be said from Elementrix because they were able to get a really good spot on top of that high ground. Sadly, though, have not been able to confirm a knock and elimination for themselves just yet. But based on how the zone is, Elementrix are looking pretty good. Let's see though, in another 20 to 30 seconds, it is going to be making a shift. And with that, Leo Esports So Slip not liquid height time date high ground Elementrix тал руугаа шахсан дээ. From the players of Leo from the players of Elementrix themselves. So Leo Esports Шахаад гад ирсэн мөргөж байлтахаар шийдсэн. Яа. Frag уртлын camp дотор. Just like that, 3 of them, 3v2 situation right here being sprayed on across. Astra satellite ground-аас Backlines, Mrs. Smokey is also going to be Smokey jumping яасрын into цаатлаас this өсөд fight. гад ирсэн. He falls out of the compound. He's waiting, but look at Hide Dummy along with, of course, Liquid and Slipknot. Oh, Liquid! Яа, Frag the Liquid in дамжлаа нокаутыг өгсөн. But that perfect nade is going to be Astra нокаутыг Slipknot уртлаас нөхсөн. Зайтландрыг сая тамирч хаана яваа вэ? Хоёр тамирчны их хаалцсан зүүн талын high ground дээр явж байгаа юм байна. Leo Esports 2 elimination point-тай болох боломжтой боллоо. They tried to spray down the players of Leo Esports, and Leo Esports, what a different play that is being created right here from the side of this team. I mean, they took it to their heart. How dare you bring us down and mow us down from that mountain? We're going to be, of course, bringing it to your face. And that's Vibes exactly чөөрө what булга they юм did. шүү гэнэ In a чи. matter of seconds, Ай. obliterated the possibility of those two players of Elementrix to hold their high ground for long, which of course means Leo Esports Зөрөгтэй walk мөргөж away ирж with байгаа 2 шүү defeat Leo points. Esports. But sadly, for the players of Elementrix, they're down to a 2-man squad. And they were coming for the revival or the help of the 2 players. In the mini map, I saw the remaining 2 players coming in, chiming in. But the moment they realized NB6 галаас нимат нокаут гэсэн нимаг гүйцэж шин NB Sport. now they're again Скалити нэг тамирчны ямарч байсан чанаад авлаа. Maybe we'll try and play for the placement points and try and survive till the final few circles. On the other side, we'll see esports Venom going dice. for the airdrop loot. Well, level 3s are going to come very handy in the map of Minus Venom, Generals, but talking about the le, circle, Bandita they Center also do plays have a good on. position, but they have to take fight with Junker all the teams чиглэлээс that are IT coming спортын from the тамирчдыг northern side. On the other side, маш towards гоц southern цэвэр front, we have the players of 4MV in a роо very тэгээд good орж spot. ирсэн The байдаг юм бол backlines баруунтаа are Самартын clear. чиглэлээс 4-5 баг also тамирчны coming дүүл from the city of Los Leones. Position They do давцсан. have a good position to hold on to. On the eastern front, we have the players of IHC towards the side of Junkyard. Well, IHC is also holding on to good ground for themselves. Now it all boils down to where Map the next тасан circle Trend to is going Kill, to be. DRS Gaming, за баруун талаас Leo болон Bad Intention, Esports, натлаас нь DRS, Skylights, they have to NB engage Sport-ын in тамирчнууд multiple тийш нь fights. орж ирэн Самартын баруун чиглэлд Absolutely. This is нэлээд not going to be an олон баг easy game тамирчнууд to convert тулаан into a явагдах chicken dinner, бол that's for City sure, Sport-ын because тамирч there's Los no Leones doubt дээрээс about it. With all these Vibes individual Sport-ийн teams, артлаас роо тэгээд with орж so ирж much байгаа. opportunity to have a good За game map-ийн for зүүн талаас themselves. Trend to From the Kill western Young flank, it was Drain. IHC. From the eastern side, we can see SG jumping in. But right now on our screens, we've got T2K. Volley knockout-ыг Shots явуулсан against Trend to Volley from Kill-ийн Sarah volley Mavitex as he гүйцэгээд gets авч байна. eliminated. Volley is now done and dusted. That means Mavitex are down to a 3-man squad. For T2K though, this is just the start. We'll have to see from Mavitex, Leo OP, we can see the flank that he's created. Will that be enough to put a dent to the players of T2K and the positioning and the momentum with which T2K are playing? Because Mavitex is Mavitex-ийн хугууруулаа if they үлдэж play байна their галтанд. cards right, this team deserves to get a chicken dinner. Now notice I say deserve because they're able to make those rotations, but when it comes to the fight itself, that is sometimes it goes in Mavitex's favor, sometimes it just does not work out right. And because of that reason, Mavitex are not able to get a perfect chicken Leo dinner in a хайтаа game. ми Bad Intention дээр knockout Right. өгсөн. Who's Дахиад safe альфаг and very ноколж sharp байна. in them. This could be their moment. Bad This Intention could be had NB Mon the дээр game knockout where they явуулсан. converted За яг нөгөө themselves зооны and баруун look at бүсээс that орж иж байгаа баг NB тамирчид against the Bad players of Intention Bad альфаг Intention, дууссан. taking Акаса shots Махадыг against each нуунгасан. other. NB Esports are getting hurt Bad as they've got Intention, one of their players knocked. Сада But at тамирчинтай the same үлдэж point in байна. time, for Bad Intentions, they are left with just a one-man army, one-man squad as the second player is Зайлан dropped хамар down. дор нокорсон байгаа. За тэгээд Bad Intention Сада татаж бол хүн дээр revive хийхгүй шууд зааргоо In the явж blues байгаа in the тодорхой. minimap, you can see the other player of Bad Intention, teammate of Dylan, is running away from the possibility and opportunity because NB Esports have been able to Leo pounce Mrs. on Smog and Bad just Intention like dial that, нэг дуусгасан. NB Sport elimination point-ийг аялж байгаа юм without бол taking Leo a Sport. single drop of Venom damage. дээр зам IT Godless knockout-ыг өгч байна. Again, Bad Intention were going for the rotation when the players of NB Esports picked them up and they lost 3 of their own players. Now the last player is trying to survive and transition himself inside the circle, but without coming into the crosses of the players. Leo Esports. High voltage Skylight-тай байж Muffin Ninja дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн Pravin. Muffin Ninja гүйцэж High voltage ихний elimination point-аас за цаатал low ground-аас AJ.
Raveen is going to eliminate Mafia Ninja. No and Malak fear. will get the confirmation as well. So Skylar's this time also not a very good start as they lost two of their own players, now surviving on with the remaining two players, but High Voltage, well, one defeat point already in their favor. But this time it Зэн looks би like спорт Neo үед Esports, 3 they нишин are running поинттай. high on their horses, and NB Esports as well, because they have got three eliminations for themselves. Both these Зүгээр teams ахаар are хуруугаа looking so хөдлөг very guys like confident, share but гинэ. like I said, Neo Esports, they have 888 share so таасан many байна players. live stream маань. Because of the position they are in, За яг both цаатлын of кампани them дээр sides Skylight can AG болон join No the Fear нар rotation явж байгаа. coming in. So they have to be very patient. If they За make дахиад unnecessary цаашлах юм бол noise, Electric Neo Revenge Esports will Firatic. come into the crosshairs of so many teams. On the other side, High Voltage in close proximity to the players of Skylight Gaming and Elementrix as well. From the backlines, we can see the players of Maptex also going for the rotations. Чичкэй раа official-ын гатан For далд now, let's ороод see ирсэн how байгаа маань exactly is that Suyog. position for Elementrix and SG gonna play out against the four-man army of High Voltage, but moving away from there towards Minas Generales, we've got the players of T2K against the compound, and look at the flank that's been created. The cover fire coming in from Sandesh, and right in front is going to be Suyog. On the backlines, of course, we do have T2K Jane as well. That is what is so perfect about T2K, the way they're able to position themselves before a fight. And of Zone course, the share communication туллаа. is most Trent to important. kill Rig Cloud Right now, тусгаж with авсан. that За perfect T2K-ийн position, хөө Rig has been able to, багта of course, obliterate. 2 nation point-ыг авчирсан. Raw Raw officials official гуруула player. тоглолтыг хийн. That would mean Raw Officials is down to a 3-man squad as well in this fight. Against the 4-man army of T2K. Raw Officials are being put into a corner basically, because they are falling back. Suyog, Sandesh, Rig, Jane, they're being very, very subtle, very, very quiet, not giving away any information, not being too over-aggressive as well. Because they want to be certain. За Darius Delta л яа хайд таймер нокаут өгсөн. Darius Gaming зоны баруун бүсээс Locking horns against the players of Leo Esports, as Leo Leo Esports Esports were making a тоглосон. rotation. They seem to be caught in the crosshairs of the real soldiers, whereas DRS themselves are in the crosshairs of Raw Officials. So an interesting triangle being created right here in between these three teams. From one side is T2K, in sandwich position is Raw Officials. Батманд In front of them, норма of course, хийлээ is гэсэн маань DRS. баярлалаа Батмандхи. Certainly DRS. Хурууга Raw цорт like officials, share top-ийн taking уулзалт this нь модон particular шархны team линейд over, аваад they очно. also lost one player in the initial stage of the game, and the way they are making rotation. Raw is official very заа good. rotation The map of хийсэн. Miramar is not looking good at all. Few bullets were Trent prevented Tugel-ийн in хамар that дараасныг direction, үс but they have уурч байна. survived. The vehicle is still surviving, and if they come into the crosshairs of multiple players or multiple teams, well, this could be the demise for the players of Raw Officials. So they have to be very careful. The compound Map already taxi-ийн has байгаа a position дээр high мөргөөд аваад voltage ирлээ. player, but look at the Сэрэмжирэн би Mondo дээр нокаут өгч байна. it is in the close proximity. IC Zyal Badminton Shoykotыг дуусна IC Sport. Баг ихний nation point-ыг хийсэн Badminton 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байгаа. Darius Killer White Ilya Slip дээр нокаут гэсэн. За Raw official map дээр мөргөөд аваад ирсэн шүү дээ. Одоо ингэсэн зүгээр чанаад хүрэхтэй. Сэрэмжирэн би Mondo дээр нокаутыг явуулсан. Mondo гүцэж байна. Has not been made yet, but Maptex Esports are going up against the players of Raw Officials, and Maptex, do they have the numbers? Because I see only two players. 3-3 duel Raw official болон Maptex-ийн хоорондоо үүснэ. Эндээс л Raw official-ыг Maptex-ийн чанаад авах хэрэгтэй байна да. From Maptex. Let's see. Maptex again, they pounced onto this opportunity as soon as they heard the commotion coming in from Raw Officials' vehicle. Now, the best part Darius of this fight Gandhi, for Mr. Maptex is Smoke that with the they are in knockout. the safety net of the compound, whereas for Raw Officials, they don't really have a lot of compound to work with per se. So that could be trouble for them. But again, right now they're just trying to survive, as they know that they are Хаадаг surrounded. Pab On the NB other side of spot-ын the map, дамжтай High нокаут Voltage гэсэн. taking Darius shots against Gandhi the players of, Mrs. Smoke-ыг MB унгасан. Esports, and DRS are also chiming in Акасаг to the fight. дахиад хавьлаж талаас нокдаун So a хийгээд lot авч of байна. teams and NB a spot lot of хоёулаа commotion үлдлээ. being taken place right here on the map of Miramar in stage 4, as T2K's position and compound is IC Sport trying to kill it. За IC Sport зооны гадна талаас шахаж орж ирж байгаа. За trying to kill-ыг одоо нэг чанж авах байлгүй дандаа чанагдсан ч гэж юу яах вэ? Plays in the high time knockdown тоосон. 3-1 гэсэн позишнтэй trying to kill. Is that what the planning is? Ай Rig цаанд шиг IC Gods нэг knockdown хийгээд авсан. Rig гадна татуулаа гитий дараа амжчлаа гэхдээ Almost 40% of his health down. Same, of course, for Sandesh, as he's already. IC Jam-ыг зүрхлээд ноколсон. Яа гэсэн дэс Jane буугаад ирсэн нартаа. Godless-ыг дахиад ноколсон trying to kill. As Jane, being on top, has been able to bring down not one but two players. Triple knockout to IC Sport. To IC Ziol.
Can he bring that Molotov? Can he use that nade infection? And before Зиол he уулан does, басан Jane атласан T2K шахаад Jane явчихгүй do байх уу? something, because T2K Jane has been able to, of course, all by himself stop IHC. За гэтэг ямар ч байсан даацсан. Гэхдээ 3 талаас шахаж байгаа. God Jane-ийг унагцсан. He's going to get that first. Зиол Санж ногтаага Jane-ийг дуусгасан. За тэгээ тренд гэлээс Суяг Rick 2 IC Sport Зиол эсрэг явна. Демодер revive хийж байгаа юм байна. Зиол гараад ирсэн. Free руу шахсан тоглолтыг хийж байгаа юм байна. It's a 1v3 situation. Make that 1v2 actually rig into your. Хоёр талаас тэрэг шахацсан IC Зиол руу. IHC's domination in this compound. IC Sport 2 элинэшнтэй 15 дээр дуусаж байна. 14 тимийн 43 тоглож. Тренд гэлийнхэнд чанууллаа да. On the 15th position, so no placement points to be awarded to them. But for T2K, the game is just getting warmed up with 6 defeat points. Тренд гэлийнхэн 6 элинэшн поинттэй. Тренд гэл үнэхээр сайн байна. Now this is the moment where, of course, you share the spoils of the battle and then you move on ahead to fight another one. But T2K, everything is still not so very good for them, because I can see in the mini maps few of the teams in the close proximity. So T2K, while transitioning themselves inside the server, they have to be very careful from the players of Манайхан гэдэг IC Sport chicken идэл дэне шинэ минь гэж амлахгүй байсан дээр юм байна. Зүрчив чимээг байжсан дээр юм байна. Цагаан ялан мэдээд байна. They have to make sure all the 3 players survive till the very Oh fucking татаад ирэхэд л дүүнэр маань унцсан байт юм. За ласт дээр балгахгүй өр үцгээс гинэ. Тийч чи балгаад ахарч IC Sport унаад энэ хөөе. Злиа Спортын 5 элинэш поинттай явж байгаад 13 дээр тоглолтыг дууссан. 12 тимийн 40 тоглолт. За болоог West Team Sport байна. Vibes байна. Vinandi Dice байна. Maftax байна. Sealand дуусаагүй шүү. Range дээрээс Delta дуусгаж байна. Дээрээс 3 элинэш поинт орсон. Elementrix, they have been reduced to only one single player. DRS, they have to go. Elementrix тэгэл нэшнтэй 12 дээр тоглолтыг дуусгаж 11 тимийн 37. Монголчууд чиг идэвхтэй хэд нь харж байгаарай. Vinandi Dice Krita дээрээс рүүл зөөж идэх нокаут гэсэн Trent kill 6 нэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 35. DRS at the same time raining death and destruction onto the Рүүл зөөж идэх нокаут явцсан байгаа Vinandi Dice-аас. Vinandi Dice зүүнлэн high ground-аас гоё байгаа юм байна. Right дээр Delta-гийн spray очсон нокаут. far of distance, Delta takes him down. Indeed. Silbeka Vinandi Dice right дээр нокаутыг явуулсан. Zancha рүүл зөөж идэх killer White revive хийгээ сууж байгаа юм байна. For the side of DRS as well, because they are out in the open. That is something that is going against Яа, them. Vinandi Dice Atlas-а Seal Sport-аас spray аваад уртаа DRS game-д байлдаад яг сэнд чинь байрлалд орчоод байна. Right now, they've gotten close to the mountain, and of course the position that Venom DE find themselves in. But Venom DE Vibes угаасаа дийлэхгүй байна нэ баг. Жадам Эрдэнэ нэмдэж 500k гэнэ юу 500k юм бол бро. Эхнээд crew Wolf system double knockout гэсэн. Zangad Vinandi Dice-ын дээрээс killer White дээр knockout гэсэн. Domi уушаа шууд хахад явсан. Рүүл зөж дахиад knockout-тэй double knockout-тэй явцсан байгаа юм биш үү? DRS Gaming Ganti хүн дээрээ revive хийж байгаа. Одоо эндээс нь чанаад авдаг бол гүм гоёнд DRS-ийг цааталт нь ганцхан дадагч явж байгаа. Delta энэ харанд хүнээ босголоо. Босгоод ирсэн killer White-ийг босгоод ирсэн. Сүүлээс 2 матч. They were in a very good position right there, but now with quite a lot of fights that they've taken on, Domi along with his teammate are the only 2 players surviving on this mountain. And of course Vinandi Dice-ийн хоёулаа за Seal Sanjra Atlas high ground-аас нь Domi дээш high ground руу гарах боломж байхгүй. Atlas Seal Sport-аас харж байгаа. Ryuk Domi нар үлдсэн DRS Venom-аас. Domi дээр рүүл зөөж багт чеклэж шахаад аваад ирсэн. За Atlas нь 3 талч нөгсөж орж ирж байгаа. can maybe steal this away from them. Бүтээско шахаж гажсэн Domi-гийн дээгүүр хараагаад буугаад ирсэн. Рүүл зөөж сутатаа даах хэрэгтэй гэсэн чинь Ganti шахсан. Ganti унгаад өгсөн Domi. Vehicle run over from the players of DRS. Domi рүүл зөөж тэр оронд нь Dara knockdown-ыг авчлаа. Ryuk Ganti-г дуусгасан. Дээрээс нь тэглээд нэг талаач ямар ч байсан аваад заалсан байгаа. Single last remaining player. Domi гүйтсэн DRS нь 5 elimination point орж байна. Been taken by Delta over there. And now Ryuk, for how long can he survive? Рүү зөөж сугараач бро сугарна штэ тэглэгээ хаа тэр одоо чичээр дуусгана да. Дуусгах хэрэгтэй тэгэхгүй бол нагаа ирчин бол чичиж хүнээ авахдаг хүмүүс шүү дээ. За explosion damage рүү зөөж дуусгасан ямар ч байсан. Escalas нэг eliminationтэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Vinandi Dice-ийн 3 elimination point орсон. DRS 2 талаач ямар ч байсан ир зэрэг гаргаж дуусгасан байдаг юм аа. Ryuk right now from the side of NMDE does not really have much to work with. He's only got 1 first aid. 9 тийм 28. Utilize along with that, of course, the bandages. Монгол логист чиг хийднэ итгэлтэй байна. Асуудал ахгүй. He's
going to be jumping in towards the vehicle perhaps, or not the vehicle, but definitely on top of the mountain to get the height advantage in his favor. За Killer White-ийн Ryuk-ыг дуусгаж байна. Venom Dice-ийн хүү 9-р байран дээр 3 elimination-д тоглолтыг дуусгалаа. 8 дэмий 27 татаж үлдсэн. За Serim Sport бүтэн Scott-оор тоглолтод оролцоод явж байгаа. Serim Sport баруун талаа high voltage зүүн талаа eliminate Crew-тэй байлах юм байна. Serim Sports against the players of high voltage with the 4-man squad once again. Их тава high Of the position that they're in. Jumping in from the western side of the zone, but Jira high voltage assassin дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. luck right there as he jumped in. За Serim Sport high voltage-тэй байлтанда Sil Sancher дээрээс Killer White-ийн дээр нокаутыг болсон. DRS Gaming goodbye болж байна. DRS Gaming 6-ны шимайттай явж байгаад 8 дээр тоглолтыг дуусгасан. 7-28 ямар ч гэсэн Монгол баг тамирч DRS Gaming чанхан нэг чанлаа. Mabin Bernard Rob Hashel Reaction дээр нокаутыг өгсөн. Sancher in the backlines that we saw from him. Зортыг Mabin онгоч байна. We were also very cautious of Sancher being on top Mavtax of that. 2-ны шимайттай таасан. Sil Sport Map-ийн артлаас орж ирж байгаа. But with that, now we're left with only 7 teams, and high voltage with the 4 players already have the position and the advantage against the players of Serim Esports. Эдгээр Crew-г Serim double knockout хийсэн. За яг элнэдийнхэн Serim Sport руу байл. За Cube-ыг Nova-г сонгож байна. But Nova X Serim Sport 2 knockoutтай. Vibes Toxic Vout knockout-ыг өгсөн. 2 plus looking for the confirmation as well, but high voltage Serim Vogue-ыг гүйцээж авч байгаа юм байна. High voltage. Яа, Serim Sport-тэй 2 баг уучрах гээд байгаа. Serim Cube-ыг Jiggle дуусгаж байна. Serim Sport-ийн хоёулаа үлдсэн. Desert. Teammate is going for the rescue mission, so it's going to be an easy one. But Sky, look at his position. He's so close to the player Probin Sky info авсан да. Rafshel Kangs Maptex Burn knockout-ыг өгч байна. Map-ийн нэг хүнээ ноколсон. Rafshel-ыг чанал чанаштай 3-2 дүүл явна. Sil Santrinet Vibes Easter knockout. Left with only one grenade and one molotov. The smokes are down to provide the necessary cover for Probin. But is it enough as a high voltage? They're picking fight with not just За one. дараагийн зон руу Serim Sport 2 тамирчин заавал ротиж орж Элэнд Crew-гийн артлаас л орхон дээ. Wolf's-ийн Serim Jiro knockout-ыг явуулсан. За Desert-ыг Wolf's-ийн дахиад явуулсан уу? Probin-ийн нэд явуулж байгаа юм. За ингээд Serim Sport-ийн тамирчтай үед нэг элнэ шимайттай 7 дээр тоглолтыг гүйцээлээ 6 тимийн 19 үлдсэн. Remaining 6 teams, 19 players, high voltage like Sil Sancher Vibes Apex knockout-ыг өгч they байна. are in a really good advantageous position. East рүүлээд Sil Sancher-ыг унгасан. Very, very careful. Sil Sport салуу тамирчинтай Sancher-ыг эндээс нь East гүйцээсэн. Backup машин цугаад уруудсан. Map тагсааныхаа центр low ground дээр Map-ийн баруун талаас Sil Backup мөргөж очсон. Мөргөд очтон дахиад display нэмээд 70% damage өгч байна. Юртэ Jerry's share хүчээр таныг каврх юм байна. And from the western zone, За Vibes Sport-ийн үед бүтэн squad-аар явж байгаа тэд 2 elimination point-тэй зүүн талд Elnet Crew-тэй байлдан. За доош low ground руу Zen центр рүү бол Map Tax-ыг мөргөж очно да. Back-оор явж байгаа Kesegnet. we've got the players of high voltage, same is the case for Illuminate as well as 4MV. Then comes in Mabatex with a 3-man army, followed by Raw Officials with a 2-man squad, and CD Sports, Becca, the 1-man, who's finally remaining. But like we saw earlier, CD Sports' Sancher, he was able to bring in Vibes-ийн Elnet Crew Navax knockout гэсэн Navax-ыг гүйцэлгүй яах вэ? Vibes-ийн 3 дахь elimination point орж байна. Зангад Elnet Crew-гийн үед 3-1 бүрэлдэхүүнтэй high voltage бүтэн squad-аар явж байгаа. Is the main question, but 4MV, the numbers advantage, are picking multiple fights. They do know where exactly the players of Maprex Esports are. At the same time, they do know where the players Wolf is of blank-нд явсан штэ. East spray өгсөн 50% дэмжтэй high voltage Elnet Crew байлсан. High voltage double knockout-тай болцсон байгаа мэд. Sky-гийн надлаас нь East дарангуудад ихэлсэн. High voltage дөрүүлнэ шимөтөд 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 13. Wolf has now been taken down by the players of 4MV, and Sky is also down. That means IA they are East Sky бахад knockout авч шин. За Seal Becca mapping case дээр knockout-ыг өгсөн. we have Seal Baker taking down. Vibes-ийн Elnet Crew татруугаа шахсан тоглолтыг хийхээр шийдлээ. Going for the rotation onto the not the rotation, charging in towards the compounds of IA. They know it's only one player. This is the За moment they Elnet have Crew to дээрээс charge in. Wolf is still bleeding out. Ram not Bram having соло enough үлдсэн байна. HP Seal for his Becca hands. map I think case-ийг he's just дуусгасан. having Map managed tags to хоёлаа. work around with, or maybe not even За хүнээ managed бажаа to тоглолтыг гарч and дуусгасан. 1v4 situation Wow, is way Vibes-ийн too 6 much elimination pressure point on орж байна. 4 the тимийн 9. and with that, Elnet IA Crew-ийн үед 7 Esports elimination have point-тэй явж байгаа 5 дахь байрны хүү тоглолтоос гарч байна. have been eliminated at 5th spot. Indeed, with 4 teams remaining, this game has to, of course, medical vibes. There's no two ways about it. All 4 players surviving.
against the lobby where of course Yeah, зар Vexol-ыг ямар ч байсан дундаа нам барьсан штэ. Damage очсон. OP has already spotted down Rexol from the side of Raw, which means that Rexol does not Vexol-ыг map-аар knockdown-ыг давлаа. that in turn has resulted in of course Zara official Kangsa саалаа үлдсэн байгаа. Тэгээд үндсэндээ 3 Монгол баг тонж үлдэх гээд байна. Vibes Seal Back-аг тусаж Seal Sport-ийн хувьд 5 элнэ point-тэй явж байгаа. Дөрөвдүгээр байнаа тоглолтыг дуусгалтаа ингээд 3 тим 8 татаж үлдсэн. Vibes бүтэн squad-аар явж байгаа. Цорын ганц баг. Raw official Kangsa хүн дээр revive хийх орлого хийж байгаа. Map-ийн Leo-го чаарсан Apex Spray. Their game to lose right now. There is absolutely no way that Mavericks Vexol-ыг refuse дуусгаж байна. Vibes-ийн 8 elimination point because орсон. they've got no room to wiggle about to take on Яа, please in the center of Vibes бүтэн шахаад орсон. clearly in favor Double of checking 4MV. Vibes Sport-ийн тавьж хийх нэгэндээ тодорхой болсон юм шиг байна. Chicken dinner prediction is also going in with 62.96%, almost at 70% is where it was at for 4MV just a minute ago. But right now, you'll have to see if at all Mavitex Esports, Leo, OP and Baron, can they do something to steal away this opportunity from 4MV. Refuse Kangsa гүцээж за бүтэн squad race Mavtex-ийн хоёр тамирчин I mean, the communication Chicken being eats so critical, the way that Shit this болно. team of 4MV is pushing onto the compound. Vibes-ийн удаад зоонохон цэдэрлэг шахаад хамгаалчихж байгаа. Лео ганцаараа саалуулдаг Доки Молотовд байр нокорсон. Зати ганц үлдсэн өндөр шахснаа. Лео доктор нокаутыг өгөөд үлцэн хоёр тамирчин шахаж орж ирнэ. Яа, бас хоёр нокыг өгөөд унжина. Wow, double chicken. Vibes Sport-ын double chicken. Vibes өөрөө буулгах юм биш үгээд хэлээдсэн тийм юм шүү. Буулган сүүл мөл биш зүгээр буулга байсан юм шүү. Communication was on point. The way Дээрс they were байранда able to make буухаас those тааг rotations наган as бадран well зэрэг. was so very important again. I mean, it was a SWAT team. Заманахан reaction давлгаалцнаа. Well, certainly you wanted to see two chicken dinners coming on this day number 3 and 4MV back to back. Two chicken dinners come from this particular team. 11 eliminations, 17 damage, and now they're sitting on the top spot in the overall ranking. Indeed. Hello, цолмоо. Дэлгэр буян үнэхээр хайр юм аа гэсэн байна. Хайр цаашаа штэ. За тэгээд only сүүлийн Miramar. And we are back, of course, right here at PMPL South Asia, where we are part of week 2, day number 3 upon us, the intermission day, the middle ground where teams are going to be making a comeback and a revival. And for that, Vibes сайн 4MV тэр дунд has дөг гэсэн байна taken Ганбатхан баяр. that objective perfectly because of the way they've been able to accumulate the points till now, and we are still left with one more game remaining. Shadow. Завширсан дөрөв мапын тоглолтыг бид хүмүүлээд аваад үзчихлээ. Одоо сүүлийн map Miramar-ыг хүлээн авч үзнэ. Trend to kill-тэй болж байгаа эцгийн талаанаа. Because of the circle of the position, they always go for the drop location in someone to go. Ямар гоё вэ өнөөдөр Vibes чанах бүхэл таамлаад байгаа юм шүү лээ чинь. IT болог IT Sport хонсан. Yes, first 2 days that aggression was missing, but third day 4MV are again back in the form and Зангад anyone MVP талаачаар 9 шалгарч байна. 5 elimination-тэй 639 damage өгүүлж 2 assist өгсөн. 3 knockout-тай тоглолтоор энэ хүн after MVP талаачаар шалгарч байна. Бадамханд Батхухай MUNZU гэсэн маань 20 төгрөгийг одоо Stellar Chicken тэгээд л амрыг дагна Ганбаатар ган зэрэг. I mean, for Medical Vibes, East is a legend in terms of the way he's able to, read situations and convert that into his team's advantage. That is something that I'm sure 4MV's players are going to be very proud of the fact as well. And to have him in the team as a teammate, it is most certainly a really good Ганасан дөрвөн залууг IT Stellar 2 битгий тараачаасаа л гэж байна. Let's move on ahead and find out the top players list wherein we will talk Zanga about top the players other is players in the lobby Sancher, who have Refus, the skill to Ilnet showcase as Novax, well. As we've got How the CD Probin Sports' Bakhtı Sancher Çen. again. He was in the feed quite a Magna lot of times, Hayran and I Durgi. have noticed it time and time again that Arus akong Sancher was group the chino. man of the hour who had dropped down Venom DE and then pushed on ahead with a nade, also dropped down another team. A perfect conversion from his side for his team. And then we move on to 4MV once again, where Refuse, along with his teammate East, is also going to be part of top players list. in the match summary also, it is all about East with the highest elimination, highest damage, but highest assist. Заажил тарсаа юу болж байна? Хибэн хийдгээ хийгээд ороод ирлээ нэ мага баярлаа.
Ердөө 23 ширийн дараа ширийн та 1К хүрэхээр болсон байна. Vibes Sport-ийн тамирчтай өнөөдөр сүүлийн 3 болон 4 дахь маптер дабл чекник хийсэн. Одоо сүүлийн матчийг хүлээн авч үзэх гэж байгаа шүү дээ хэдүүлээ. Absolutely. As we move on ahead from the match summary itself towards the final game that once again will be played on the map of Miramar, and as Shadow was mentioning earlier as well, the few teams that are not going to be playing this time around on the final game of the day are going to be from Group A, and that Group A we do have 4MV playing from there. So 4MV, they're done for today. Of course, they've had a really За тэд тоглолтоос тоотал 21 поинтыг цуглаж авч чадсан Silly Sport Isonatot дууссан бол Mavtex 8. Be the leaders of the overall ranking with that from this game 11 elimination points, 21 in total. Illuminate True come in second over there with 7 eliminations of their own, but only 3 placement points. So that of course implies that Mavtex Esports was the team in the background that finished second, and therefore the 6 placement points, but getting only 2 elimination points has resulted in them sitting at a much lower spot. But in all of this, Bad Intentions, Elementrix, Skylights Gaming, even Sidam Esports for that matter actually, these teams, they have one good day, one good game, and that's pretty much it. And then the rest of the games, they're not able to hype themselves up to the occasion. Well, that needs to change, especially for the likes of Bad Intentions. For Sidam Esports as well, it's not going too well. Skylights Gaming is showcasing some signs of revival from themselves today, so looking A-okay. But for Elementrix also, I mean, they've had that one good game, one perfect day. Move on to today, things are going haywire, and that of course is going to affect them in the overall ranking. As we're talking about it, let's bring it up on the screen. In the overall ranking, 4MB, well, they are sitting at the top with 115 points. At the start of the day, they were somewhere on the 5th or 6th. Зангад Vibes Sport-д 115 поинттай болсноор overall rank-д тэргүүлээд эхэллээ. Stalwart 113 онтой 2 дээр, DRS Gaming 92 поинттай 3 дээр байгаа. Trend to Kill 92 поинттай 4 дээр, IC Sport 89 поинттай 5 дээр явж байна. За Venom Dice 9 дугаар байран дээр 61 поинттай явж байгаа маа. За тэгээд эхний топ 10 баг дотор Монгол баг тамирчид 4 Монгол баг тамирчид явж байна. Vibes Stalwart IC, Venom Dice. За харин 11 дээр NB Sport-ын тамирчид 12 дээр Mavtex, Sid 14 дээр, Sitem 17 дээр. TRZ, Sitem Esports, Abrupt Slayers. I'm shocked by the performance of Abrupt Slayers because week number 1, Abrupt Slayers were playing so consistent. Yeah, which started out from day 3 onwards, and week 1 is the storyline that Abrupt Slayers started off on day 3 onwards. Week 2, the storyline is they have not yet been able to do so on day 3 itself, with the final game remaining. At the same point of time, for Bad Intentions, things are just getting worse and worse. Elementrix Esports, again, I mean, yesterday they showcased a decent performance. Today, it's questionable in terms of what exactly have they understood and how exactly are they planning on changing. За хамгийн сүүлийн Miramar дээр хин чиг идэхгүй манайхан таамаг байна уу? So it is going to be a difficult one, and actually of course you know where we're leading towards. It is time to of course talk about 9 ширийн дараа ширийн та 1К хүрлээ. That means Group A is not going to be participating. So we've got no Stalwart, I believe. No, my apologies. No 4 Miracle Vibes. Train to Kill is not there. Venom Deadies are not there, as well as Bad Intentions are not going to be playing. So Group B, C, D, and E. These are the ones that are going to be playing and participating. But from them all, for the map of Miramar, where would you like to see, or which team would you like to see get a chicken dinner? Hadakov Stalwart idnэ гэсэн байна. I this one, but I'll go with Stalwart Esports. I'm very sure they are trying to reclaim that throne at the top in the overall ranking. So Stalwart Esports this time would be. Гамбатар онцгой Stalwart идэн штэ. Esports coming in from your side. I was actually stuck between two teams. Leo Esports, who kind of doing really well. Vibes ихний талаанад тэргүүлж байгаа л өгнө хэлгүй ах уу. Тэгшээ IC Батэр гантам IC хэлж шүү. Зангад 1К шир хүрсэн баярлаа brothers хэн жадам эрдэнэ юм. Дач 1К сарн тийм ээ. I'm going to be going with the likes of Нэг хотхон IC гэсэн маань уртнаас мөсөхийн IC иднэ гэж. Юу идэх юм гинэ чиг идэхгүй мүү? Гасан даваагт баасан IC сайн тоглолтоо гарнаа л гэнэ. Одоо IC цаг нь болсон л гэж нэрхэ гээ. Соёлоо баймаа манай монголчуудын нэг муухай зан нэгэн дэшээ явах гэхээр араас нь татаад байдаг муу зуршилтай тэ гинэ. Тамир Stalwart ирсэн болол зөөгтөн пүрүүдэ мигмар Stalwart одоо ураад өгнө л гэж. Where Group A is sitting out, and like Blotter mentioned, 4MV
Train to Kill, Venom DE's Bad Intention, they are sitting out in this particular one. And talking about the groups of Blotter, Venom D I think chicken the гэсэн entire бэлтгэдэг юм уу? group E is having the inconsistent performance. Yes, Leo Esports, they are able to perform, but other than Leo Esports, I don't see any other team in Group E who are able to perform a good performance. I would agree with that. I will definitely second that, of course, because when it comes to the way that fifth group, my apologies, Group E is Сталар дахиад playing нэ with, агсан баяр хүү. Leo Esports, another one that just kind of barely getting there, right? Apart from that, when it comes down to the other teams, in the Сталар group, хай ISC удажсэн being prediction another гэдэг one хоёр that we кастер expected дэвшүүлсэн. that they would be really doing good, they would be doing flawless and Монгол incredible тэм шараад in идэж D2, байгаад аль нь ч has яг not хаа been на able to батар шиг rise их up бат. to the occasion. But yep, with that, of course, Эртний we дэвтэж saw чад our Vibes final Chicken Dinner predictions, high гэж шүү. voltage. Please make it so. За ингээд хамгийн сүүлийн map Miramar Mapping ангасны нийслэг ихэлсэн байдаг юм аа. 15 дахь матч 3 дахь өдрийн But you know тоглолт. what would be worse? The irony of it all, Shadow, would be if Skylights Gaming this game get Зэтар ахмад бас уушаа Perth Price-ийн урд ирэх хүртэл ангасны чиглэл That is a явсан. very big possibility. In fact, I was thinking because Skylights Gaming, the previous game which they played, of their angle, they got a winner chicken dinner for themselves. And the way they have worked on their mistakes, I think Skylights Gaming is looking very confident on day number 3. So there is a very big possibility of Skylights Gaming again getting a second chicken dinner for themselves. Even the plus of Maptex Esports can also try and do so, because last Miramar, they missed it just by an inch. So it all comes down to circle as well, where the first circle is going to be and where the final circle is going to be, because the circle itself decides so many things. За эцэг зориулж дөрөв мөр зохиосон хүний комментиг pin comment болгоё гинэ. And Maptex, I think they can definitely perform really good. Эрдэнэ хэлэг тэгж байгаа л хай би топ болцсон байх юм. Тийм байж штэ баяр үргээ. Манай хэд бүгд баг бүгд 16-аа багтвал болно доо гэж тэгшээ хэлгүй байх уу? Санаж бямсан статарт дахины мөч гинэ. Одоо демо галзуурнаа харж ийл гэж юм батлаа. Is going to be Dead Eyes guys, and in close proximity, well, not really close proximity, never mind. There's going to be Skylight Gaming as well. Play But zone the at center. is going to be pretty much in the center. Picado. Very centric, generalized circle is what we're seeing right here on the final game of Miramar for PMPL South Asia. Though, where is the first blood going to be drawn at? There are so many colors that are still making a rotation towards the western side of the zone as well as the map right now. Towards the north of the zone, we've got Skylights Gaming, but right at the edge of the northern side, we've got NB Esports. And in close proximity to them, Service Sport Internet Crew-аас таньсан тулааныг хийж эхлэхээр хамтдаа буудаг зайлшгүй буусан байдаг юм. Is going to be once again the two teams of Отгоо би ха оройн Service дөргийн яриг Sports сайхан гөрүүлж and нөө. Illuminate Crew. Now, Зориг Баттарч ха хийддэг map гинэ. Сүүлийн map. it's pretty much of a deja vu situation between these two teams every single time they move on to the map of Miramar. But who will get the first knock? Right now it is a 2v1 situation. As we've got, of course, Ramza. from Sitim Zero. out here. Шахацаа. At the same point in time, on the other side of this compound itself, his teammate is going to be providing that sort of a 3 дотор чин зэрэг combo шахлаа. fire. As of now though, very, very hard situation for Jiro to face. Шингэн топ байна гинэ. Тийм He байна. does have 2 smoke with the level 1 vest, but that's all he's got. From the back lines, of course, we can see of Dobu, his teammate. Sky is in the same building. And Sky is on the lookout to try and find where that player is. Тийм ч амархан бас шахаад дэшгээ дэвлөө гарч ирэх боломжгүй л So дээ this is Internet a Crew. tricky stalemate situation that these teams have now found Sky themselves in. Zobog-ын доотлол явж Only байгаа. a matter of minutes before one of them finds an opening. Drop collisions. Seems like I8 is a team that loves having these drop locations and the initial fights. In the map of Senok, they always share the drop location with the plus of NB Esports and they engage in an initial fight. In the map of Miramar, in Los Leones, they share the drop location with Sitim Esports, and majority of the time, I8 Esports tend to win these initial drop locations, drop collisions. So I8 is definitely one of the team that Lost loves Leones the дээр drama Stall that happened at the very start of Sitim-ийн the game. Internet Crew-г нэг чанаад гараад ирвэл But, тэгээд look at the resources болж they're байгаа нь having in their тэртээ. hands right now. Few of the players are not having enough armor in their hands. Yes, the weaponry is there. Sky is having the DPS, the AKM required.
even on the other side, for the plus of SITM as well, they don't have the best weaponry in their hands, best resources in their hands, so they have to approach this fight very cautiously, because every single grenade or the first aid is very crucial for them. At the same time, Sky, well, he knows exactly where Jiro is from the side of Sitem Esports. We know Desert is, but one guy from the side of Sitem Esports is way too far away. He can bring that cheeky angle onto the plus of I8 and create an opening. Maybe that is exactly what the plus of Sitem Esports are waiting for, because the way he's going for the flank angle, well, I8 better be careful. Well, Dobu has been dropped down finally. The opening that Illuminate True were waiting for has been provided right now. Jiro was all left out by himself. There was no way to get onto his roof. Of course, all the angle was covered on from Jiro, but with that AKM utilization right there coming in as I8 Sky, going to be dropping Sitem's Jiro as well. Crazy conversion right there, where of course Sitem, right off the bat in the game itself, are dropped down to a two-man squad. Desert X is going to be jumping into this opportunity to maybe try and... Oh, hold on. QB has a perfect angle right here. He's going to be able to drop down the other player as well. As with that, Illuminator are going to be left down to just a two-man squad. Novex from the backlines. Can he spot out QB? Not before QB vanishes from the equation altogether itself. And now Novex could very well be the one who could be damaged in this entire fight, because it is going to be QB along with Desert X who are jumping on and pouncing on to this valiant effort that Illuminate Sky did. It's all gone down the drain because of the way Sitem Esports' players jumped into the arena, and of course Desert X, but he was just patiently but eagerly waiting for Illuminate Crew's players to showcase their body and their heads, and just like that, of course, he was able to capitalize. And Novex, wait, what? How was Novex not able to get even a sliver of damage from that nade that dropped right next to him? Never mind that, as we can see in the kill feed, we've got Deadeyes taking shots against the players of CL Esports as well. So the fights have started brewing over in this entire angle, or my apologies, Miramar game. But between these two teams, it is a 2v2 affair. Illuminate True are down to a two-man squad. Same, of course, is the case for their opponents as well. But who will reign in supreme? Will it be Illuminate True? Or hold on, will it be Sitem? Because hold on, Sitem have been able to actually get that third man revived. So they will be a three-man army. That means a 3v3 situation. Desert X QB along with Jiro are going to be part of this fight, where Ram along with, of course, Novex are now on the move, are now on the run. Illuminate True, this is not the kind of play they anticipated from themselves as they took on the initial fight against the players of Sitem. But now a 2v1 situation against Ram right now. He's got the DPS in his hand, but will that be able to do much? Desert X, of course, he knows with the sound that's going on, popping across his head, he knows there's a DPS waiting for him, but with the micros in his hand, he jumps on along, times it perfectly, does not allow Ram to be able to get that reload. And in doing so, Illuminate Crew down to one-man squad. That's all that they've got. But Sitem, what a perfect play that was. Duwu, they lost. That was sad, but that loss right there created the opening for them to, of course, convert it. Sitem Esports гурван point Illuminate Crew-ийн саадаа талж Novex Atlas Desert хөгөөд гүйсэн. As Desert X pretty much knows where he's at. With the DBS in his hand, it seems like they were almost able to spot him. Зягатан тал сууж байгаа штэ таалж дуусахад ганцхан шот дутуу үсрэнгээ шот хийн Atlas нь унгаад авах байх. QB Novex-ыг үзсэн. Sitem Esports-ийн 54 Illuminate point-тай Illuminate Crew 16 дээр нэг Illumination-д тоглолт дууссан. За Sitem-ийн Dobo-го алдаж байгаа нь харамсалтай юм. The entirety of Illuminate True as well, along with of course his teammates Jiro and QB. So I guess it is clear Illuminate True should move away from Lost Newness. MUNZU гоо би топ болсон юм биш үү нэргүй яг. Тийм болсон байгаа юм биш юм шүү. За ингээд 15 тимийн 56 тоглогч Highwater Picado. За ер нь тоглолтын placement center Picado центр дээр болсон байгаа Highwater zone центр дээр IT Sport Map Tax-ээр rotation дагцаж орж ирэх хэрэгтэй боллоо да. TRZ Sitem Esports-ийн хатлаас орж ирж байгаа юм байна. Spoke way too soon that I always wins those initial combats, initial drop collisions, but right now Sitem Esports also need to be a bit cautious. And TRZ is also moving from the southern side. Гэхдээ place нь баруун тишгээ баруун ор захруугаа би Leo Sport-ийн тамирчин байгаа. Чимсэрэл place нь центр татсан байна. Тэгэхээр Picado Last Slab Bandit-ийн орчинд маш олон баг тамирчин rotation дагцсанаа хамгийн олон Silpo зон Scalaz болгон NB Sport-ийн тамирчин зоонд орж ирэх хэрэгтэй болсон.
where the players of High Voltage, Elementrix from the backline, Stalwart Esports are also making the rotation. So many fights are going to happen on the northern front. Then we have the players in the blue that are going to be NB Esports, Skylights Gaming, approaching the game very cautiously, very safely. Late rotations coming in from their side, but TRC from the southern side showcasing good rotations again in the circle. They're not going to face any kind of resistance from any of the teams, but Abrupt Stairs and Raw officials are so very close to each other, Blotter. Absolutely. But looking at the late IT Sport DRS game in болон MAVTEX-тэй баруунталтаа. For now, they're all 4-man squad, both those teams. But I wonder if that's going to survive for long. Because both of them seem to be making a rotation through Mont and Bueno. But let's see what NB Esports decide, because Mondo is the one who's leading the charge. Though, walking away from that situation, the late rotating teams, to the teams who are right now in the zone itself, we've got the players of IHC against the players of Mabitex. Mabitex Leo OP has gone down. It is all thanks to the nade, along with that Ziol from the backlines from IHC is going to be able to drop down and steal the kill away from Demo. But nevertheless, of course, IT Sport хоёр flash point-ийг авсан. За ингээд тэд MAVTEX-аар тамирчны дуусгаад авсан байдаг юм аа. Зоныхоо центр rotation хийгээд орох хэрэгтэй болж байна. IT Sport. IT-д өнөөдөр зон хайргүй байна гэж батсан бол энэ зоо яагээд аам бэ? I hate this zone гэнэ. And you can clearly see the IHC that we knew has changed its play style, which in turn I'm sure the fans are not going to be too elated about, but at the same time it's working out decently for them, because in the end what matters is being a part of the finals, being a part of the bonus games, and that is something that IHC end up doing every single time. Well, certainly they will end up in the bonus match. The consistency is there from their side in few of the games. Few of the games IHC tend to perform really bad, and this game, yes, they are few thousand meters away from the circle. 1500 High voltage. За high voltage цаатлаа гранд Abrupt Slayer. And IHC, well, they have to approach the circle, this circle very cautiously, because I remember DRS, Maplex Esports, Seal Esports, they were in the close proximity to the plus of IHC Esports. So in the eastern front of the circle, from the eastern side, so many rotations will come in. That is where IHC has to be careful. But talking about the plus of High Voltage, in the map of Senok, they showcased a very good performance. Even after that, also High Voltage have not been having a very bad day today. So they do have the circle position also. In terms of the position, they are somewhere on the periphery of the circle. IT Goddess MAVTEX водод дахиад нокаут өгч байна. За MAVTEX-ийн хусаад тамирч үлдэж байгаа. Valley has been taken down as showcased in the elimination feed. So let's Зоны гадна талаас орж ирж байхдаа IT Sport MAVTEX-ийн rotation тагцсан. Indeed, for now, Mabitex down to just one. Өмнөх map-тер Vibes Sport check хийсэн байдаг юм аа. Double check-ийг хийсэн байгаа Vibes Sport. At the same time, for High Voltage, they seem to be making some noise. Not entirely sure what the idea for that is. Another 30 seconds and we're going to be moving into stage 4. We're still left with 15 teams, so there's still a huge chunk. The Stalwart, за Leo, Liquid, Abrupt Slayer, Sleep дээр нокаут өгсөн. Elementrix's players trying to get some knock on the players of Stalwart Esports. Those Stalwart Esports, I mean, the information from Stalwart-ийн үед бол Elementrix-ийн уртлын high ground-аас инхүү хүсэж гарч ирсэн. has been utilized by Elementrix, but sadly the distance is a little too far off. So these unnecessary sprays aren't really going to be able to. Raw Fusion тамирчин Leoгийн тамирчныг дуусгасан. За ингээд Nevertheless, 15-52 тоглогч I'm үлдсэн. going to keep trying. DDS-гаас solo MAVTEX-аас solo тамирчид үлдсэн байгаа. Leo Haitami руу Raw Fusion шахаад явсан. Kagsag Kaiptemi Black and Gookт knockdown хийгээд авсан. They jump out of that compound, and it seemed like Haitami from New Esports was patient. IT God Stalwart тофт нокаут гэсэн бол нүүрсэ зүрэл IT Zgol-ыг унгаж байна. UVIT Stalwart-ын duel. MAVTEX тэгэл нэшнтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 51. Leo Raw Fusion руу шахаад явсан. Miss Smokey мадатаа явуулсан. Яа, Smokey Zort-ыг унгаж байна. Off the players of Elementrix. This is going to be a tough conversion, of course. But Raw official seems to be IT Sport 3 нэшнтэй 14 дугаар байранд тоглолтыг дуусчлаа. Stalwart-ын чанаад эхэлсэн. Яа, юу зэдэн вэ? Elementrix frag Stalwart нүрсэдээ нокаутыг явуулж байна. It seems like Skylights Gaming as well as Elementrix are going to be jumping in. Жаха тофтер Skylights no fear knockout гэсэн Ice-ийг нэмээ ноклцсон. Ёо, энд юу болоод байгаа юм бэ? Skylights-ийн бас хаанаасаа гараад ирсэн заглаас өвтэй.
and he himself probably is going to be lost. Сталаар дөрүүлнэ шинтэй 13 дахь дуусаа зүгээр хоорондоо байлж нэг үгүй хийгээл араас нь скалац орж ил дуусчихсан буй яа. Үнэхээр тоглолтыг монголчууд дээр хийчлээ шүү. Skylines. Looking for some opening onto the players of Skylines Gaming because they can't rush directly onto the compounds. They have to get at least one knock onto the players of Skylines Gaming, but the multiple barrage of grenades is because the perfect projectile is still missing. On the other side, we can see in the mini-map few of the players of Elementrix Esports are going for the flank angle, or maybe they're just backing away from this particular fight. They have already used multiple resources, multiple grenades in this particular fight. Now Skylines Gaming, AJ, they are trying to yes, some damage has been эвгүй дүүлүүдийг харлаа шүү сүүлийн 2 матч дээр. down from the side of Elementrix. За сайхан хамраараа мунзушгүй нэ. За сайхан хамраараа манайх одод тэгээд үзэх харах юмгүй байсан. Унтаад ихсэн үү? Зайл унтлаа good night аалс гэнэ би тий сайхан. Босод Монгол баг тамирчдаас дэмждэг байгаа шүү. He does have first aid. CNN ban. Sit-in ban. You need the grenades, you do need the molotovs. Давс will lost. Around the ridges. On the other side, the team that Actually will lost. comfortable is going to be raw officials because they have managed to take the entire control of the Болоод руу бай сайхан хамраараа гэсэн байна. За баяртай сайхан хамраараа. Esports, they were not anticipating that kind of a rush that might be coming from the southern direction. Гүлэг гинэ. Better be careful because Энэ нэг юм хүүгийн нохоо багууд их байна. Байлаа нөө багаад ордог 2-2 нохоо баг гинэ. Now let's see how exactly is that. Харин зүгээр нэг Skylines-ийн энэ тоглолтыг одоо ч нэг хийгээд үзүүлж байгаа юм биш л дээ. Түрүүн бас манайхан харсан л дээ 2 тоглолтын дээр. Баг тамирчдын тоглолт дуусах мөчид 3 дахь зачин багаар орж ирээд нөгөө дөнгөж дүүэл хийгээд дуусчихсан. За зарим нь улаан зарим нь охирсон ч юм уу. Нэг иймэрхүү тамирчдэр шууд нөгөж орж ирээд дуусгадаг. Хэлбэртэй стайлтай баг тамирчид байна. Гэхдээ одоо их санийма энэ хойноос Чумасаригийн зүүн хойдлоос map text зэрчиж орж ирсэн IC Sport бүр баруун талаар ладрил дээр талргоо тойроод очсон байх жишээ. Then there is a chance. Otherwise Skylines Gaming are in for a tough fight. Зүгээр одоо сэл чанаад өгнө гэж. And get a chicken dinner. And look at the position of DRS. They do have certain height advantage onto the plus of Sitim Esports. So Sitim better be careful. Заулсан. And Монгол баг тамирчид чикник харна л гэж үзэн штэ. Өнгшөө яат юм бэ? But at the same time, they have to be very cautious. Out there in the open is not a position where Sitim Esports might want to be in, but Abrupt Slayer sleepy with that mini tap shot takes on 0 over there. And now this is a very crucial revival that Desert is going for. Don't see them charging towards the compound. So Sitim Esports, yes, they are safe for now, but maybe Abrupt Slayer are looking to deplete the resources of the players of Sitim Esports. Leo surviving with only 2 players, that is going to be Liquid and Haidami. Yes, they do have a good compound to their name, but there could be a sandwich situation when the players of Abrupt Slayers and Raw officials try and charge in, or maybe depending on the circle. So Neo Esports, they have to be very careful because numbers are not in their favor. Absolutely, the numbers going again away from them, just like it was previously as well. But right now with 42 players surviving, we're in stage 4 ASL, as we were talking about it earlier, with all 4 players are looking in a very, very good, advantageous position. That could very well give them a really good game outing, or maybe even a chicken dinner for all you know, because they are very highly capable of that. Raw official Reax TRC shot knockout гэсэн Reax shot-ыг гүйцээд авсан. Raw official-ийн 3 төлөвлөсөн point орж байна. For Raw officials, 3 defeat points with all 4 players. They're now trying to lock horns against the players of TRZ. But TRZ on top of this mountain. Тэгвэл сайхан хамраарай гэнэ. За сайхан хамраарай. Empty hello. How is this going to pan out? За place in the center of Sport Atlan City Sporting тамирчид Brooklyn тамирчид байгаа. За зооны хойд бүс Skylines, Elementrix, DDIS guys high voltage City Sporting тамирчид орж бол баруун бүс NB Sporting тамирчид орж ирнэ. Certainly, Mafia Ninja is leading the charge, becoming the anchor and leading the team inside the circle. But on the southern front, keeping all the 4 members alive and having their complete southern control. Also looking so very strong in this position. And Skylines Gaming, well, they are approaching the compound of Abrupt Slayer, so that means a fight is going to happen. As Shori with an Info 16 has delivered. Has managed to take down Mafia Ninja.
Yeah, Jambal. Also down to only 10 HP on the other side. NB Esports first boy takes down Joker. So Apex players they're becoming a victim of a third За party. тэгтээ хаачаад And яриад NB идэх шүү Esports цаанаа. rush towards the compound and Bishal is the only man standing as Sleepy. Well, he'll be burning down. Joker has been burned down. And Bishal, a 1v3 situation. What can he do in this particular situation? Yes, he does have UMP45, but Just only map bro. Gets a confirmation onto Sleepy as well. Bishal. Элтэндрэгс руу NB Sport-ын тавьж очоод Didascast тэглэншин дараатай тоглолтыг дуусгаж 11 тийм 35 NB Sport-ын тавьж Fizz боёг алдсан. Elementrix-тэй нэг үзэж нэхэд л уртж байгаа залуус шүү дээ. April-тэй гадна талд Elementrix байгаа юм байна. Bishal дууссан болоод дуусна. NB Sport-ын тавьж дөрөвлэн point хийлээ. Brutler 2-нэшнтэй 11 дээр тоглолтыг дуусгасан. Well, they have been eliminated at 11th spot. Now NB Esports, they do have a good compound, but from one fight we are moving towards another fight where the players are Миний гар байх болсон маань хин хандах гэнэ. City Sport Soulless Vogue хаадаж Assassin Malik руу Deadline Grab шахаж орж ирсэн. Цаатлаг өндөртэй жиг бас ахтлаас нь хамгаасан дагаад хийж байгаа болохоос уушаа бүтэн бос гарч чадахгүй байна Assassin тал руугаа. City Sport-тэй high voltage City-ийн high voltage-ыг одоо зооных нь гадна талд чанах хэрэгтэй штэ. Jiggle also creating a perfect spray opportunity onto the players, but at least this is going to be played. Fabian гахтан Soulless сугтаад авсан. This could be very well. Fabian goodbye болж байна. Цаатал Jiggle knockout-ыг Sancher өгсөн. Jiggle goodbye болно. City Sport Жигэл Элтэндрэгс Астер цаанаас нь айлын International-ыг жаялчлаа штэ. City Sport International point-ыг Элтэндрэгсийн цаанаас нь жаялаад авчлаа. Хаалж үнцэндээ маш хэцүү байдалтай байгаа нь урталтай Элтэндрэгстэй наагтаа City Sport-тэй сандж юм буюу хажигтай дахны позишн дээр ороод ирсэн. HV are left with just a two-man squad without single defeat point. Zangad тал цааны шаха явагдаж дуусаж байна. Certainly, Elementrix also doing a perfect third party, but the Vag Sancher Soulless за уртаас нь high voltage Malik Assassin-ыг одоо хүлээгээд авчих хэрэгтэй зоондоо орж байгаад энэ гоёхон позишнаас энэ хоёрыг дуусгаад өгөх хэрэгтэй дээ. in this particular situation. Yes, the smoke is there, but the grenades that might come in from the side of Seal Esports at the same time. Elementrix Esports with those High voltage Malik Элтэндрэгс Orange-ыг knockdown хийгээд өгч байна урталтаа. not looking good at all. Энкс Seal Vag knockdown авсан. They're busy with the players of Seal Esports and Seal Becca takes on one player from Vag Энкс гүцээ City Sport-ын Tatulation point орж байна. Тулаад гараад ирсэн Soulless яа Soulless double. High voltage тэгэлнэшн дараа дээр тоглолтыг дуусгаж ирсэн тийм 20 City Sport 9 7-ын point хийсэн явж Элтэндрэгс Piratech болон Asta нар шахаад Becca явж байгаа. Санчер хажуудталд баг нь холооч. Asta цаашаа зугтаж байгаагүй. Гэхдээ наан үлсэн шүү. Asta суглаж авах орлогыг хийсэн Санчер. Becca гэ frag унагцаа харин хилээгүй юу? Frag-ийг ихтэй гарч ид уналт байх. Тийм ч бас зайл хэрэгэлдэг юм баха гэж. Elementrix-с Asta цаалаа үлдсэн бай тийм. City Sport 8-ын point хийсэн явж байна. Гэхдээ Orange-ыг Asta ирээд дараад авч байгаа юм байна шүү. Is it enough? Because Elementrix only 2 players and Seal they are Жатамад үрсэр Elementrix юу болж байна гэж сүүлийн map дуусгачтанд орсон. Soulless, he's taken away, stealing away the souls of course, the way that he's playing. Because 4 defeat points, really fabulous play coming in from Six and Soulless all by his lonesome. Of course, Яасад knockout явцсан штэ явцсан Seed Vag-ийн миний 8x маш гоё байлаа. with that mini 4 Цаатал нь Orange ганцаар салуулсан Seed Soulless уршаа шахаад явсан. Одоо дуусгах гэж үзэх хэрэгтэй. Orange is no way going to be able to jump up ahead to give that revival, and now with that Soulless on ahead to take on Яасаа чичээ дуусгнаа. Эндээс өөр яа City Sport сэтгэл нэшн point орсон. Цаатал нь Orange ганцаар салаагаа. Orange шахаж гаж Vag дуусгахын тодорхой. Vag та City Sport 10 нэшн point-тэй явж байна. we are now left with Elementrix 9-р байран дээр 3 нэшн point-тэй тоглолтыг дуусгасан 8-26. Яа гоё байгаа юм шүү. because they are on the rise in this final. Энийг л одоо юм бодох. Энийг л chicken алгах гэдэг City Sport. The opponent's face. But is that all that's going to be provided right here for CD Sports, or is there more they can convert? Because look at the stalemate that these teams are stuck in. Raw officials, a very big split coming in from their side, but all 4 players surviving. TRZ looking comfortable for now in the compound without a single defeat point. But a Силатад three-man ингэж squad хэлээгүй юу still гэнэ Батган from баяр. one edge. They have a control, decent control of the zone. In the center, we can see Skylight's Gaming 3-man squad are also. За одоо бас лигүү талаан болон байрлалын даваатаар Leo Sport. Still an open Яг энэ стрэ high ground цаатал нь Raw official бүтэц squad. and that of course will also determine
which team is going to be favored based on the zone. 50 секундаар 6 цанаа шахаа явагдаж эхэлнэ. But look at the position. Гана бананаас каст хийдэг шүү, дэмждэг шүү байна гэсэн манд баярлаа. Yes, they don't have Монголчууд нэг огшохоор дийлэхгүй шүү гинэ. advantage of the higher ground, the high mountain. Манайхан 2 чиг хийсэн штэ. Vibes Sport double чиг хийсэн өнөөдрийн тоглолтууд дээр. Энэний дараа сүүлийн матч шүү. Энэ өөрөө сүүлийн матч шүү. The plus of Seal, if they come over the ridge, so Seal needs to be a bit cautious about that situation. Одоо энэ гоё олон elimination-тэй тоглолтыг л Seal Sport-ын тамирч chicken болгох хэрэгтэй. Зоны захад орж иж байгаа. Тэд high ground-аас орж иж байгаа. Уг нь бол ашигтай байрлал дээр орж иж байна. Гэхдээ зоны шахаа явахад энэ position-аас буух хэрэгтэй олон Seal Sport. And this is the moment when the circle is going to shift. All these teams, like you mentioned, are in a stalemate. Хелэнтрэгч нэг килийг авсан биш дөрвөлээ кил боллоо гэнэ харин тий. Хүний эмэг булаагаа зөвшөөрлөгөө булаагаад ах ийм л байт юм байна. Зангад Seal Sport-ын тамирч тэр high ground-аас доошо буруудаж орно. Урдлынхаа хоёр кампийн нэгийг эзэлчихэд л гойхон байна. Ороход эцэг гэхдээ жоохон хэцүүлтэй тэр өндрөөс. DRS Gaming зооны гадна, Raw official зооны гадна, TRZ зооны гадна. Will be looking in their direction, and that is when Scarlet's Gaming can falter down. So Scarlets have to be very careful if they are looking for second chicken dinner of the day. Indeed, they're going to have to be, because so many of these teams are now going to be pouncing onto the compound. From one side it's Raw, from the other side it's DRS, from between it's going to be Scarlets NB Mondo дээр нокаутыг өгсөн. Mondo гүцэж шин Scarlets stick around with the 2-1 split is definitely not the way they want to be able to play this one around. With that, look at the way Seal Sports have dominated right now, as Leo says Haitami has been dropped down from thanks to Becca, and the fights just keep on lingering. Сидэр 2 нокаут энэ битласаа явчлаа. Vog Becca цаалтанд туусан. They've got Seal Sports out in the open being sprayed on. TRZ Degree Explosion damage knockdown, DRS Delta Degree гүцэж чын. За Акасаг ямчсан Vog цаалаас нэмгүүжээс багийн тамирчид босгож ирэх хэрэгтэй болсон. NB Sport-ын дөрвөлнэ шин поинттай 8 дээр тоглолтыг дуусгаж 7 дээр цаанаас нь TRZ тэгэл нэшнэ тоглолтыг дуусглаа 6 тимийн 19. Seal Sport бүтэн скотоор босч ирнэ. 3 нокыг босгох хэрэгтэй Seal Sport. Яг л нөгөө харж байгаа 2 кампийнхаа нэгийг эзлэх хэрэгтэй гэсэн тэр шиг л бууж ирлээ л те. 6 teams, 19 players still remaining. Seal Esports have to go for the crucial revival. Satim Esports is staying away from all that commotion. But the position of Raw officials are also so very promising, because they do have the height advantage in their favor. They can get information onto so many teams. And in a similar circle, in the first week blotter, I do remember Scarlet's Gaming having a compound to their name, and the team on the top, I believe it was Talbot Esports. They got a winner chicken dinner in that situation. Right now, in that situation, are the plus of Raw officials. In that position, I'm sorry. Зангад 6 тим 19 тоглогч. Seal Sport-ыг яаж чиг хийдүүлнэ. No necessary peak is coming from their side. On the other side, we have the players of Seal Esports. The aggression is not. 11 elimination point-ыг тэд хийцэн явж байна. No molotov, just DRS бол DRS шүү дээ байж л байна. They can't deploy that smoke wall to cover the distance towards the players. Deadly Raw official-ing position маш зөвүүн position байгаа high ground-аас. DRS again being the silent one. Seal Becca Clown knockdown хийгээд авч байна. Raw official тамирчин хийж дуусаагүй төлөө high ground-аас ингэж л харна л та одоо. Takes on Becca from the side of Seal. Now the numbers of Seal Esports have Seal гуруулаа үлдсэн. down to 3 players. Raw officials 5 Seal одоо зүгээр нам байж хэрэгтэй штэ дараагийн тайраг болт. Well, Raw officials, they're playing Баруун their TRS cards, right? Gaming. Most certainly have the best advantageous position right now, because they stuck around on top of that mountain, and that in turn is providing them so much of an opportunity to be able to mow down their opponents, who are of course beneath them, basically, you know, literally beneath them at the same point of time right now. When it comes to the momentum, Seal Esports, they lose out on one of the players, but the momentum is still theirs for the taking. Though they do need to cross that road, they do need to get into a better position from that compound that they're in, as the zone is going to be moving away from there as well. In all of this, Skylights Gaming, they've played their cards right. They've been quiet when it was needed for them to be, and then they've been За DRS Gaming Smoke-с гаргаад Аатлаас нь Raw official рүү орж ирсэн. За DRS дээр Raw official үндсэндээ тулааныг хийхээр шийдсэн байдаг юм аа. Zardыг антиг дуусгасан. Rules өөрчи Zardыг артлаас аваад ирлээ. Zardy дахиад rules өөрчи дээлээ knockdown гэсэн гэж тэгэлгүй авах дээр Raw official-ыг тэгмээр тий. DRS Gaming 2 elimination-тэй 6 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тимийн 14. Ямар ч үсэн DRS ундгаар унлаа.
were able to City dominate Sport гуруулаа. and Seal yet гуруулаа. not lose a Raw single official player, бүтэн raw squad-аар явж officials. байгаа. This team is a dream team right now with the way that they're playing this final game of the day. But hey, it is Zone still Center anybody's Leo, game Liquid because we Soda still have тамирч явж Ceremi байна. Sports with their players surviving. They've got Skylights Gaming with 3 of their lads as well. But all in all, raw Ганц officials, орой the мэдэргээ. momentum right now. This is looking absolutely ludicrous. But where is the zone dictating these fights to go now? За Scarlet smoke болж байгаад гарах хэрэгтэй болж байгаа юм шиг дээ. From other side, the players of Seal Esports are also looking for aggression. In between all of this commotion, Leo Esports, they are left with only a single player that is going to be Liquid. What are the chances that he can get this particular game in his pocket? City Sport руу татаад байгаа зоон юм шүү дээ энэ ч та. За харъя да. Plus on шахаж байна. City Sport санчлагаа татна. Ваг руу нээд явсан. Soul System Desert knockout гэсэн Desert-ийг гүйцээсэн. Немагийн нээдэнд. За Raw official Scarlet гардлаас орж иж байгаа маань ашгүй. This could be the opening for the players of Raw officials because look at the position of AJ. There is no chance that he can go for the exclamation onto Nima in this situation in this Skylights game. Немаг дуусгаж авна. Scarlet No Fear Seal Rock knockout өгсөн. System QB яа багийнхан дээр нээдэг атгачлаа штэ. System Sport дуусчлаа. 5 elimination-д 5 дахь баримтаар дууссан. 4 тим 9 тоглогч. At fifth spot, Scarlet No Fear AJ 22-ын үлдсэн. only 5 defeat points and 2 players. Raw official бүтэн squad-аар явж байна. Хүний хэлээд Raw official дээр зооны центр юм шүү дээ. Бараг л. Well, Scarlet Raw official-тагаа байлтай ч бродас юу хийгээд нэ за City Sport дуусчлаа. 12 elimination-тэй явж байгаа дөрөвдөр дууссан. Зоонда дуусч энэ. Зоонда шахуулчлаа. 3 тимийн 7 үлдсэн. Бүтэн squad-аар Raw official-ыг нэг чек юм байлгүй дээ. Чадан ядан нэг чек хийх юм шиг байна. and we are left with only 3 teams, 7 players remaining. Raw officials, their aggression is not stopping. No Fear Liquid унагсан. Liquid takes on No Fear, gets it. AJ Liquid унагч байна. За ингээд Leo Sport 2 гэсэн чинь Raw дуусгаж байна. Situation. Raw officials no Зоны центр руу уртлын хайграундаас явсаар байгаа зоны центр руу шахаж орж ирээд тэд зооныхаа центрийг эзэлсэн байлаа. Бүтэн squad явж бас Raw official. Гэхдээ City Sport-ын тамирчид маш олон буюу 12 elimination point-ыг хийдсэн. Indeed, they definitely do. A perfect game. Perfect way to finish the day off. The comeback stories are definitely real for week 2, day number 3. Вау, 20 elimination Жатанбагаас гээд орж ирсэн байж баярлалаа Жатанбаа. Жатанбаас Ууганбаатар мөнх жаргалдад 20 elimination илгээс явдал талархаж байна. Яа, санснаа даанч бассангүй дээ City Sport-ийг чек нийдүүл гэсэн. Гэтэ зоондоо шахуулчлаа яа харахгүй. Robin байсан position-оор зооны центр байсан юм байна. All right, welcome back once again right here at, of course, PMPL South Asia Spring Season 2023, where the journey continues on. Robin чек хийдэд орол ранк 15 орж ирж байгаа юм шиг дээ. За тэгээд өнөөдрийн live stream-тэй хамтдаа байсан та бүхэндээ маш баярлалаа. This final game, they were just Маш олон шеэр хийж өгсөн талархаж байна. Маш олон комент хийж надтай санал хуваалцсанд баярлалаа. Маш олон реакшн дарсанд баярлалаа. Эрхийн урууга баг нөгөө цэвэр өсрэлтөнд дарсан байлгүй дээ гэж маргаашин лайв стрим иргэд дуулцсан. Маргааш гэхдээ хоцорч магадгүй эсвэл бүр лайв стрим явахгүй ч магадгүй. Гэхдээ яаж ч магадгүй маргааш тэмцээнд байгаа ч тэмцээн хэдий тарж цэгцэрх юм байгаа эртхэн тарч бол мэдээж лайв стримаа хийлгүй яах вэ дээ. Тэгэд маргааш шийдвэрлээ эргээд уулзъя. Өнөөдөр бол монголчуудын хувьд бол 5 map дээрээс 2 map дээр нь Vibes Esports-ын тамирчид маань double check-ийг эзсэн, гоёхон check-ийг эзсэндээ харин зүгээрээ дэмждэг шүү гэсэн маань Жаданбаа дүүрсрээ баярлаа. Үргэлж дэмжиж урам зориг хойрлож donation илгээж байгаа талархаж байна. Хамтаасанд маш баярлалаа. Маргаашийн амралтын өдөр та бүхэн аяталтаа сайхан өнгөрүүлээрэй. Хамтаасанд баярлалаа. Кастер Мунзу байлаа. Тэгээд маргааш идэл иргэд уулзъя. Аврал ранкийг маргаашийн лайв стрим эртний хэлэх юм бол нөхөд харч болох хаа. Маргааш монголчуудын өдөр байх болтугай. Өдрөө сайхан амарцгаараа баярлалаа яртай. Into their gameplay was looking so perfect, pristine, just what we needed to see. But either ways, I mean, both these teams, either it be Seal Esports or Raw officials, both of them needed to have a good